O te wholofa ma whatalofa atu nei tai o fau le tunu ufa ma lor whanau manuia. Tato iei le aso lulu o le aso tolu sifuru i ulai lua afe lua sifuru ma le lima. A elo mai loa o le tato o nangal si ufonga le namua o le atala le tato sanu ngalotu. Taita ia le sunga le whawhia ngainga pasta Henry Ungapo mai le kalesia aso fito le toi fio mai polidua. Ia usi mai loa le whawhonga. Fatalo fatu ile wafa manu malolo tato ali o Yesu Keriso tupu mai o se tato tonu na yo tato tamama tina matutua ele fangalo ina fo ile au fangalo le tua ya maso se tasi lava o lo ma ua mai ia tato fangalo tu ile ni tai au pa manu ia te le atu le tua se yo tato talo mawalunga pea i mea umale li inga o la ufio i le nei tai au le tua whaafitai ua mātou ala whai mai i le manuia ma le fia whaafitai whai ngā mālolonga lau whanau i le pongi sā ua mawai mātou wa ia le mālama o le aso fau whai longa wa ia i o lo ua lofa e fau i le aso ma le aso mātou sā uni foi e whaitau ia ua fionga pa ia au mai e se wha amalo singa i le amatango le nei aso fau mātou wole atu ina ia e mafuta mai i lo suafa Yesu amene i inga o le atua ua saunia Mātou fia la la fa fo mataya uma fa fretai la tama fai la la na mana sua malie la la fa fo mataya uma lona ma fona e la la tona wa longo tangi talinga lona lo famo o e mau taya matango fie wa manu malo Yesu wa wala ding dong ding dong to foi lona lo fa Mataya uma fa foina emoya tonu ayo wala e mailo na lo fa fo mataya uma e la tua lo na vina sililo mea uma longo tangi talinga lo na lo famo o e mau taya matango fie wa manu malo Yesu wa wala ding dong ding dong ding dong ding dong uasio mi asiona arala na lo fa Ilona manuia leva puna leola puna ya yo maota e malia ilo wanganga ulufale fia fia longo tangi talinga lona lo famo o e mau taya matango fie wa manu malo Yesu wa wala ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong maua ia le tusi faitau mai le tusi le evangelia o Mataio
Mataion ta'upu lua sefulu ma le lima faitauina le faiupu sefulu ma le fā fa'agata mai le faiupu tolu sefulu e fa'apei o le tagata fo'i na alumalaga ua vala'au i ana auauna ona tuuina atu ai lea e ia o ana mea iā te i latou ua watu e ia tāleni e lima i le tasi ae lua a le tasi ae tasi i le tasi ua whātatau i le mea ua mawhai ai e le tangata. O na alu loa lea o ia i lana malanga. O na alu ai lea o lena i ai tāleni e lima na whātau atu. Ua maua ai foi isi tāleni e lima. Ua whape foi o lena i ai tāleni e lua. Ua maua ai foi e ia le tasi lua. A o lena i ai le tasi. Ua alu ma eli le eli. Ua nā ai a rio alona ali. Ua mawae po e tele. O na sau ai lea o lea lii o ia au auna. Ua whaamasino i ana mea ua ia te i lātou. O na sau ai lea o lea ua iai tāleni e lima. Ua au mai isi tāleni e lima. Ua whape mai. Lea li ie. Na e tu ina mai a te au tāleni e lima. Whauta. Ua au maua ai isi tāleni e lima. O na whai atu ai lea o lo nāli i a te ia. Ua le ia. Le au ona le ie. Ma le whamaoni. Ua e whamaoni ina i mea i titi. O te tōwhia oe e pule i mea tele. I nā ulu whale maia i le fia o lo wali. Ua sau fo i le ua i ei tāleni e lua. Ua whape mai. Le li ie. Na e tu ina mai a te au tāleni e lua. Whauta. Ua o maua ai isi tāleni e lua. Ona whai atu ai lea o lo nāli i a te ia. Ua le ia. Le au auna le ia. Ma le whaamaoni. Ua e whaamaoni ina i mea titi. O te tōwhia o e pule i mea tele. I nā uru whale maia i le fia o lo wali. Ua sau fo i le ua i ai le tāleni e tasi. Ua whapea mai. Le li ie. Na o i loa oe o le tangata whaingatā. Ua e sele i le mea e tele i lulu i nai saito. Ua e whapoto foi. I le mea e tele i whata a pepe i nai mea. Ona o fefe ai lea. Ua o walu ma o nā lau tāleni le lele. Auta, o lau mea lea. Ona tali atu ai lea o lo nāli. Ua whape atu i a te ia. Le au auna lea ngai. Ma le pai e. Ua e iloa o te sele i mea na o le lulu i nai saito. O te whapoto foi. I le mea na o le whata ape i nai mea. O lea, e te tau ai pe ana e tu ina atu lau a rio. I e whatau tupe. Po ua o sau. Ona o maua ai lea o lau mea malone taui. O le nei, ia o tau whao le tāleni na ia te ia. Ma avatu i le ua iei tāleni e sefulu. A wā o se ua iei ni mea. E fua ina atu ia te ia. E a atili tele ai ana mea. A o le ua le iei ni mea. E wha oa le mea ua iei. Ia o tautu lia fo i le au auna le au ngā. I le pōli uli fafu. E iei le tau whaitangi au e. Ma le lili vau o nifo. Whamanuia mai le atua. I le whaitauina o ana fionga paia. I le tusi o le leo tae au, a le tale si asfito le toe fio mai. O le autu o le aso ua wha autu ina whapea. O la folanga a Yesu. O la folanga a Yesu. O le mau autu e maua mai lea, i le tusi o whaalinga a lona mata au pe lua sefulu ma le lua. Poi upe sefulu ma le lua. O te fia whaitauina. Pāuta foi, o te vave aluatu. Ua ia te au foi le taui, o te taui ta itasi atu, ia tusa malana ua whai. Pāuta foi, o te vave aluatu. Ua ia te au foi le taui, o te taui ta itasi atu, ia tusa malana ua whai. Pamtalanga le tusi o mata ion ta upe sfuma le ono. A olona whai upe lua sfuma le fitu.
e whapea. A wā e sau le atali o le tangata, pātasi maana a ngelu, i le mamalu o lona tamā. Ona tauia lea e ia, e taitasi e tusa, malana ngā ruenga. I le whaalinga i luas fuma le lua, poi upes fuma le lua. Ua wha mauti noa mai ai e Yesu ke viso, lona toe fo'i mai, po lona toe a fio mai, o lana moli mau i le mau lea, fai mai o te vave aluatu. Manatu nisi, ua pelo ngia, tātou e le whaola. Peita, i le tuso le lua le pete ruma ta upe tolu, fai upe valo male fai upe iwa o te fia fai tauina e whapea. Ai awane i lilo ia te o tau le au pele, le nei mea e tasi. E tusa i luma o le alii, le aso e tasi ma tausanga e afe. O le afe foi, o tausanga e tusa ma le aso e tasi. E le whaatua i mai le alii, i le mea na wholofola ina mai. Pāpei o le manatu a istangata, i le whaatua i. Ai peita, ua ono sai mai lava o ia i tātou. Ona ua le fina ngalo ia whano se tasi, a ia o umalava i le salamou. O wholofolanga le li whaola, o wholofolanga mautinoa, o wholofolanga i mautu, o wholofolanga e moni ma whamaoni, ma e yeile taimi e tupu ai. Pamai o le afio mai o Yesu, e lua mea na te au maia, mua na te au maia le taui i le tangata. E le ngata i le tangata whamaoni, ia e whapea foi ma le tangata e le whamaoni. O i foi au maia i e le atua, i le totongi, o a tātou ngā luenga, ma mea sa e soifua ma o wola ai. Pālinga i lua sfuma le lua, whai upa sfuma le lua, o loo whaamanatu mai ai a te oe mau, la ua peleina i le tai aoni. Le soifuanga ma le o langa, e tatau ona e soifua ma o wola ai i le taimi le nei, mai e tā ua i rungo le atua, e tatau foi ona tā ua i so o se tangata soifua. O a tātou ngai o inga, o a tātou whatinonga, le lei, pe le lei foi. O mea umaia, o le a maua lona taui, i le taunu unga, pe a o le aso e a fio mai ai o ia. O le folfolanga o le toi a fio mai o Yesu, e au mai ai le wha moe moe, e au mai ai le wha malosi, e au mai ai lo tātou wha maoni, ina ia tātou tu mau se ia o leoti, tātou te tu mau se ia o ilona toi a fio mai. O le manatu e a fio mai, Yesu ma le tau e pei o na whaelo mai le tātou mau. O loo wha mamafa mai ai, ia le vaenga tā ua le nei, e sila fia e le atua ngā luenga uma tātou te whaia. E sila fia e le atua ngā luenga uma tātou te whaia. Mai e mawhai foi o na ia tau ia i tātou, i mea sa tātou whaia, i le soifuanga ma le olanga le nei. I le whata oto sa tātou whaita wina, i tusio mātai o ma tā upo e luas fuma le lima, pai upo e fuma le whaase i o, i le whai upo e tolu se fulu. O le whata oto i tā leli, e i le manatu, ua e sila fia ma o iloa, i le nei whata oto. Ai o loo whaamatala ai e Yesu ke riso, ia le tā ua le mea le nei, o loo whaamaoni i mea ua tu ina atu e le atua, ia te oi. E whaatalitali ai lo na toe a fio mai. E pe lava o na whaatotua ina e le matai, ana au auna e to tolu. Tu ina atu ai lo na ta mau a inga, manisi o me pele ia te ia. Ai sa ia tu ina atu e fua i lunga, i le mawhai, e le tangata e to tasi o na tau aveina, ma whaatino ina.
O le isi to luo au na. Ka la faia le mea sa iai le finangalo le matai. E le ngata sa ngā lulue, ai sa maua mai foi lona taui. Au na lona tolu, o le whaamtalanga le tuspa ia. Ka alu mai ana ngā ina le tāleni. Le ise vea na whaia iai. Mai le whaamtalanga le whaataoto ina ua toi foi mai le matai. Ta ia taui i le tangata po le au na whaamaoni. E tusai malona ono sai, ia malona ngā wai i le whaatino ina, ia po o le toi whaatele ina o mea na au mai e lona matai. A o le au na le whaamahoni, ia sa tau ia o ia ma whaasala ina, ona o lona pai e ma lona le ngalue. Rea o ani le sona me whaiono tato maua mai, a o tato iai i le taimi whaatalitali, i le toe foi mai po le toe afio mai o lo tātou alii o Yesu Keriso. Mua, e tatau ona a vea o e mao. Oni au na tausi mea whaamaoni. Au na tausi mea whaamaoni. Au na ua ona tuu mai e le atua mea i o tātou lima. Ina ia tātou ngā lulue ai. O lo ia te i tātou le taimi. O lo ia te i tātou le tāleni. O lo ia te i tātou abanoa. O lo ia te i tātou ia le whaamanuianga. E mawhai ai ona manuia ai le isi tangata. Pe a o ina fio mailo tātou ali paola. Pe whaamata ea sa whao ngā tatau. Mea lofa mataleni sa tu ina mai e le atua mo oema. Pe whaamata ea sa tātou whao ngā ina tatau. Awa noa mataimi sa tātou maua. E le ngata e tautua ai o tātou ainga. Tautua ai e ka le sia ua wala awina i tātou e le atua. Ai tautua e foi ia isi tangata malo tātou atunu. Mai o mea ia e tatau o nau tātou tuli matai ai. Mea alofa le atua ua tu ina mai. Ina ia o tātou au nama o tātou ngā lulue ai. Lona lua. Ua e soifua e tatau na e soifua ma o wola. E iai se mafuanga. Ile malama ma le ilo le e toia fio mai Yesu. E te tau na veo se me whaau Sofia ai langona ma manatu. O le mea lea e te tau no tātou wola ai i le taimi le nei. O se awa noa tātou te maua e te tau no tātou tau atu. E iai lo tātou atua. E iai lo tātou whaola. Ma le lona tolu. E te tau ono tātou whaamaoni. Ma o tātou whaia le mea sili mo le atua. E le umi lo tātou ola e peo le tala tuspa ia. Pitus fultau sanga o whaatulanga e le atua. A o atu le valus fulu ona o le marosi vi ia le atua. Ai a o maua le avanoa. E whaatalitali ai lo tātou ali o Yesu Keriso. E te tau ono tātou soifua ma ola i se olanga. Whaamanu ieina mo oe ai manui ai lo uso atangata. Na ua oe mana upele le tai o nei. A tātou sauni fe au mga ruenga. Aua ne ingalo ia te oele folfolanga whaamaoni le nei a Yesu Keriso. I le whaalinga e lua sifurma le lua. A lona whai upasifurma le lua. Pa uta foi o te vave alu atu. Wa ia te au foi le taui. O te taui ta itasi atu. Ia tusa malana ua whai. Te o tātou te talo. Pa taile atua i le avanoa tāua. Ta mātou whai lotu ai whale a inga ma. Do mātou atunu e maise lungo le nei ala leo. Pa tai foi. Ua toi whaamanatu ia te i mātou. E le pongi salo mātou lumanai. Ua tala mai e le tuspa ia. E tusa ai ma folfolanga le ali whaola. E iei le aso ma le taimi. E toi a fio mai ai o ia. A mātou iai le nei lalo langi le tū mau.
o le mātou te talo le atua ina ia whaonga te tau aso mataimi o avanoa o tāleni ma mea lofa ua e tuina mai a te mātou ina ia mātou whai ai ngaluenga le lei ma mātou fesosoani atuai se tasi o loo mo mia le fesosoani. Le tua mātou te tuina atu le nei aso wa aia le suinga o le tau le lolo ua mātou tangi atu i le taonga le mu o feo inga ma pa ngā solonga o tiute ma whaiwa sio mātou atunu. Te talo atu le tua wha mole elo manuia i lunga o mātou mātua mātutua. Talo foi e wha manuia au whainga luenga le tua. Ia mai se foi te tai o le nei mā lolo mātou no nofo ai. Talo ia elo pui puinga i le au malolosi wā la usu. Te au mga luenga nei aso. Talo foi e tausia mātou whanau. Ia o tāpena masauni. Au wāle au tauino le mawhawhau. Te ili manuia. Ia mō mātou ainga maso mātou atunu. Ia talo ia whamanuia i le au whainga luenga le siufonga lau mua. Ia mai sea i pāanga mai lato uma. O lo mafuta mai i le ataimi ma le ataimi. Pāftai le i lo whaafonga mai a mātou te talo. Pāftai lo talia ina mai o lo mātou ifo atu. Whamanuia mai lau fio whaamole mole. I lo lava sua whapele i Jesu Keriso. Ua mātou te talo toi nei. Amen. Ua whaafonga le tunu i te tātou sauni ngā loto le nei tai au na te taia e lana wauna le sunga le whaawhingainga. Pastor Henry unga pō mai le kāle si a sofito le tau fio mai porirua. Ia le nganga le whaaftai ma le whaamalo e mori atu whaaftai tele mo le tāpenanga o le nei tai au. Whaaftai ma whaamanui atu le atua i le sunga le whaawhingainga. Manu te le ina nei aso mfuafuanga o le hawhingai ai. Tātou tau fio le tai au pe au lia ilo na lofa whaaftai tele lava. O le taimi le ua luas fulu ma le 5 minute o te ai nei le fitu, afa le fitu o le tātou por kalame le ata o le tai au. E us me le whaafonga le tātou pesi whaale nganga, anga solo le tātou por kalame. Holy, my
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Tata por kalame le ata le tai au le nei utatu tu filo i lungo pe au le malo le soi fo manuia fa malo fo la manuia le tatu tunu. Se tonu sa manuia malo longo le po me se to tele le tunu sa fi ngai manga lungo me tute le utatu le tai au le so lulu o le so tolus fulu le masina o Julai dua filus fulu le lima. Ia utatu la lata nei le fai ungo le masina mai u le lo fa mala le tua. Il était déjà meilleur le soir fou mo wola utatu tu filo il lita ya fo ya o mai o le lita ya o Wellington nei o fa malu fa timu le nei yaso ya ele pe le o malu rute le man ya al mafan fan no town le yaso fa manu ya tu fa ngalo nga mata ta mo le tapo inga nei matua me se nei fa na uta pena mo a onga o le 25 te tele la vesunga I fa fenga inga ma fa le tua ia nei matua tausi mo le tapo inga ia mo le tato tuno le kimo na le tio fa longo ia le tato ala le o le tasi ono tes mo le tasi fa mo o le tato frequency na ia fa tasi ai mo le tato app o le YouTube ia o le Facebook lungo le website e mo tato fa salonga ia le tato to filo le tato fo ma lo fo lo manuia le sunga ia fiu se mo le tufunga Family and favor and to know if I'm going to matter the tie out and to lose for 1 minute and a talo of value talo for lava. To us you for the more talo for. Sāmoa utama whanau Neiti o le toia I nā me poa pātita oto Ilo nalo sa tausini o ua manu malo I le toa lona loto O le toa ngalosi e pule alona loto le moana Iui ina e matiba a tau mawhai lava O ua le tātu nu o si mea mangu mangu e maua while mu Tau ina ia hui masao le pāmbo e moe mala siri au tu Au walo alo whaiva I whaanga tanga manuia uma ona asanga mau
vai vai Aia manga Sāmoa lau tāpua inga Ei ona talo rua tūna mawhatai loa alo whaiva O se whenua tāpua ia ole mea moli e manuia Tauina ia he mana tua lau atulu Pele mara tāpua inga Ia pono tilo ai mara mana maumaka O mamana Ia tapeta tōala Manuia o la asanga Tangoae ala maia Tāpati patia E alu whai mau au tama whanau ia e manuia Kaua sota ai moa tai au I whaanga tama I whai mau ta sao Tauina ia he mana tua lau ta whaavai a whamua mua Tamoa e o me tama sari a tamana o me tulu atu le atua Aua nei o ta whaamoe moe I le magosti Mana tua au anga le atua roa puno wahi Te talo moa so tauni O le talo le tau pe ona whai lolo official vai tau. E nei timu le tai o nei. E wheme i le te me vai ele mato le lai. Whape nale aso atai au tusa lei ma le tau nei. Ia ona amata ile o le masina o kuso ilo na asfraili nei le aso mumua. Ia i ti munga mwha mahalu malu. Fo i mai winga langi le lei o le tau le astona i ma le sasai pe ona valo ia. Ka piti ma mana watu i le so e ti munga le aso le nei whape na taranaki. E langi le lei le tau i Marlborough. E fisuisu ia I wingo le tau I Whanganui, Taupo, Hawke's Bay, ma Wairarapa. E I le taimi e timu ai, a matalena kilia, ma vai le mata le la. O le maluru o le ea lo whamawina I nune a mata mai le lima whaasolo atu ilunga I le valu. E a mawhanawhana lo I le sifuru whaanga ilunga sifuru valu. Au kilani le so. Ne, o ringa mai e paolo le nei aso. O le motu I saute I nuu I e pito ilunga iei ia motueka ne le Sony Blenheim ma Picton e langi le lei le tau. Ti munga ia Queenstown dalinen ma Invercargill. O kala estete fisuisu ia I wingo le tau ni si taimi o timo ni si taimi va iel matau le la. O le manu ulu o le eo lo whamawina amata ma le whaanga ilunga le fitu e a mawhanawhana se furutasi wha solo ilunga le sifuru ma le lima. O le au te rengo le atunu nei aso I furinga mai matele ni ti munga le tele vahenga le atunu. O le vava ai ia pia I le nei aso au aoa lua sifuru valu tfo le e vela lufu fale e a mawhanawhana. O le angoto I fo le lai le so Wellington e lufu fitu minute te e le lima nane le fiafi. E oso a ele la tai au, ele lua sifuru valu minute te a ele fitu I le tai au a tai au. O le fua le e manu uluma le e mawhanawhana I Wellington e manu toa oi e a mata mai le toluanga I lunga le sifuru tasi le e a manu ulu. E a mawhanawhana lo e le sifuru whaanga I lunga le sifuru male ono. O le tala o le taimo le au whangota, oi sori, o le ai ori le au whangota. E a manuia whainga whaiva. Wellington e sua le tai nei le iwa le tai au, pe le tai le te au le tolu le fiafi, to e sua le tai le afo le iwa na nei le fiafi. O polilua e pe le tai nei le toi 2 minute le fitu la o pe le tai, sua le tai polilua, te ala titi o le tasi le au auli. Io na toi pe le te au le fitu I le fiafi. Tala nao le tau ma le tala le tai mo le sirifia le tunu. Ia o ila la fona tupe le aso. Ia malo la valanga le lei. Tasi tala New Zealand. Ia se unsa I mesi su atu tala tupe ia le maua. Tasi tala New Zealand mo le tupe Australia ivas fusene. O le tupe Amerika e 5 valu sene. Ia pe tasi tala New Zealand. O le tala fiti le utala tolu fusene le so. Ia ma le tupe Sāmoa.
Tasi tala New Zealand maula utupe Sāmoa tala 5.5 sene. Tala 5 sene. Ia pa angatonga tasi tesi male tolu o le pa angatonga ile. So, tasi tala New Zealand maula utupe Sāmoa tala 5.5 sene. Ia pa alo whaftai. Tatu se mai dawe no whamlianga wa soifua. Ia whapeo nelo wa soifua. Ia manuia te lelo wa sfana. Ia matua wha upopo ile tuani si au se tele mali tausanga se tele mo oe. Ia, ole aso whanau at samocapitalradio.co.nz le tato imeli. Pea fiala fo maisi aso whanau. Ole tusi fai tau olo mau ole tusi le a yopu e lima fe yopu e iwa. E utato ilo umaratala ango yopu tangata ono sai. O le ua whaia mea te tele e le masu e su e ina. O va venga e le mawhai taulia. Ia upu e na tautanga yopu e whatau ilo natua. Tu sa laife anga yopu mati ngā taiti ngā. Ia laife maina na mau. O le atua na ia whaia mea te tele e le masu e su e ina. O va venga e le mawhai taulia. Ia o alawa nui tau o leo langa. O lo sila pele i o tinga. Ia e tau pea va venga na ia whaia. O me te tele na ia whaia. Pe wha fwoi pea te ia le vi inga. O wha upopo le nei tau sanga i lo soifua. Ia le pesa le nei ma le e teurus a inga i wha amanuia i lo was whanau. Via te lo was soifua. Sāmoa he miti ai. O se tatala pa amanuia, lo wasa whana waruia. Me oni awa mani pēna, me usitai ua sirirena. E manuia ai lohola, me oli ai mawhia fia. O mai tātou fia fia, Sufana Maulia, Tato Bibi Mapanga Petai, Ile Tua Maulia Mai. Matua Lema Paina Pa Amaru. Sina ile tele o aso wa on safia ni male pia ele ya so wa ulia uso e ya tautula ya muamua pe ale atua fa taula malosi tautua male pa amaoni oh my tato pia Wasofana Maulia, Tato Bibi Mapanga Petai, Ile Tua Maulia Mai.
Ia talo falava smel fa fonga o tala mena tupu la langi ne yaso tato lia las tolus fulu Julai. O le aso nei tu sanga e tasiona lua iwa. Lulu isi mafu e malosi. Inu uleo ni Balls, Italia. Ia malili ue tangata sifulu wafi. Malosi mafu ia ile o whainoina pe lal malosi fua mafu e. O le aso nei tu sanga e tasi iwa tolu se fulu. O le ipo lau langi mua le talonga soka na whaia ile aso nei ile talonga o le final. Manu malo Euro kua ia Argentina e whaile lua. O le sol tu sanga e tasi iwa fitu tolu ia e se fulu tasi tau sanga o fina wina mta upune le whaamisinonga. E ala le fuala au po o vai le ta ole talito maid ia mai le company mai sia mani na whaiala le fina unga tonu Peletania. Talu ai e wha se lau ia pepe la fia fo ile o la tau tino tu lou a le mutu o la tau lima le teimini whanau mai ai o vai. Mafo mai ia ona o fuala au nei po o vai nei wha o ngai nei tina teimi o mafa tau veina o lo tau nei. Ia sa inu lai nei tina e wha pe te a ia tūlanga o tau veina pepe. Ia o meu tupu e whanau mai ala tau pepe ia o le tūlanga na iai. Ia whaina lima o talinga o vai o tūlanga pena tulou. Na i ulai le so ia le whamsinonga le na ave i la tau nei whase lau kompani lea i le whamsinonga maurunga Peretania. Sfutasi tau sanga o fina wina le whamsinonga. E maua mele tali o le so e 2 miliona pauni tupe whaasoa mai la tau i whase lau na afia. O le so i le tau sanga e te si iwa fitu iwa na ilitu la fono na wha a mataina i le so i tonu usila ta o le kales. Ia po le whale titi leo teimi wha ngai lau ta avale. Tu se fa pili stika i lau ta avale ta utoi o le aso lulu o le ale whelua i lau ta avale po le aso lua, po le stofi o le nganga lava i al whaasau ino sua umal pensini ia ma ia tulanga fo le wha ma leo le ea wa o le mau te leo kasa o ta avale wha le ngai nei le ea ai o mai a mele te usanga na so e te si val sfuru i wha le ngai nei na tu la fono o le fi wha o ma ta avale tangata i aso i fitu le vai aso tonu leo ni usila au le so e na amata ia le tulafono na te usanga te se iwa fitu iwa i New Zealand ta o le kales whale titi aso e whenua i lau ta avale. O le aso nei whaamlato le tuto o tasi o le atunu ulea o Vanuatu ia na amata me le te usanga te se iwa valu sfulu i pūlenga so whatasi a whalani in Peretania me le te usanga te se iwa valu fitu tuto o tasi leile so le te usanga te se iwa valu sfulu i e lea valo o wha upea. Ma le tala muri o le aso le te usanga luafi ma le ono ia o se prokalame pito silile na umi me tau musika i lunga so o se le tio e ta o le Top of the Bobs na whai ele lunga le tio le PPC fast food lua tau sanga na whai ai ia le show nei lunga le tio le PPC ia o le sola ia na mae ai lea fo i show e ta o le Top of the Bobs fast food lua tau sanga le whatau tai ai le prokalame o le prokalame la lea pito silile na umi lalangi fasu lua tau sanga tau lunga le so lunga le PPC tau sanga lua afe meleono. Tatou tala ia toi maul whapoponga te masani whaftai. Fofonga o le laumua. Leo toi se fulu mali tasi minuti o lo toe e on talea o le valu leo tapena mai tanto telefou mo le nei tai au. Toi o whano whatum whamenuia tu le tunu le amtanga o tiute mama ngā luenga le nei aso. O le whatu ia te sia, whaftai, sunga waalele me lau whainga luenga ina i Utawa. O wau esea, alo whatatu i le sunga tito, e lena ia sunga leo anai, whaftai ia paulasi, alo whatere atu, le sunga ia sifatu, whafawina, saifolau, whaftai le sina, ia alo whatere atu talfoti, ia pali i mesion tina mitua, ia alo salia, whaftai lau le whatalo whamai, ma le whamanu mai, ia whawau tatou whafifianga. Mo le sirifie le tunu. Mai a tātou talfou i o le se e mai leo ana msavelina tautua ina le tātou tunu o le porkalame le ata o le tae au. Ia ai whamalo, o le aso a ie whamalu malu mwhatimtimu. O walo anga le official vai tau. E vai ele matau le lai steimi. Le fu walo i o le aso sama le aso so tue vai tu katalo le tau. O le aso to na ima le aso sa elangi le i le tau i a tātou Wellington e. E i le ta alonga le whaia i le Malaya North, le Malaya le talatu al tātou ritio. No inga pisi foi le wala ile stona i wifi foi ni tipolo teine ile si malai le la lo atu tato ofisa ile nei a wala lo ye lunga tato tautua ya e longo mamau atu tato polilua
fua ile awala whaonga iau feo inga le yaso. Ai la talata iau tea, ta milo ane iau tea. Ia mana ufil whaonga le si awala le disi tūla o Champion Street. I le astonai, ia pe awhai poloka le awana li tūle. Alo whātu tsunga so le tala, ia malo la whawhataili mafuta mai, ia la whawau tātou whawhiwhianga mo le kolisia le fifi. Mal whawhiwhianga le whatalo whainau to iwa minute. O le tāle o le walu tautua le si whonga le na mua tālo whalawa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O te toi o wholo whātu le nei fwoi aso lulu lo tātua tunu ulau whaafonga, e le isi fwoi whao po ponga le neo tana mai Sāmoa i meolo tutupu ai. E le whailua inga mua le autu stala, ma le tuwha ata singa o mtanga luenga le malo le wailalo neo le vaa ainga ale New York, po whala lave te tupu mātu ia. Wa tuina mai e le sui ofisa sili o mtanga luenga le sui fua malo loina, le reporti le wa iai le wha mai o le tenki fever, po le fever o pōna iwi te tonu le atuna o le nei vai yaso. Vai yaso le ntea, ia e whaase lau iwa sifuru walu ia le whai numera o i lato o mawhai o na wha maonia, siaki ma wha maonia, wa fia i le wha mai o le fever pōna iwi. E se mai e tonu lea wa le whaikaua wha ia i o i lako msalomia le vai aso le nkea ia e iwa se lau sifuru kasi. Le whaikaua whai o lako salomia, ia mai le iwa se lau sfukasi. E wha se lau iwa walu lako sa whapea wha maungia mai le kapo whasu i koko. Ia ua aafia i le vairasi o le whiwa ponga aivi. I le vai aso le nkea, so le alaku lai mai le ke mingi o le wo o aku whaingu mera kalumaiang wali se i pā ia la so arangafi la sa. Wa lua afe, lua se lau lima sifumal wha i la ko wa wha maungia mai le whasu koko wa afia i le vairasi le o le whiwaponga aivi o le kemingei e le o le o iesisi o koe li pukia mai wha peo lai kao fia i le ICU kulanga ki ngā inga ia o whango fo soifua i le wha mai ai o ngasi kao fia lo i le kemingei ia se me o le lusfurfiku leanga wha mau mai angi le kae au. Lusu fiku la ko wolo ka fia o kele lavo ka maiki. Mai le lusu fiku e lusu wha la ko o ka maiki. Lo ka fia i le whale ka maiki i le pediatric. Ia fia le main ia marka ko ward for the isolation ward o lo wha ngā ki mingei. O lele mau ku mai e wha maumonga mai savai. O ske mingi le fiafi wha mau ku mai wha maumonga mai savai. Mka ko wha mai ngu ikua. Ia onga koe sue leo si whaingu mela a kai au. Whailo fui tanga loa, o le ua amata i le vaiaso le nei le au nanga lua se fuma le whae tūla. Le au nanga mtanga luenga mō le siaki na wala mawhanau e au tu waa atu e so se teimi e wa ai le fō mai. Mai i le teimi maasani sa tāpuni e le valu i le pō. O lo whātu maui na pele iai o le awa noa Sāmoa e le lisi o atunu e se fulma le tansi o le Pasifika e polo kalame al malo au se tālia e mawhai ona malanga se ainga e ngā lulue te tono au se tālia manonofo mawai. O le vai o soneina toe whaasala lau mai ei le malo au se tālia le toe te tala mai ei o lana polo kalame le nei o tā o le Pacific Engagement Visa. Moso o se tangata mai le Pasifika e tālo sanga ai. O le ai ingo le polo kalame a whai e manuia se tangata o na tā pena lo leo le visa e malanga ato ai le ainga e ngā lua le tangata na tālo sanga manonofo mawai le ainga i au se tālia. O Sāmoa na whaase ese mal polo kalame ne tau sanga o mawai. Pei tai na tani mai le fionga le minister tausi o tupe, le fionga lautim ui a fōwale se vā ai. O le whaase ese o Sāmoa mal tau sanga o mawai. E le manatu e le te tau o na vawe te lia se fōfuanga fōu. E te tau o na mata i tuwina ma wawa ai umai tu umai saunga le muai o tātou tangata. E le ngata i o na benefiti e whapena fōi o na whawhita auri pe whape whea o na fō ia. O na whato a talia e lea pe a whape o lo le lei. Pe o na sila whionga luenga whawai teimi o lo malanga i alo mo whanau o le atunu i au se tā lia ngā rurue ai. O mōri mawina o manui ai le tele o a ingo lo tātou atunu. Pe o na whamau nia. Wa siria ile lua se lau miliona tāla le tupe o la whamai e alo mo whanau na malanga i ngā ruenga whawai teimi. Ua tale le komisina mtanga ruenga o leo. A ua paulongo i Tino Filippo, ele mata opu nā whea le saunoanga le Presidente o le Senate Amerika Sāmoa, le whionga tua olo mana i atu i le te funga fruen, ele le longo maalia ia Amerika Sāmoa le reporti, na whaalia e, o le isi whaitu to o tele o lo o ui mai eifuala au whaasaino le aisei te tonu o Sāmoa, o lo awala mai Amerika Sāmoa. Na whailua e wapa au leo tu stala, o se mata au po tā ua tele le wala ngā ma ua whetau i tonu le teimia la ngā ai,
Ina ia tutu whātasea tunu ue lua, e tineia whala au whaasaina, a mese la vai te tonu lea tunu i Sāmoa. Sau noa wapa au o loo mautu le leia lātou wha maumaunga, e wha mau ni ai le tele le whala au whaasaina le aisa, lena awala mai ile moto i sa sae. O le tele o lātou mōli maulena tāo fia ma mōlia, o i lātou lava na malanga mai tutuila, mai nau lātou mōli maufoi, o i nāna o lātou o mai ei whala au whaasaina, lena maua ia i lātou, o isi na malanga mai wa lele, au nisin tāo fia na malanga mai le wa lalo. E le lewa tu nei pe ona se le fia o lo tāo fia se ta mai tai mai Filipaina, ma se li i mai le tunu o fiti, na mōli maufoi aisa na maua ia i la ua, na au mai mai Amerika Sāmoa. Na whamau ni mai au apa au, e tu sau le iwa 4% o whala au whasai na ie maua leo leo, e au wala mai i le motu i sa sae. Au le isi se 4% o aisa na au mai mai pusa o loa po containers, na au mai mai Amerika, mai o lo tuli whasalango i lato na mawai. Na sau no apa au na te whaafteia ni wala ngā ma whaatalano ina neimata o pule mota fono, e le whionga i Presidente o le Senate Amerika Sāmoa, malona whaanaunonga ia a mata ngā lulue whaatasi i loa, e tinei le nei whaafita uli. O le lava o fo mai e tali atuai i le toa tele o alo ma whanau le atunu wa fia i le wha mai o le fiva pona evi, mo whaalia e fo mai se nia o le tanga ringa sai fua malolo ina. I le temu nei, e le o lava lau whainga runga. Ia i hoi mātou si nia. Ia oro o... Ia tū e hise wawa i se ren, ia leo ofa mali service. E o e fsoswani. O le temu nei taun tū whaatasi. Ia rara tau whaasosoa. Ia mo le outpatient na ia, ua pūr mai si vaenga le public health. Ma nisi o nei tangata o fo mai i nuu i tua. Ia ma fo mai a si nia e lo on-call o le stand-by. Ia lo wha o ngā uma mo le temu nei, mai sala vai asol ni. Whaalia papali ulungia Dr. Tito Kamu, o le vai aso nei, wa lata tuaile whaita wā whae o le atunu ua fie le tenki fever, i le lua se la wafe. O tala fawia, manuila ni yaso si o tātou tino, whasoi foia. Tala flava o le whaapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae au le asatolo se fulo i o lai lua afi lua lima. Wa toi whaapopo le malo le isi lua tau sanga e whaawawa iona whaapau le la fonga e tutongi mo tapaa e whaavivela po heated tobacco products. Ie ngō si la company o le Philip Morris o i o lai lua afi lua whana whaafa i le malo le la fonga e tutongi mo HTP se whaapea e tasi le tau sanga e whaataitai ai ma whai ei se i loilonga peitai e to saima se whaasil silanga le tamaitai minister langolango o le soifua maloloina Casey Costello o le New Zealand First o le a le loilonga ia i ulai lua whelua fitu, ma o le a whaawau na whaapaule la fonga o ia tapaa se ia o atu i lea taimi. Na sauno le sa upo le leipa mo le soifua maloloina, Dr. Aisha Vero, wa se se lava le itue ave i eile whaamumua le nei whainga malo, wa ave i kampani nga o se tapaa le whaamama avenga i la fonga, e silia maltolu se lau miliona tā la, ma o le loilonga fo ileana o la tau fola e siaki pea o ngā o se mea pipelo, na whaapau Costello le la fonga i tapaa e whaavivela po HTPs. Mai 50% na whaapau ai i le tausanga taluai, ma le whaanaunaunga o le taungofio tau o ia tapaa o le auna ina i tangata e tau file ulaula i sikaleti ai whaonga HTPs. Na whaawau peo na whaapau le malo la fonga ewi na whailo ate sui o le soifua malolo ina ia Costello. E le ai mani mau e au ngā HTP se tau whitanga tamai le ulaula tapaa, pesi le atu fo iona saunga le mo nai lo sikaleti. O le tala Costello le kapineta, sa iaila na ia lava fau tua tasi, le na ia whaalauloa whaalaua i tele mulimuliane, o ni mata upu se 5 po articles, e winga inisi o loa e ese mai, o nisi o loa ua leva petuai, pe sa fola sia mai e fo ini tūlanga vai, e langolango i nailo na fina ngalo. Na ta uale matanga luenga o tupe, e na o le company tele le Philip Morris lea e le maketi o whatawa ingo HTP si tutono New Zealand, ma e manino, e na o le company fo i leo le amanuia i lea fuafuanga a le malo.
Ua maliu Sir Michael Hill lena whaavaina le company o loa teu tino. Sa maliu Sir Michael ili tai au le solua e tu saima se whaangatalanga mai le pisinesi na ia whaavaina na soifua e Sir Michael i whangarei masanga lue molo na ankolo Arthur Fisher i le whale whaatau o loa o Auro Masiliva alona a inga. O le tausanga i tasiva fituiva na titalailo na ia lava whale o loa i taftafane ma e silia ma le whaasfululima tausanga na ola masala lau atua i le pisinesi ma e lua se lau valu se fulutasi whale o loa e o mai a aperila lua awhelua tolu i Australia, Kanata, whaapea ma New Zealand. Na avea Brisbane manofanga autua le company leo lo ta ifono i nei Rob 5 safa o atu wha mai sengal palemia Christopher Luxon ili ainga o Sir Michael Hill masaya ta uai na wha o Sophia Michael Hill le tele o ngā tupulanga whai pisinisi o New Zealand safa leo fu i wha mai senga whai pula le palemene o wha ngā solo le fono ili a soana nafi. Na whaina mo motu ni tama i lima se wha se itulo o se tangata whai ngā luenga i wao matua i se whalavelave ila ngā luenga ma na mutai fo ila na tautua tanu mai tau sanga i wha se fululima ai sale e sona manatu e thia vave malolo maila na ngā luenga sa fia iai o wha atanuina le kohurau contracting ina ia totongi le se lau lima se fulu afe tā la ma ia lo mia ma wha asala lawina se wha amatalanga wha alea o onga e winga i le matautia o le wha atinonga o ngā luenga o le untangling cable snarls i ngā luenga i wau matua. E ono vai asona no fwai le whale mai, le na manua, mai uina ave se aiona tama i lima, na molia i loa le kohurau e le work safe, ona o le le mawhaiona wha amauti no ina o le saunga le mō, ma le ola lau le leo tangata whai ngā luenga, ma sa i o e fo i le company i le mōlianga. Wa mai ona tutongi e le kohurau le se fulu afe tā la, i le tangata whai ngā luenga sa manua, ma wha atonu ina foi, e tutongi se isi lima se fulu afe tā la wha o popo, i lea lava tangata. Sa wha asala ina foi i le fitu se fulu afe tā la, ma wha atonu ina e tutongi le tolu se fulu afe tā la o le tau o le wha amasinonga. Na wha atonu ina foi i le wha amasinonga le company ina ia ngā lulu e wha atasi ma le Forestry Industry Safety Council. Whaapea ma le asosio le Forestry Industry Contractors e tā pena se ta iala o le whaatinonga o ia i tu ainga o ngā luenga. E te tau fo i ona lo mia ma whaasala lawina se whaamatalanga i le mekasini a wao matua New Zealand ina ia whaatawa ina i le nofo sila fia o tangata. Ma ia whaalaulo ai fo ini whaatinonga saunga le mo o ia ngā luenga ia kamupani. Na pasia leo au liana na file whaitonga mō mole tau ngole pili mō whai ngā pālota. Lea au fie le whaasao na pālota o pāngota, whaapei ma le restala i lea so lava lea, e whai ai le pālota. Na sauno le minista o whaamasnonga Paul Goldsmith, na paule tūlanga whaatotoa ina o le komisio whai ngā pālota, e nei tau sanga utuana i atu, ma ua isi tūlanga whai ngā tāle pola kalame, o le whai o le restala i lea so i pālota ai, e whaafai ngō fie monis tangata o na pālota pē tai, wa ave e se ai fo i mala whaamanianga, mō tangata ina ia restala a ole i whai le pālota. Na whaalia le so upo le leipa mō whaamasnonga Duncan Webb o se aso pongi sāle mō whainga whaatea mo kalasi ma ia whina wai e whaapea o suinga ia ua whaia o le ātili whaafinga tai mō tangata o na pālota na ia whaasino fo i ile li potia le lo ia sili le olo o mawai le le tau sisia o ai ātitau o tangata e ia whautuanga i le ana ngā titau iona ave e sea le tū la fono sa whaalia fo i whina ngalo tite e o taitai o isi vaenga wha upwhai e au while Green ma le te pāti Māori o le teiminei leo le anga i le pili i le komiti whaapalemene ina ua pāsia malangolango ina le National Act Mali New Zealand First i le whaitaunga mua. O tali minista al kapeneta pui la la tau ngā yoinga si iti ai tau po ofis mō komiti whaatonu i la lama whaalapo tuputonga le malo e o atu i le valu se fulu pasene. Ma i la tau ia e iai matatane o lo wa i le whaitau piliona o tupe. Na whaalia le leipa, wa whaamao nia i le whai unga le nei, wa matua mamao le mawhauwhau le malo mai le whaafitau li tele o le tau le soifuanga mo whaitoina foi i le tau mawhai whaasala lau le mata upo. E au noa ma le wa ai pe tali i ai le atu tunu i se pepo whaamatalaga le kapeneta na tuungungu i lunga upenga ta whailangi le asonga fua na whaali ai na i oe minista si i lunga le taupito maawalunga e totongi mo ta ifono o komiti whaatono o la le malo mai le iwa se fulu afe i le selau wono se fulu afe ta la na sauno le pale mia i le asolua Christopher Luxon e mo mia le totongi o tupe tele ina ia mautinoa e matoa le lava pōlenga mai whaasawina mai fu i whaitau piliona ta la na sauno le
minista mo au onanga le malo Judith Collins ile autostala o tauia ua siitia ele o lava ile mawalunga lo au sie la potopotonga atoma oti ma ole to otele o tangata oni atonu sili ua matua lava le tomai ele mana na oi whaiea ngalwenga i tono au onanga le malo ona ua la tauiloa e ngā waini la tau tupe na Sāmoa Collins sale i eisono manato e popole le atunu i le atala fōu. O le soe solo te eitau si soifu e tu samale to atolu sifulu wono afe e au fie ima whaato sanga ma ila ato e langolango le tau singo le soifua maloloina mai le iwa le tae au e o atu i le iwa le tae au la stofi sale i maua lava se i unga le leo whaatala noanga i le asonga fua ma le soifua maloloina. O le popolenga o tau si soifua ona o le saunga le mo ma le tūlanga lo iaile au whainga luenga e le italia ina fo ile o fo muli o tutongi e tolu pasene i tutono maasina e lua sifulfitu whaatasi mani vai ngā tupe e lua taimi tutongi ai e tolu se lau lua sifulu lima tā la. Na tālo sanga le whaala putupotonga mo si tanga i 5% i le lua tau sanga whaatasi ma si tanga e lua afe tā la mo le au sinia. Na tālo sanga fo ile iuni ina i toi wha fo ila la tau alauni o le tikanga Maori na whaalie Paul Coulter o le pulisilo le whaala putupotonga tau si soifua New Zealand o le ofo pitala tamai lea ua tu ina atu ale soifua maloloina New Zealand ua tau mai aile lea mana ia ina o le popolenga e winga le saunga le mua le au whainga luenga ua le saunga le mua tanga ngase ona ole le lava le au whainga luenga ma ua au sange ua le mawhaiona whaatino ile tau singa pito silo na tala whea ngai e mo mia ina e ngase i wha maunga na mau le whaala putupotonga tau si soifua New Zealand mai le soifua maloloina le atunu o lo whaali ai le to ngao le au whainga luenga i poto whalimai mota o tonga ma ua silia ma le afa mai sifi umalava na whaatino i le tau sanga taluai. O le taimi mo mole ni o silia toai ma le sefulu a whilwhaita wa whaio sui e tono kengi o ila tau ia wata o patched gang members whaapei matangata whaolioli e ono avea masui tu mau kengi ma u whaalia le minista o leo Mark Mitchell e te le lava le popolenga o na o le mawalunga o le whainumera sa whaasolo lava ina si itia ma whaapopoina le numero sui tono kengi ina i tau sanga o tua nai. Sa hai whawhelua se lau fitu se fulu le au whainga o sui o kengi i le lisi le malo i le taimi o le whainga pālo tau le lua whelua tolu. Ai o maile aso se fulu o iulai ua se fulu afe ma le iwa ma e silia ma le fitu se lau le au whainga ua whaao popo. Ele o mawhaiona o whaatasi le numero leo ma sui i tono kengi pe ona ta ualili po tele sui le TV tasi. Aina saunole minista le One News. Olo o ngā lava polisi te tele le malo mo solu ngā tō la fono. Mo ua tele ngese lava le whaatuptupla ia le numero tangata i kengi. Ai olo o ia whaawau pe ona tua ia le whainga malo taluaia le leipa maana polisi. E whaapea wa si iti ai le numero sui i tono kengi i le atu noo. Ua matua whaataa ua masi itia ni usila lana polokala o le Pacific Detection Dock e talia tuwaili si itia mawalunga o le ofi mai o whala au whaasaina o le methamphetamine i tono o le Pasifika o le polokala me ave i tangataya o oina ta i whau i fiti Tonga, Sāmoa, ma le tukuki ai whaatupe le whainga malua New Zealand ma whaatino ina e leo New Zealand. Amata mai le tau sanga i lua afis fulvalo na inivesia New Zealand le tolu tesima le 1 miliona ta la peitai o le asi itia leono tesima le 5 miliona ta la. Mo le isi 5 tau sanga o lumanai i le apolokalame o wafu ia tele ai lava va ta whawhao e o iai sa tele iai ta i whau sasongi. O le amaoni si ta i whau sasongi se lua mo va au i tonga ai whai si vaengo le au ina atu i fiti na whaalia tot Southall. O le whaululunga mo le polokalame o ta i whau sasongi New Zealand e lua ni si ta i whau e sasongi ina ni au upenga i peo ni pomo sa whautua ina mo fiti mai mawhai o na langolango ina langaluenga i tono Sāmoa whaapea matonga wa whaatulanga ina ni ta iala mo le saunga le mo manisa fuafonga mo K9 sa leo i tono le Pasifika o na utulanga whaamata uina mai tangata ia whaatawina whala au whaasaina na matele ta i whau sasongi a leo New Zealand o eto ina ua whaona i fiti i le 5 tau sanga o tua nai ai le ise tasi na mawhai o na loka ina ai i le anga yoinga o eto safi sosane so e whala au whaasaina e whaitau miliona tupe na mawai. Tala fawia malisi ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au.
au siva i le ta'alono. Ele malolo a fiona, o le ula tai mane wa amora. Oe o le tapasa o si o uola, si o ui e lino mai rona. Tofia palongo, e so me oe, e o le sauni le vavea oe. O malo si ai lo o tino e, i le ama i o le mana o loto e. E tasia e lasi o sia o nei wo, ma uma ona fili fili a i lo o loto. Mane i o umao, whalu walu wo, ai nana i tua se isi a wo. Oe o le fetua, sa i le mamao, wa o le lole ala o muni tia i rao. Walu si a waa, walu se se, i la tele o fetu ese ese. Oi lo ua ue, te whama o ni ea. Oi sula e ie, whai se tonu kua awhea. E tali i tai Sofia lelei, ai ni loa tu o ni mase. Oi lo ua, sa se mea e pule oe. Amu ia le aho, amu ia le po, amu ia manu telelei e ona o. Amu ia se tasi na tele no mai, loti no loa nganga malo o fatua vai vai ta fia falomo, e so me oe, me o le sawi le vavea oe, ko malo si ai lo o tino e, i le ama i o le mana o loto e. Opa, opa, awoi. Opa, opa, awoi. Whātunga matangofie mai a sina bara ia mapoasa le nei tai au. Le walo sulfa minute te ai le valo mai a whaile au ina tol whapoponga mo tātou talafou. Ia ntapena ina i Sāmoa i le sunga ia tāsi Salem Sam. Ia ma New Zealand nei pio ntapena ina e Savelina Kasiano. Toi wha malo atu tātou whafonga tā lofa malo soi fumanuia. Malo lava le tawatai malo le usuinga luenga e lātou le ua. Le vona a mata i le tulai 5 po le ono po le wha. Ia le ngata wailo i lātou le wai whafonga mai nua le ala tele. A matalianga luenga i le tula e iwa. Malo lava le usu, wha malo fo i. Ma whatalo whatu nei tātou mātua mātutua. Ia le whewa le vona ala usu e tā pena fo i ma taptapuai whaiva. Ia awala whaiva si o tātou atunu i tiu tem whaiva le ngata i lea. Nei tātou mātua mātutua e telen wha ana whasauni ma tā pena ia alom whanau laiti pe wha pelena usu ia tinamata mai le tu lai whai le 5. Ia le ala watu lau laiti to ina maloma tua e tā pena whasauni o le aonga malo lava whaftai fo i lef soani tau se ino nei alom whanau. Ai wha malo atu lea satatala atu le sunga atu fue il tatou au nanga nei aso ia le fue wasui mai. Ia wha au tatou tautua staimun wha atasi mai leo si a Savelina. Wha au maamanga lue taito lua atu i le nei aso lulu. E whasisilanga a whalitu lai walu au ina atu tatou whasisilanga i fo inisio vaenga tāua lena au watu e Savelina ana talafou. O le aso leo o whaili solo te e a tau soifua. Ia to a tele tu sa male to a tolu sfulu ono afe i e au fia i ma whaato sanga.
ia lea e whai le tulaiva se ia pa ia le tulaiva le tai au. Pe o le solo lea o te elea le tele ino le whaingaluenga e le whaingaluenga i le toa tele. So le no fulfale whaali fo ilo la tau te ia ona fo o le maua se malilienga ma le matanga luenga o le soifua malolo ina e awala atu ia la tau tutongi. Ia ele ngata i leo o vaenga te tauna whaalele e le au nanga ia walsaunga le mo a tatou tau soifua. Fatalo fatu e la tau le fatalo fa mai lunga o tatou penga of sota inga talo fa lupe o no mafuta mai Sunnybank Hills i Brisbane. Talo fatu Australia. Talo fatu Saulo Sam Faia. Malo lava le soifua manuia. Au ina tatou fa wifianga su ifefiloi a fali tu lai valu ia o tatou faasila silanga. Manu le vaveao, sa amel ni tai au faisau fa malo stino ia ai le inu al ti pe le fayan malu tai au. Whaiva o mawhawhau Talu polo upopole Ne i te iuare tanau Taunu uai le upu Uane au le ina ilau Au e ae Se i whai mai sau upu Pe tua ini mala Tua imanu Sau fumala upele Kau masina ikumbai mahu Se inu ane ai Tama ole nunu Teine petua inia O usata fai Ole au amene ilunga Ai popole no uloto Ona o santupua inana Ne ililo utuma Ae ali alina o utuma Aue Sau upu Petua ini mala Petua imanu Sau fumala upele Kau masina ikumbai mahu Se inu ane ai
le a whaia se whilo inga I lato ua whaamoriaina e ala I kōses po a onga mga luenga e ala mai le porokalame a tamu whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi e wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tātou au ai whaatasi e whaafofonga ma mole mawina le nei tau mawhainga tā ua o le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skole sipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga amata o le isi tau tua a tamu e mawhaina la tau tusia lau CV tala anga o lau soifua onga ma le soifua ngalue whaapea le whaataita inga o se whaatatal noanga o se avanoa whainga luenga po se mock interview a fia mai loa tala mai ao masu mai o le tuatu si isfurutasi I le se furufitu wa Himo Street Porirua aso tofi le aso fitu au kusolua a whelua lima o le taimi o le ono I le fiafi mo nisi whaamtalanga wala au RNA I le o lua fitu lima lua iwa lua valu iwa o lua fitu lima lua iwa lua valu iwa po le isi telefoni o le o lua tasi lua ono valu lima tasi tolu o lua tasi lua ono valu lima tasi tolu tātou whiloa ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia ele porokalame a tamu. Le istatu whasisilanga o le whasisilanga mai le University of Victoria I Wellington. Whaamoemoele le whai le awhiawhiana nei I le itulai ono anga I le itulai valo. Ia o le whaamoemoe o le Maori and Pacifica whanau evening. Ia po le awhiawhi ia e wato I le ainga. Ia whanonglongo fo I ma whaafafonga ia a au whaasoa I lātou mai le University of Victoria. Ia e winga I le tele o polkalame ma wanoa ma whaiona maua ia ele whanau I Victoria. O le whaamoemoele whaia I Wairarapa I le Hall a Chanel College o le tuatu si Luas Fuluono Herbert Street I Macedoni. O le aunga o le whaamoemoe o le amwhaiona o atu whaatasi le ainga ia ma whapena fo I tangata Maori in Pacifica whaafonga ia wanoa o le amwhaiona ufo atu I le University au mailo a ainga ia tato mafutai I le awhiawhiana nei amatalia le itulai ono anga I le itulai valu I le awhiawhi. Le isi whasisilanga mai le University of Victoria mo le aso tofi aso tolusful tasi leo Iulai ia o le awhai le I Porirua le Pacifica Family Evening ia po le awhiawhi whaale a inga ia ma le University of Victoria e whaia lea I le te Pātaka Art and Museum I Porirua ia ma ole a whaalawiloa I fo ia nisio a wanoa e mawhaiona maua e ano mawhanau ia I tutono o le University of Victoria whaalawiloa I fo I polokalame o mata upu ia o mawhaiwheona mafuta I fo I e whaalawiloa ia mata upu ia le ngata I leo fuafuanga mawhautuanga ia whapena fo I le whainga o lato enrollment process ia po whaulunga atu fo I pia whapele te fia awai ia e whaia fo I ni vasenga po o sesuenga fo I tutono le University of Victoria whaamoemoele mo Porirua whaia le aso tofi o le aso le ataiao aso tolus fultasi o Iulai whaia I pātaka ia tātou I Porirua lava ia awane I misiana ia wanoa ia pia whapele inisi o whanau o lomlom whahai ufo ia le a onga I kolisi fuafua fo I mo le tausanga fo ia nalo ia wanoa o le aso o tātou I Macedoni le mafuta mai to ateli tātou le mafuta mai tua ato le maunga ia a tātou I Porirua le aso atai au ia malanganga whaaloalo whaafitai
sami Tele foi la au le vau Tele manu fele leile langi Tele teine a vakasi Asilia oela upele Lela lele u Sāmoa E mate mai olo tupua Me te lo lengoa Oh, let me hear you whisper Let me hear your sweet, sweet sound Let me put my arms around you Let me hold you now To my lowly mind Itautala my dear Boa Tau ina e loa Olo wala falena Itili a mola sami Telepo ila au vau Tele manu vele ile langi Tele tini a fakasi Boya asili ayo ela upele La lele o Sāmoa Pe mate maiola tupua Me te lo lenga Siva, siva maia Siva maia mana ia le tato aso Siva, siva solo Siva lunga malalo Awe ata maia Ata maia ia mana ia le tato aso Ata solo Ata lunga malalo Siva solo Siva lunga malalo Ata maia ia mana ia le tato aso Ata solo Ata lunga malalo Whawhiwhianga mai le penino le tia whau le nei tai au. Tois whunono minute tali tu la iwa ia. Whiwhiwai whailo atu le whaiona maanga lua to ono atu ma le usuia Savelina. Whaau au le tautua. Ia mes whaurpol kalame le atau tai au le nei tai au. Ta alofa Savelina ma alole.
Malo lava leo su, malo talo whaana toi, ia wha talo wha tofo i leo whafonga nei tai au, malo lava soifua ia tau malava. Ma se ele wala ma at. Ma se e toi pisi, no ui mai lai tua i Hayward sa, o te sau o ka le kiu sau ngai mātou i anga i mai pitone i o toi li liu loa, toi ui mai tua, ia le lawa pifulinga mai wa wawena, tau nu o mai. O le leifo e wa le fa ele wa foina te tala le awala le waitangi mo le link mai le awala wa le fo sata puni. Ai malo le ono sa. Me mātou pūrua le mane le la talata mai le office. Sa o le au tau nei au mai mamau. Ia e malo fa elato le wala usunga wenga le amata le tu la iva. Ia le ono fa fonga mai nunga la tele malo la wat soifua. Sa o le e nga fo i mo ilato fo i fo e malanga ilmi. Ai malanga il malai fa lele. Ia a tono o e nga fo i wai le ilva tapena le loa me tupulunga o wala tele ia mai se vo ile tolanga mai fa peol tau ti monga ia ma se ela wala ia ile lava le vave anga ile me olo anga ia ono tolanga la ia fa peole o le poloka o lungo o wala tele ano fa lungo mai o fa sisilanga isa fai ana mai se vai po kala melea le investea a Victoria. O leana ia inisio nisi foi no valongo na o ia na po wale safai o el macho pito no no wahat. Ia le fa mai o le mana ia el por kalame ia ai mo ilava ia fo isai lava le fa mo ia to tele nisi ia ala sama na ia mai o le mana ia el por kalame. Le ala o te fa no mai o le fo mo nei porirua. Ia mana ia le o mana ia wale nei tato ia lo ia falinga o le mfaina tau tau ngana me se fo impo pe afai e mo mia le tulanga ia mana ia fa mai le o le fifia ia o nei fana ia sa ia ma matua sa ia ile po kalame le sa fai o ilo hati le po mana ia o nga ia mo anum fana ia e fa ui kolisi ele ale ona fo ia nga fo mo alum fana ia me Sāmoa ia le ono tau sa ilima fua ia nga ile University of Victoria mana ia ma ela no e fa longo ai ala e sau fo ile fe aola mai le ngana Sāmoa wale ina i o tato na i estamo fa alinga le mfaiona ona tau tala le ngana sa o lei ia po nisi foi a fana ulai kolisi pe a po ava senga lei ai a tono ta ua wai lo pe o tol taimi alo ile investe ala wa mautu se po le ale mata upo o le nga ai e sa ile atile sa ile el failonga ia ma fai ngofina mo nga luenga pe mai mana ia tele fofuanga na ia aun ingalo mastone o tau o wai rapa o tau na nei ia o tatou porua i o le aso atai au whai ale i pātaka. Malo. O analisa e le konseti il whai ngal vai aso le tatou pisa el vas talwa. Nā mal konseti? Mana ia i ole. Mana ia le konseti ale mana moana le asa whai e tai le Michael Fowler. Tumu ia mantua le sa 20 le mo le ta pisa le ta tickets. Ai mana ia le sa faftai foi na mawala ta ticket tai muli o talo ai. Al mana ia foi o la to pise fo. Ia te lo le ele sangata na lo la so fito ia lo la sfaraile. Ia. Wale foi sa fa ia le sfaraile. Al mana ia le usunga le vainga o pise. So se pise lava. Ia vele pise vele tu una ia le te fia ia. Fia Jerry. Ale foi wa fatu wa langina foi la to. Mana ia me sile na Sāmoa lo pe pai te ulfale me ti ale mo sana pe o le na tau tangi nei le so pe pai le na te ana va pe se fale te tala pe ona talu atu te fa pe atu fa foi ia mata tu le va o la uniu o mo me na sa fela wani ia so ia Sāmoa te le va ngai fa longo mai sa ia le wa to es full tasi minute tali to la iva Savelina manai fo ia fa tatu ta pokalami nei o le nei aso o le to la se fulu ia fa to fa fonga inisio pokalami o le to la full tasi on to fa fonga le se tasi pokalami mo le leva sa awina to mo ia ona o leva no mai le ona le atua
Ia, sifuru lua tātou talafou, ia ma tātou eva eva atu ai lava e tau le tu lai lua. Ia, mana il vaenga le nena, toi wha ta ua tau nei le sol te elea tau soifua. Ia no fauta fo i ei tātou ai tā ua whai o leena e sauni sa whai lau appointment ia po o lau siaki le tai au nei, ia mantua au fia i fo ia tau soifua mai la tau ngā luna soifua malolo ina. Ia leibe le vili ma toi whaafsota i tūlanga, ia po ini a fianga o ia siaki mo oe ia malau a inga. Ile nei aso wai a mata mai le iwa le tai au nei e taua i le iwa tai au. Ia mantua e mo meo sifi fia o wai sifi wha pēnā i la tau. Ia ona ole le i ia i lava se mali lienga ua maua le vao tau soifua mai la tau ia i fo ima whaatau sanga. Ia mantua la le ima whaatau sanga. Ia ona popole i leona i tina maitanga ia e au fia i la tau whaatau sanga ia. Ia tālusia ia na ia o vaenga tā ua lava nā e tau na silafia e ainga e fo ia la tau polkalame o le aso. Moni le na whaai o mai lau talafou e tutusa ma le talafou tāsisa le na au mai ia o le titele au le aisa ia ma le titele o le meth. Ia le mana ia le wawai atu e le fsosoania New Zealand mo atu moto o Pasifika e ala lea i le toi whaopopo le tupe whaatupe ia tai whau sosongi. Sa o le ia mana ia tele na winga o nei le whaapea o le Pasifika ia ele ngātau i New Zealand ia whape nā fo ila ia tu moto. So o se atu no ua. Ia o fiti, o tonga lawa le sa pisa tele. Ala ia le ufo iwa whaasolo ane ia tātou. Ia mana ia tele lalpo kalame lea New Zealand o lea e o tu sai o le tangata lea i traininga pe o lea o ina le taifau. E o la le tangata nā ia wa o leo ia whaatino ina. Ia ma le taifau. Ia na ole ia e sosani i ngā luenga ia. Salpo whai fo i mania o ngā whaape tātou tangata ia i tutono po o leo matulang penau i la tolo wa ia le saunga le mōma le puipuinga. Nei wha maasani e fo i mai loa ia le Pe i o ti ngā New Zealand la tau tai whau le na ave i fiti. Ia e te ua mate ua wha o nā e le tangata. I se vai nei te le tai whau New Zealand i longai wha o nā i nā e watu. Wha o nā i fiti. Ia. Te lolo o la walunga fo i mo tātou lawa i Sāmoa lea tala te tele fo i whala au. Ia le eisa ma whala au whaasa ina si o tātou atunu. Ia leo toi 8 minute au i nātul whawhiwhianga. Mai a Felice Mikaele toi taliu mai, toi whaawau tātou tala noa. Tāli tula iwa on toi whafonga lea i whapoponga o tala fōu. Now
toi whamaloa tu tata o whafunga ni tai au. O ni ngalo fo i whala au nei tato tina mama tutua. Ia, whapena fo i siaki maasani mo tato fo i leo malosi. Savelina, tato ia tau sia nei tato mātua tutua. Tāua fo i lo walo e whailau siaki. Sa ole, po kalamea nafi ia sa talanoi fo i manai tau soifua ia mai o i le Pacific Health Service i le Hunt Valley. Ia le sa talanoi i le fo i whaama i ta o le hepatitis C. Ia matalanoi i aunga o isi aunga e te le vai. E te le o le mena lai whaatawai. O leo e whaili siaki a wai loa ia e tui le toto. Ia nei loa i lea pe o a fielea i to inga ngasi. Ia e sel tā ua le whai o siaki a ana. Tā ua i o whamanatu le soifua maloloina. E ifo istangata ia te whaalongo lana toi ana fulu vai taimi nei. Ia la po o toi a vile i lewa e toi. O te manatua ia whaamatalanga a fōma ia nau mai fo ima talanoa. A whapea le inunga o whala auia mo antibiotics. Ia mantua pe mai ai e se fulua ai telena ai man losi lo ai le umana ina ele umana pe e lima lo uma ia fa no to malo si tu pe le fotuanga le au mai ia fa uma le ia le fa ingo fa la au ne mai ia motino wa pe le si ama ma fa fita ulia ia na toi mai lo le ia ala o toi man tona te le umana na ina pe vai nga ta wa ia le ole soifua maloloina lo fa manatu pe tato mai sela va nei vai tau ole tau malulu ia ma fai tu il fulu monile sa ole sa venina i fala au io e tau fala au tui e Sāmoa e tangata e malosi loa fa toto na i loa pe le ano i fala au ai me sela vai i pe fa pe le fie inu fala au ai mana ia tele le fautuanga i fa manatu fo il tai au mo la tolia e pe wawato antibiotics. O le tāua foi o tui o alom whanau Savelina. Ia le tau e up to date ia a toa le fia tau sanga le tau e ona tui ma ave whaile tui. O le tele foi o haonga wa inei etapa le pepa tui, le pepa le whaamaoni ai wa uma tui pui. Pe awa pe whaaulun tamatitire wa lima tau sanga. Etapa e tuli mai ai le aonga ia le pepa e watu whaamaoni wa uma tui le whai le whātau sanga mai si tui pui. Io leo ngā o tui nā wai ma whawhau i wha mai e mi sela i pe o le si lava ma ele nā o le te le ina whai lava ma tātou whaalonga tu pesi o no tangata malanga i whafo ma toi fo i mai ia tau te le lopo mai ma mai si sia ma lo pesi si waenga lalang pe o whautuanga nai a leo na whaamalo sia pe ai le soifo maloloina ne i tau tuana tu i pui o nei whanau ia mai se fo i le ainga atoa Moni le ia mamana tua fo ila tole malanga i Sāmoa ia olo te tele ma pepesi le tenki fiwa i Sāmoa mana tua kulimi ia po ai ia pe whamalolo fo i anum whanau la iti nei taimi ia sa ole lei ia malolo o ngau le ia manei fo i wale pui ngau nei whanau ma tangata ia sa ole lei tā pena lei pia o malava pia whai malanga pe o elena e malanga sa tā pena o mali tele o mea ali ana. Me se ele ua namu. Ia le ia o no le ua tā le iwa ia ai. Teimia tue e wina tue ia tātou tā fo. O te toi o wholo whātu le nei fo ia so lululu tātou tunu ulau whaafonga e le isi fo i whao po ponga le neo tala mai Sāmoa i meolo tutupu hai. E le whailua inga mua le autostala, ma le tuwha ata singo mtanga luenga le malo le wailalo neo le vaa ainga ale New York, po whala lave te tupu mātu ia. Wa tu ina mai e le sui officer silio mtanga luenga le sui fua malo loina. Le reporti le wa iai le wha mai o le tenki fever, po le fever o pona aivi te tonu le atuna o ile nei vai yaso. Vai yaso le ntea, ia e whase lau iwa sifuru walu ia le fai numera o i lato o mawhai o na wha maonia, siaki ma wha maonia, wa fia i le wha mai o le whiwa pona aivi. E se mai e tutonu lea wa le whaikaua wha ia i o i lato o msalomia le vai aso le nkea ia e iwa se lau sifukasi.
le fai kaua whai o lako salomia ia mai le iwa se lau sfukasi e wha se lau iwa walu lako sa whapea wha maungia mai le kako whasu koko ia ua aafia i le vairasi o le whiwaponga aivi i le vai aso le nkea so le ala kula i mai le ke mingi o le wo o aku whaingu mera kalumaiang wali se i pā ia le aso angangafi le sa wa lua afe lua se lau lima sefuma le wha i la ko ua wha maungia mai le whasu koko wa afia i le vairasi le o le whiwaponga aivi o le ke mingi le o i le o iesisi o koe ripukia mai wha peo lai kauwhia i le ICU kulanga ki ngā inga ia ko whango fo soifua i le whamai ai o ngasi kauwhia lo i ke mingi ia se me o le lusfulfiku le anga whamau mai angi le kae au lusfulfiku la ko o lo kauwhia o ke le lavo ka maiki mai le lusfulfiku e lusu wha la ko o ka maiki lo kauwhia i le whale ka maiki i le pediatric ia fia le main ia marka ko ward for the isolation ward o lo whaanga ki mingi o lele mau ku mai fa mau monga mai savai o ske mingi le fia fifa mau ku mai fa mau monga mai savai im ka ko fa mai ngu ku ia onga ko e sue le se faingu mela a kaeo Failo fui tangaloa o le ua amata i le vaiaso le nei le au nanga luas fumale whae tūla le au nanga mtanga luenga mo le siaki na wala mawhanau au tu waa tu e so se teimi e wa ai le fō mai i le teimi maasani sa tāpuni e le valu le pō. O lo whātu maui na pele ia o le awa no Sāmoa e le lisi o atunu e se fulmalitansi o le Pasifika e polokalame al malo au se tālia e mawhai ona malanga se ainga e ngā lulue te tono au se tālia manonofo mawai. O le vai so nei na toe whaasala lau mai e le malo au se tālia le toe te tala mai e o lana polokalame le nei o tā o le Pacific Engagement Visa moso o se tangata mai le Pasifika e tālo sanga ai. O le ai ingo le polokalame a whai e manuia se tangata o na tā pena lo leo le visa e malanga ato ai le ainga e ngā lua le tangata na tālo sanga manonofo mawai le ainga i au se tālia. O Sāmoa na whaase ese mal polokalame ne tau sanga o mawai. Peitai na tani mai le fionga le minister tausia tupe, le fionga lautim uia fōwale se vā ai. O le whaase ese o Sāmoa mal tau sanga o mawai, e le manatu e le te tau o na vave te lia se fōfuanga fōu, e te tau o na mātai tuwina, ma vava ai umai tu umai saunga le muai o tātou tangata, e le ngata i o na benefiti e whapena fōi o na whawhita auri pe whape whea o na fō ia, o na whato a talia e lea pe a whape o lo le lei. Pe o na sila fionga luenga whawai teimi o lo malanga i alo mawhanau o le atino i au se talia ngā rurue ai, o mōri mawina o manui ai le tele o a ingo lo tātou atino. Pe o na whamau nia, wa siria i le lua se lau miliona tāla le tupe o la whamai e alo mawhanau na malanga i ngā luenga whawai teimi. Ua tale le komisina mtanga luenga o leo, a ua paulongo e Tino Filippo, e le mata opu nā whea le saunoanga le Presidente o le Senate Amerika Sāmoa, le whionga tua olo mā nei atui le te funga fruen, e le longo mā lia ia Amerika Sāmoa le reporti, na wha lia e, o le isi whaitu to o tele o lo o ui mai eifuala au whaasaino le aisei tu tonu o Sāmoa, o lo awala mai Amerika Sāmoa. Na wha iloa e wapa au leo tu stala, o se mata aupu e tā ua tele le wala ngā ma ua whetau I tonu le teimia la ngā ai, e na ia tutu whaatase ia tunu ue lua, e ti neia whala au whaasaina, a me se lawai te tonu le atunu o I Sāmoa. Sau noa wapa au o lo o mautu le leia lato wha maumonga, e wha mau ni ai le tele le whala au whaasaina le aisa, le na awala mai ele moto I sasae. O le tele o lato mōri maule na tau fia ma mōlia, o I lātou lava na malanga mai tutuila, mai nau lātou mōli mau foi, o I nāna o lātou o mai ai fuala au whaasaina, le na maua ia I lātou, o isi na malanga mai wā lele, au nisin tau fia na malanga mai le wā lalo. E le lewa atu nei pe o na se le fia, o lo tau fia se ta mai tai mai Filipaina, ma se li I mai le atunu o fiti, na mōli mau foi aisa na maua ia I la ua, na au mai mai Amerika Sāmoa. Na whamau ni mai au wapa au,
E tusa o le iwa se 40% o whala au whasai na ie maua leo leo e au wana mai i le motu i sae. Au le isi se 40% o aisa na au mai pusa o loa po containers na au mai Amerika mai o loo tuli whasalango i lato na mawai. Na sau noa pa au na te whaaftaia ni wala ngā ma whaatalano ina neimta o pule moto fono e le whionga presidente o le senate Amerika Sāmoa ma lona whaanaunonga ia a mata ngā lulue whaatasi i loa e tinei le nei whaafita uli. O le lava o fo mai e tali atuai i le toa tele o alo ma whanau o le atunu wa fia i le wha mai o le fiva pona evi mo whaalia e fo mai si nia o le mtanga ringo soi fua malolo ina. I le temi nei, e re o lapa lau whainga runga. Ia i fo i mātou si nia. Ia oro o, ia tūre hise wapa i nsereng, ia leu ofa mali service. E o e fsoswani. O le temi nei taun tū whaatasi e. Ia rara tau whaasosoa. Ia mo le outpatient na ia, ua pūra, mai si baenga re public health. Ma nisi o nei tangata o fo mai i nui tua. Ia ma fo mai a si nia e ro on-call, o le stand-by. Ia ro wha o ngā uma mo le temi nei, mai sara bai asol ni. Whaalia papali ulungia Dr. Tito Kamu o le vai aso nei. Wa lata tuaile whaita wa whae o le atunu ua fia le tenki fever i le lua sela wafe. O tala fawia, manuila ni yaso si tātou tino, whasoi foia. Tala flava o le whaapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae au le asatolu se fulo i o lai lua awhi lua lima. Wa toi whaapopo le malo le isi lua tau sanga e whaawawa iona whaapau le la fonga e tutongi mo tapaa e whaavivela po heated tobacco products. Ie ngō si le company o le Philip Morris o i o lai lua awhi lua whana whaafa i le malo le la fonga e tutongi mo HTP se whaapea e tasi le tau sanga e whaataitai ai ma whai ei se i loilonga peitai e to saima se whaasil silanga le tamaitai minister langolango o le soifua malo noina Casey Costello o le New Zealand First o le awhai le loilonga ia i ulai lua whelua fitu, ma o le a whaawaua na whaapaule la fonga o ia tapaa se ia o atu i lea taimi. Na saunole sa upo le leipa mo le soifua maloloina, Dr. Aisha Vero, wa se lava le itue ave i eile whaamumua le nei whainga malo, wa ave i kampani nga o se tapaa le whaamama avenga i la fonga, e silia maltolu se lau miliona tā la, ma o le loilonga fo ileana o lato fola e siaki pea o ngā, o se mea pipelo, na whaapau e Costello le la fonga i tapaa i whaavivela po HTPs. Mai 5% na whaapauai i le tau sanga taluai. Ma le whaanaunaunga o le tau ngofi o tau oia tapaa o le auna ina i tangata e tau file ulaula i sikaleti ai whao ngā HTPs. Na whaawau peo na whaapau le malo la fonga ewi na whailo atu e sui le soifua malo loina ia Costello. E le ai mani mau e au ngā HTP se tau whitanga ta mai le ulaula tapaa. Pesi le atu fo iona saunga le mo na ilo sikaleti. O le tala Costello le kapeneta sa iaila na ia lava fau tua tuto tasi. Le na ia whaalauloa whaalaua i tele mulimuliane. O ni mata upu se 5 po articles e winga inisi o loa e SMI o nisi o loa wa leva petuai. Pe sa fola sia mai e fo ini tūlanga vai e langolango ina ilo na fina ngalo. Na ta uele matanga luenga o tupe e na o le company tele le Philip Morris lea e le makete o whatawa ingo HTP si tutono New Zealand ma e manino e na o le company fo i leo le amanuia i lea fuafuanga a le malo. Ua maliu Sir Michael Hill lea na whaavaina le company o loa teu tino sa maliu Sir Michael i le tae au le solua e to saima se whaamatalaga mai le pisinesi na ia whaavaina na soifua e Sir Michael i whangarei ma sanga lue molo na ankolo Arthur Fisher i le whale whaatau o loa o Auro Masiliva a lona ainga. O le tausanga i tasiva fituiva na titalailo na ia lava whale o loa i taftafane ma e silia ma le whaasfululima tausanga na ola masala lau atu ai le pisinesi ma e lua se lau valu se fulutasi whale o loa e o mai a aperila lua awhelua tolu i Australia, Kanata, Whaapea ma New Zealand.
Na vea Brisbane manofanga utual company leo lo tai fono i nei Rob 5 safa o atu fa mai sengal palemia Christopher Laxon ile ai ngo Sir Michael Hill masaya ta uai na fa o Sophia Michael Hill le tele o nga tupulanga fai bisinisio New Zealand safa leo fu fa mai senga fai pulul palemene o fa nga solo le fono ile a soana nafi. Na whaina mo motu ni tama ilima se wha se itulo o se tangata whai ngā luenga i wao matua i se whalavelave ila ngā luenga ma na mutai fo ila na tautua tanu mai tau sanga i wha se fululima ai sale ei sona manatu e thia vave malolo maila na ngā luenga sa fia iai o wha atanuina le kohurau contracting ina ia totongi le se lau lima se fuluafe tā la ma ia lo mia ma wha asalalawina se wha amatalanga wha alea o onga e winga ile matautia o le wha atinonga o ngā luenga o le untangling cable snarls i ngā luenga i wau matua. E ono vai asona no foi le whale mai, le na manua, mai uina ave se aiona tama i lima, na mōlia i lole kohurau e le work safe, ona o le le mawhai na wha mautino i no le saunga le mō, ma le ola lau le leo tangata whai ngā luenga, ma sa i oe fo i le company i le mōlianga. Wa mai ona tutongi e le kohurau le se fulu afe tā la, i le tangata whai ngā luenga sa manua, ma wha atonu ina foi, e tutongi se isi lima se fulu afe tā la wha opopo, i lea lava tangata, sa wha asala ina foi i le fitu se fulu afe tā la, ma wha atonu ina, e tutongi le tolu se fulu afe tā la o le tau o le wha amasinonga. Na wha atonu ina foi i le wha amasinonga le company ina ia ngā lulu e wha atasi, ma le Forestry Industry Safety Council, whaape ma le Associo le Forestry Industry Contractors e tā pena se ta iala o le whaatinonga o i tu ainga o ngā luenga e te tau fo i ona lo mia ma whaasala lawina se whaamatalanga i le mekasini a wao matua New Zealand ina ia whaatawa ina i le nofo sila fia o tangata ma ia whaalaulo i fo ini whaatinonga saunga le mo o ia ngā luenga ia kamupani. Na pasia leo au liana na file whaitonga mō mole tautau ngole pili mō whai ngā pālota, lea au fie le whaasao na pālota o pāngota, whaapei ma le restala i lea so lava lea, e whai ai le pālota. Na saunole minister o whaamasnonga Paul Goldsmith, na paule tūlanga whaatotoa ina o le komisio whai ngā pālota, e nei tau sanga utoana i atu, ma ua i se tūlanga whai ngā tāle polo kalame, o le whai o le restala i lea so i pālotai, e whaawhai ngofie mō ni sangata o na pālota pē tai, wa ave e se ai fo i ma le whaamanianga, mō tangata ina ia restala au le i whai a le pālota. Na whaalia le sa upo le leipa mō whaamasnonga Duncan Webb o se aso pongi sāle mō whainga whaatea mo kalasi ma ia whina wai e whaapea o suinga ia ua whaia o le ātili whaawhainga tai mō tangata o na pālota na ia whaasino fo i le li potia le lo ia sili le olo o mawai le le tau sisia o ai atatau o tangata e ia whautuanga i le ana ngā tatau i ona ave e sea le tū la fono sa whaalia fo i whina ngalo te eo tai o isi vaenga whaopwhai e au while Green ma le te pāti Māori o le teiminei leo le anga i le pili i le komiti whaapalemene ina ua pasia malangolango ina le National Act Mali New Zealand First i le whaitaunga mua. O tali minister al kapeneta pui pui la tau ngā yoinga si iti ai tau po ofis mo komiti whaatonu i la alama whaalapo tuputonga le malo e o atu i le valu se fulu pasene. Ma i la tau ia e ai matatane o loo wa i le whaitau piliona o tupe. Na whaalia le leipa, wa whaamao nia i le whai unga le nei, wa matua mamawa le mawhauwhau le malo mai le whaafitau li tele o le tau le soifuanga mo o whaitio ina foi i le tau mawhai e whaasala lau le mata opo. E au noa ma le wa ai pe tali i ai le atu nuu. I se pepo whaamatalaga le kapeneta na tuungungu i lunga upenga ta whailangi le asonga fua na whaali ai na i oe minister si i lunga le tau pito maua lunga e totongi mo ta i fono o komiti whaatono o la le malo mai le iwa se fulu afe i le se lau wono se fulu lua afe tā la na sauno le pale mia i le asolua Christopher Laxon e mo mia le totongi o tupe tele ina ia mautinoa e matoale le lava pōlenga mai whaasawina mai fu i whaitau piliona tā la na sauno le minister mo au onanga le malo Judith Collins i le autostala o tauia ua sitia e le o lava i le mawalungolo au sie wha potopotonga whaatoma oti ma o le tootele o tangata o ni whaatonu sili ua matua lava le tomai e le mana na oi whaiaia ngā luenga i tutono au onanga le malo o na ua lātou iloa e ngā waini a lātou tupe na sauno Collins sale i eisona manato e popole le atunu i le atala fōu.
O le soe solo te e tau si soifua e tu sama le tolu sifulu wono afe e au fia ima whaatou sanga mai la tau e langolango le tau singo le soifua maloloina mai le iwa le tae au e o atu i le iwa le tae au le stofi sa le i maua lava se i unga le leo whaatala noanga i le asonga fua ma le soifua maloloina. O le popolenga o tau si soifua ona o le saonga le mo ma le tūlanga lo iai le au whainga alwenga e le italia ina fo i le o fomule muli o tutongi e tolu pasene i tutono maasina e lua sifulu fitu whaatase mani vai ngā tupe e lua taimi tutongi ai e tolu se lau lua sifulu lima tā la. Na tālo sanga le whaala putupotonga mo si tanga i 5% i le lua tau sanga whaatase ma si tanga e lua afe tā la mo le au sinia. Na tālo sanga fo i le uni ina i toi wha fo i la nātou alauni o le tikanga Māori na whaalie Paul Coulter o le pulisilo le whaala putupotonga tau si soifua New Zealand o le ofo pitala tamai lea ua tu ina atu ale soifua malolo ina New Zealand ua tau mai ai le lea mana ia ina o le popolenga e winga le saunga le mua le au whainga alwenga ua le saunga le mua tanga ngase ona o le lava le au whainga alwenga ma ua au sange ua le mawhaiona whaatino ile tau singa pito silo na tala whea ngai e mo mia ina e ngase i wha maunga na maua le whaala putupotonga tau si soifua New Zealand mai le soifua malolo ina le atunu o lo whaali ai le toa ngao le au whainga alwenga i poto whalimai mota o tonga ma ua silia ma le afa mai sifi umalava na whaatino i le tau sanga taluai. O le taimi mo mole nei o silia tuai ma le sefulu a whaita wa whaio sui e tatono kengi o i la tau ia wata o patched gang members whaapei matangata whaolioli e ono avea masui tu mau kengi ma u whaalia le minista o leo Mark Mitchell e te le lava le popolenga o na o le mawalunga o le whainu mera. Sa whaasolo la waina si itia ma whaapopoina le numero sui tutono kengi ina i tausanga o tua nai. Sa hai wawhelua se lau fitu se fulu le au whainga o sui o kengi i le lisi le malo i le taimi o le whainga palo tau le lua whelua tolu. Ai o mai le aso se fulu o iulai ua se fulu afe ma le iwa ma e silia ma le fitu se lau le au whainga ua whaao popo. Ele o mawhaiona o whaatasi le numero leo ma sui i tutono kengi pe ona ta ualili po tele sui le TV tasi. Aina saunole minista le One News. Olo o au ngā lava polisi te tele le malo mo solu ngā tō la fono. Mo ua tele ngese lava le whaatuptupla ia le numero tangata i kengi. Ai olo o ia whaawau pe ona tua ia le whainga malo taluaia le leipa maana polisi. E whaapea wa si iti ai le numero sui i totono kengi i le atu noo. Ua matua whaataa ua masi itia i New Zealand lana polokala o le Pacific Detection Dog. E talia tuai le si itia mawalunga o le ofi mai o whala au whaasaina o le methamphetamine i totono o le Pasifika. O le polokala me ave i tangata ea o oina ta i whau i Fiji, Tonga, Sāmoa, ma le tukuki ai whaatope le whainga malo a New Zealand ma whaatino ina e leo a New Zealand. Amata mai le tausanga i lua afis fulvalo na inivesia i New Zealand le tolu tesima le 1 miliona ta la peitai o le asi itia i leono tesima le 5 miliona ta la. Mo le isi 5 tausanga o lumanai i le apolokalame o wafu ia tele ai lava va ata whawhao e o iai sa tele iai ta i whau sasongi. O le amaoni si ta i whau sasongi se lua mo va au i tonga ai whai si vaenga o le au ina atu i fiti na whaalia tot Southall. O le whaululunga mo le polokalame o ta i whau sasongi New Zealand e lua ni si ta i whau e sasongi ina ni au upenga i peo ni pomo sa whautua ina mo fiti mai mawhai o na langolango ina langanuenga i titono Sāmoa whaapea matonga wa whaatulanga ina ni ta iala mo le saunga le mo maniso fuafuanga mo K9 sa leo i titono le Pasifika o na utulanga whaamata uina mai tangata ia whaatawina whala au whaasaina na matele ta i whau sasongi a leo New Zealand o eto ina ua whaona i fiti i le 5 tausanga o tua nai ai le ise tasi na mawhai o na loka ina ai i le anga yoinga o eto safi sosane so e whala au whaasaina e whaitau miliona tupe na mawai. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae au. Ia nau mai ale au ina atu whawaponga lona lua tātou talafou. Ia mai Sāmoa whape whai talafou ni usina nei tu whamaloa atu tātou au whafonga. Inga taile whamaloa atu fo i lātou le mafuta mai nungo tātou pengo fiso ta inga. Manga lua to oloa atu pēmane o sea savelina wha au au tātou ati ufonga lau mua.
Malo, fai si malulu mai I le tole nei tai au. Ia se I fai atu mata of mawhanwhana. O le whalango tui talafou, ana o le o stamalo le Michael Hill. Ia tau al tamalo le iona whale o loa fu I whaatau wa I meo filifili auro o mama auro. Ia e pe o le tangata o toni nei New Zealand. Ai pe o ka nata le si atu no le tele ina lawi loa I ma tele ona ona o lo whaatau ai ma ona whale o loa. Ia le fo lai tele fale o fale o fo ia tele na o sofa ia le au ngā o ia I tutono mōl fo ia au kilani wai le le al ngā o i o le tama auro na e tasi al tau ai lava. ai lava. Ia wa Brisbane le no whanga au tu al company pe na mai nei au telefo. Sa o le ia pe o le si tangata I longa na I New Zealand pe e longa I New Zealand ia fo I tangata ia na fale o loa pisinisi. Ia ai oni ele oni o lo fo ie maungo fia e finga e tangata te le lo ia o lo ana po fena fa ta wele lo mama fa mau o Michael Hill fale lo ta la le mo ia ele te na now ia ta atu on malia wata ata pasia tu nei le ilumon Michael Hill at for me 5% pa o ata te fa o toi titi a fia fetala. Sa o lele. A o se tama I mama po o se tama I fili. Ia na o ta itala el watu tilo wai mo ti o ta fo ie. Whala wiloa mai fafo pe display mai ala tolo. Ia na la to whapea ia tilo nei. Man. Le tili lopo ai o tato. Savelina. O te mea tio numana e pai mai fini au romo tautaringa I numo. Ia, le te usu mai le tu sera ula fala le atia mai le si tu ai fili aulo I atia mai I alu te va tu e engrave le tu pelo lomi ai ia mata I tu sia I tato o whaingano. J Martina. Ia o te loto le anga pia ele au ia Michael Hill. Le mea ta ua ia o ula mai Sāmoa. Sa o leiva. Le tatali o tau nei Michael Hill. Pia vei vai atu o Michael Hill le e sa wa ia tau taringa I ngangalo I na tiutana. Ia o ele sai tiute ia na. Ia vai le fe wo mai tama sea I wo mai fe mai. O le fe mai o mama ana mataisa vai poipo. Ai te me rata mai mama I foi le fatoa. Ia foi la lo to tele la fa longo mai le ia Michael Hill. Ia. E wa to tele vai tato fa ta wai. Tele e sa o le lei. E to tele yo tanga tai fa ta wai ia. Mai o lo fo e anangata e tele na o I on me foi na le na o I tanga. Ia malo mal tanga tem fai. E lava tupe. Moni le. Ia, mane Savelina au natu I sita mata upo ni tai au. Ni o la le mea wau I tamta upo le e a foi. Mana ia o te fia te whanong longo I vaenga ia te tala noa so ai. Mai si tapo kalame ia whai as farai le ina I lau. Ia Savelina pele ua mawala wanoa mana ia foi ia au natu ai ia nisi o mata upo e le ipa ia le tapo kalame as farai leo. Vai si umina. Na tele fai por kalami. Ia ole mantualen ta amata mai lava I le ta uptanonga mua ia pe o ta alo pe o fa malo sio so tanga ma matua le va matua fa now ole mata upu muni ala le ole course ia po le por kalami tu so le pito ale lunga ole vainga pe se pyramid. O le pito foi la le lunga e ale leilo fai o metotia ia na tatou tano mai le matanga. I le mo o mialo fa nganga o le metotia lea. Tu sa pe o sau metotia muli lea e te tua ia I o el matua. Ia pe a tinga foi le ulu ia lo whana. O le vaenga le tau o le ia e soani me Savelina tau fa liuina o isi upu. O le punishment ia tato I le punishment ai o le whasalanga. Ia, o le ale senga o le punishment ma consequences. Ia, se if so son me Savelina le whasamoina o ta consequences. Ele lo o le nenefu whasolo atua.
Iman so pe o le tala le masane fa longoi ia a ele pele o fa pe a ele fa ia le mele o le mele te o ia ia be se o le le fo ile o tama fo e sa o le ale e ile se nga pe ona e mai ele nei tae ia sa ele te mute le alu pokala me sa velina fa pe fa ia e tu sa ia winga upu ia ai wo mai le tele o su enga na faia ia ale Incredible Years na iloa ile senga le tele o le senga o le punishment ia pe o fasalanga ia sa tato sa faia fo tele tono a onga i Sāmoa sa velina ia so ia le wasu ia nei aso fatita inga waso ia ai alu atu ele faia na mea onga ia te alo e vele mai o fefe pe se fulu pe luas fulu tu ai ngā whasalanga na ia e au ai lalo o le punishment ia o le ua tama whai o le porkalame e alo ese pe alo ese mai le whaonganga o punishment po whasalanga i tutono a onga ma ainga ia o whasalanga i tutono a ainga ia o tātou o le whasi tātou o le e tele lava ia na ele a le mamana na fa mamai polisi ia e saulo tina fa pe ia awani o vai atu e alu o e alu le mena au talvo na ni tu sa pe o fasalanga na le tu o atu ia pe a le fa le mele mana o ia ele o tau ele loton matua lili mai lai le consequences a savelina tu sa pe ni o le unga po ai inga o me te mau ai pe au tale tau whamatala ina o le upu consequences o le porkalame lai lua i tua inga consequences e tala noa i ai le me ta o le natural consequence tu sa o le whateita inga a whapea lewa fitu o tau sanga lewa o wanu i le aonga ai ngalo lau lunchbox ia po lau me ai o le natural consequence lai maua e tamaititi o le fia ai o le le ai wale wangalo ia o le natural consequence la o le ai o le se me ai le aonga e lama le si vaenga e ta o le logical consequence o le vaenga na lona winga o le a o whaatinga talinga ia o savelina e mana tuala lunchbox i tai a uma tu sa o tu a inga consequences na e lua le tala no i porkalame e au ina mai le tamaititi ila na sasi ila na tu sa le wa alua ngalo o le ala au ina ona le whaatinga talinga tutina i tai au pe tang fultina tu le lunchbox ile ato tu sa tu a inga vaenga na le tamawhai mo mafuli i ai le porkalame au ina fo ia nei whaia onga e whaia onga e wa tele fo ina whaonga inga le system le tutono o a onga ai tu sala e whaata wale tuna e wha te esele le punishment le whaasalanga ona i moni le savilina o le tau mawhai ave ese ona o le mawa isu inga e le aisea o onga o tamaititi o mawa mai ai ia pera whataita inga e le i whaiala o homework ai wa aine i le lisi e te meo ta onga ta wa aine i tamaiti vele vau o tamaiti ai vele vau nei vele vau tae au e uman le alwai aso pe wa fia vo le tu so le o whaiale homework ai wa loto ai o e vele vau alfe silina na i pokalame o la le mea lea o mai le tamaititi mai le whaasalanga lea mai le velenga le vau ai ese mai la mai le whaonganga o consequences ia e mawhai ona toi o le consequence la mawhai ona whaonga e mawhai ona au mai le tamaititi toi whaupopo seisi pe sau e whaupopo le 10 minute no foi le haonga no foi la malwhai haonga o le taimile o lae i aile na lan le vaenga le mawhai ona au ina mai ai nei lo le alu vele le vau au apeo le vele vau peo le whaasalanga le whaonga e tātou ia mantua savelina tātou te leo whaitio ile na luenga fo isai ai i ana mua ia e ona o suenga fou ma metotia fo i uma whai ona whaasoa mai le porkalame manai o le te tala no me whamtala vaenga leo te mawa fau fui whasalanga sa whaasala fui te ile anga ia so ia mai sela ia onga tulanga lua
pe atu wai. Ia o le aonga tūlanga lua sa tai ei ata tu wai. Ta te alu e lao mai tu loa, lao mai vai o i le vai. E avel tama i pakete la i titi. E na talo le aso mai. E a mai i wha atu moai ia. Vai ne fo i le wha fonga a. Le kālo ne le e wha ngai aso i le vai mo le whale ui. A le aonga. Pe ila o wha salanga la. A le ta tau mana tu natu pe na whai i taimi fo i e whai wasenga. Po o la e whai le taimi o le malolonga. Malolonga. Ia, be o le tau mana tua e pea na whai taimi o malolonga lai o mata maiti e ta alo. Ma malolo, ia le ta te afu ta te alu e aso mai talo e lo tutuai le o. Moni. Ia pe o whasa, mana ia, wale pe te loa le o whafonga o mato o tele nei ni sisili whasala. Ele i whasala i le haonga. Ai pena i fo ini mea na, mana i fo i wale te tala ta leina savilina. Po a fo ini fina ngalo le atunu i le whaonganga o whasalanga ma o ani mea na awa au mai e le taimi na whai whasalanga. A wal fesilina na, on maa le e pokala me ne fesili mai. O ala ni whasalanga o tau mana tuan, tu atu e tau mātua ia o tau. O fesili lea, e tate man, kan whasalanga. Ia. O le tele o whasalanga na, i le whale lava ia. A pia, a mese lava pia le mamā o na ta alao la pisi. Ia, e tele la man whai mai. Ia, nofo la ia, tu se whaasala ta i te nofo ta te le arun mea la e ta te fia aloi. Ia, na whai mai le o le orfesili. O la wa onga na maua mai e. Ia, on sa nofo le wapea. A wana ele i mama fo ina furui pulisi asa na so. O le whamalo si ia feso o ta i le... Ia feso o ta i le consequence ma le mea na tupu. Ia ilo na feso o ta inga ina ia... Ma whai ona ma waile o onga mo alum whanau. Mana ia. Ia, antonu fo i le o whaafonga mana i fo i whaaso mai nā tūlang. E fiso ani mai tā porkala mili ta. Le au te loa lai whaingo whia nei whaamtala ina wasa. Te le au whaasalanga ia so. Te le wasalanga ia at maho whai e matua o ato e tō mana tu newa pet matua i ese ale ngaluenga nā lue whai. Ese ale le wasalanga nana tu mai. E la i whataita inga le i na tu atu fo i mātua lo tatala pel tato leina pe fia whasoa mai. I aini se whataita inga nao mai ma mātua savelina e eile si matua na whai mai. E ala i fo le tae au. Mo sau le tamai na tama fitu tausanga tu sau whatu ai loa ifo. Whatu ai loa ane wa sau le na tama fitu tausanga na nā le iPad. Ia. Wha o matu tātala na stamili o sau tawala au. Ia. Ja, talo fa malo soi fua. Hai. Oi, soi fua manuia. Le sila le te le fasalanga ia. Fasalanga ia so. Malo soi fua. Talo fa. Malo soi fua i le dua vase e dua oka le dua au le dei le ngai au. Hio lai. Ai mai se ale ia savalini. Ui, ia whawhetai lava. Ma tenga whaasau mai dua pure kasi le mai kohio za. Ai tā lafo. Manga ia le dua pulu kalane. Manga ia i o meanga o whaasalanga ia kalangua mai fuis consequences poa ia. E fōu la ka whaalongo i ngan pulu kalane fōu. Ia e fōu ia o mea tēne leo ana se sau ai mea tātou. Ai a fōu. Tātou ai me fiu. O le kingi ngā. I o penga ngā meo kengi ki ngā whao ngā mama ka whai pupo māti kua e wha maua. Ta sero se kone. Ia so la savalina ma ana. O wa onga fu ya le primary school maka mai ai e ai la le ainga e kafakafa le maku fale a onga ai o isi fa salanga e masang ele anga o le sa wai le maku fa ya onga ya so ya va ku fo ya ale pasila maku su enga fo de maku kuisi o le vai aso ya kulo wa e ave maku pe pasu enga e mau te fiu e whaakadi de kai mi au mai ei mako pe pasulenga. Ai whaasingo mako e whaia onga. E mako ke o e kuloa o le lapisi e whare ese. Lai kongo e ngā mako pe pa o le tafi o le mako whaia onga. O ngā mako o le lau mai. O le o polonga i ore.
ai ngai ule lei ya e kama ki pe ole afal vasenga ngai ule lei de nga fa ya o nga ke ma ia ole me ale ngai ole vele le va fefe e sa ole lei le su enga e peila ma sang ya kama ki le fia vele va fefe o vele ai ole ko inga vele la nga ma ko o menga ole amai a ko a male a ile manga o mio ma ko bi fu va fefe ka se va fefe te se pizza ia nga makulu le vai ma ofisi e wifi ka o le fai au a o desi la fasalanga pikosi le nga maku ya ngo ula ve ai wa ya do fai le fasalanga le e le ai nga ka fa le maku fa le la o le fa le o nga le la ku pobi a fa pe ala le fai ya saknea o nga fa pe wa fai so e kudila o le fai ya o nga ke le puere pobi ia okay fiu e kuri le povi le mai a foi le wala ngo le povi e kuri da fa ya no fa mai adula o e mali e kuri e pu le povi ia ka ke fiu e kuri le povi ka mi ya le povi le ni ka mi ka ke le mau ai mali la wa ka ke sa wa pai a fai kula ia nga ka kuri povi ka ke manga wala ka ke alwa ka ke fie le povi ola fa sala nga sa sai ola wala kuri le povi ia umangea ia ele ai ia o se povi la umakua o le sia so kuri ale povi va no fa nga wi va le povi o ia o ka ko sa lo fa ko le fa ia nga chicha o le ma fa wa ngo fo le povi ia o fa sala nga e ya yo nga le fo fa sala nga wa ia fo yo fa le ko fo consequences o le fa ka inga na a fa pe ala ngo fo ke fia ra un ka re fe au il fale ia la ngo fo ya fia ale ya se me o alu ele ma fa e po le ala va de le ka ma fa consequences po o fa salanga e fu ala va nga un awor ka ma ki le me ala e mi ile unga bo fa ke ia la sa va dinga ma ana ia le ka ke fiwe unga ka ma ki le me a le sia ka mai kiki e sa wa ya a velodi a le ka ma fa ye pusu mai a lu mo e la ka ma fa ya o mai pus a sa wa le ka mai kiki sa we de fie e sa wa e se fo no fa singo manga e ai pole ala va di fa nga ka ma fa nga uma o la ilo ai o la nga i fa ya o nga ya lo ma fa na ia wa fa sala nga kala tai sia ka ma fa sala ia ana e makaukia o le alu e fai kau fo i dede ia ma al pai whaftai mo la whasoa ai alo whakele aku pe ai ala o la si povi po la ua mate pena ta i se sua e veile wasola ia e vai ia o leo fai tau ma al pai angari o me te mini lai fai tau ia o le tato walauna mai Australia Savelina pe o lea o lo whaasoa mai fo i whasalanga sa mawhaiona ma wait tonu a o ngai asoa na mua. E sa o le lei. E manto isi e moni e o ngai al meo whaasalanga fo isi e whewhea ima le to i whai a ile mela i malu e whai le mela na whaatonu e whai. Pe o le whewhea wai i o tato umai whewhea umai. Pe a whaalala mai le sasa po le sa o le lei. Ai le sau tawa lau sa le tātala le fitu tau sanga whaasoa le stina o porkalami. Lanta ma fitu tau sanga o mawane le tae au lai o le whato ama waifo wasolo na tolu e whai maalu na nā mai le iPad. E man tōtu la fono le ainga e sā e le se iPad i aso le vai aso. Ai le o mawane le tina o le alu le laititi lea na nā le iPad maalu matamata i le pō. Ia, o le anana fisin maltina o le ala le o le mana o ia e whaasala lan tama e o le mesele o whai ia o le consequence mua lava ia o le ale e pule ale tina pe ave e ser iPad whaamisi se se tasi pe lua ia i loa ai e le mwhaiona e kawa i le mesele na whai le la whai iPad ta ista maiti ia e ora le avatua lau iPad ona lena e aluna nā le iPad i aso ia ai o tātou ia motino awa fasi pe o le metotia whaingofia lava nā tātou o le
o le sasa ona wa luna na le iPad. O le whaonga o consequences ia pe ona sauno mai foi ia le tato toto. Ia o whasalanga na le sa whaonga i tono te le wa onga. O tono a inga foi. I le tama whau po anisi. O le mewhelea Savelina whi mai. A le isau whailonga e maua. Ma le isau whailonga maua whaingoa tausanga. Ia oti loulu. Ia e umane. E oti whaafia taulu e le. Tu sa o le ale mele ta te au ina mai ai. O a me whai ia mautino a ia mawala o whailonga whaingoa tausanga. Ai pe o whasalanga mpe tau whamatau. Ia na, o le tau mawhawhau le upu, o le tau whamatau ala. Io pe tei whapena. O su enga lava ia pokalame mo tamaiti lalo le valu tau sanga. Te le lava, ua lava le natural consequence mo la tau ona o lai la iti. Ai whate ta inga wangalo nei le o whaatimu po le jacket i le tai au. Ia o le natural consequence po le consequence mua lava e mautino ai susu le aonga. I susu i awa le timu. O le ese mai lea mal whasalanga atu sa la laua. O le mea lea tupu pe a ngalo le mea lea pe le whaia le mea lea. Ese mal whasalanga e te le whaia loa. Ia. Tu ua tu lo le mea. Ese mai. E te whaia. Ese mai mana o le na. O le tele o vaenga la iti ma whai ona whaonga ia consequences. Ai mantua fo i nintatal no a malo siso o tanga le vau mātou whanau whaonganga o le taalo, whaonganga o isi mau me to tia ian tatou whaasoa ai. E se asea lava e mo mia ona e tango e whaonga se consequence se me tu atu i tamaiti. Ia. Malo. Yo sauli statu wala au Savelina. Ia. Ta alofa soi fo manuia nei tai au. Ia patalo patso ia te ua. Pa whainan ta umatango fie. Ia ngā umai ia i tātou. Lola. Soi fua maua ia te ua malangi ma. Ia si whanongolongo o te fwoi mta upo ua umai ia. Ia ngā ia i tātou mātua. Ono nei nei tū. E o whaatasi o le spila o na tā ua fwoi i tātou na o mai umani mele o le vari mau kefe Sāmoa. E o aturo lava e whaide tuai pere o tina i a tingi lima fwoi nal. Ia matua alua e vai ia whai a ongan me fwoi nale na e solo ele vele angoangolo vau fete. Ia e te alua amai malea a koe sau koe whai tau i luma le pule a onga. Ina fwoi aso mtatou o mai ai. Ai paule mea. I lo o te wha ia lava oi nai whanau ia wola i nei pauare mea ia o whaatasi le ngā luenga matua ma le whanau o le o lo o so la ngona whaatina ia i wha a oa onga a whai e sila fia e ta ita o la tama o lo wha alu pema tuai de a onga whai whaasalanga e le au ngā le o te iai le anga fo i le tutusa uma whanau o le ista mai titi e le na te le langona ia o te ia po le fasi po a whasalanga i o iai a o so langona whatina o whaatasi la wa o onga i lau tama ma le mea le te loto iai a ua whaamarusia e ele taimi e umarowhinga notu ia na e whailo le lau whanau ia whaatali mai o mai i taimi tonu ana al matua tau tala no iai whai o tolu whanau whaanongo mai ele o sile lei mo maua ma le istulanga tātou pere ma futa pea e ele taimi e umatu maua ala ua maua solu manai o ina tonu e hei upu e te avatu. Ele whapeo le avatu ro lau tautalanga. Uru whale loa le mawhauwhau o te tamaititi. Le ai. Peo le, o la e tu mai, e loa fo e silfie fo e le atua la tau. Pe moni le lofa mala wa onga le whai whaatasi. Lona winga, turi bai fo ita ita le matua e te maa le langi. Soa ni mai se o tama. Wala ngona lava le alofa i le whaasala so o
olo ulangona ia pai mai le upula tu pai le te talinga tatou whaola a iei se mea te mana oai tuli pai mai a te au o te tali atu olo o le whamarusi anga la tatou i o whaatasi tatou taritanga ma le whamoe le atua e te soani mai la tama le ua piwe ma whaatala ma tatou umai loa lo lofa e le mana ia fui le tala tueba ai ale o ngā ta te aru whaia onga tala noa whaatasi vai ta te lilo aina po le ane alai e alaina whaasala soo ia polisi mea lista mai titi ale e se lans fo e te on taua ia ele langona fia le aonga a o mea nā tātou mātua te on taua foi fai le lans ta pena le atu tu iai mona alu fia le tamai titi alu fia le wafo ila wale se me popole ai o le taimi lau fai le lans i warista mai titi lai maa ia na lu le so na mai le lans na te on ta o no sa noanga o lai lo ia te lele o nga mai ai ta to o na winga a fai te lo fa maoni lau tama o fa sa langa lau tu ia o fa ta si lau nga wenga ma tu bai le tu awa e te la tu fo e ti lo o isi taimi sa lo tama o le anga lima io le ame io vole ma fai se son bue qua vole fai na o le teni pe ata to ma fa ne ma tua ia so o fia te le fa longo ai mo ia ye teni o tele di le tua se o nga pe a mai ne le dua polo kalami o fia fa longo ia ina ia nga lu fa ta sia na ma tua wa o le si matua se longa fa longo atu lo sau ia patu a pele la wa nga ia wa mau mai se o nga ia na fa pele ia sau vai o se tama ai alu ya alu le dia onga o te la tu e fa longo ne wo ai alu sau la onga awa o le me fa ya onga e fa longo ia na fa ai dia mau so lu mana ile te e tama le fa ia tala fo na le fa fia ia pole anu foi furui pu ele mai sta toda kuwa o te la kinga kongi lo le pu vai kwa ia wa ka ko fa lo mai o ke ka ku ma ku Sāmoa nga la ku le fai oka kinga la kala kon fa le fai te au ai o ngi ta plau va le ia ka le va ka mo e fa fe ka wari ila do ka pa ku ia ai fa kai kele lua o nga ma lua fa manatu nga mai e au ngā tele ina ia tātou whanau ia tupi nei o so la ngona iai a wa tātou te leo wā te po atu langa iai ai whai mai o le upu e batu ave ma le file mu a batu le upu e piliva ku fo inga nei a te whi arua pa amaro si au ian wha manama mai fo i re uso ia te odua oka o te mana ia whanongolongo ai o so ngona na ia o fa tasi lo o ina i te a pe te lo fa maoni lo fa nau o umalo le lo tu no ia fa na tu ia na va ai le ia e ele taimi o le ai alu lo fa pe lo le si aso o te ko ia lu ne o lo ngale o te lo fa jo tinam si ta ma den fa na tu mai ia te au ia mari me fa ia vai ui la ia lu ko mai ia wa o le lua ia ngā benga le ke le fai alu kai ko sa ko ia lu pli de po ona le o le alofa ia oi ina ia e fai mai ala ia le te mana o ia me se fo ia to linga ia fai le onga fai ia tala na io ke te ko o fa tasia lo le mele na ia o ina ma le tali mai le tua ia ona e mau lo le fia ai le ngarte le i fa fia ina fo ia na fa na ia ta tu te o ina ia fa manuia le tu le luanga wenga o fa manatu mat fai ia ai vola au ona le lo fo le tu fa tai mo le no i fua tai lava lo fatele mo etina nei aso fa tai mo lo fa so na fo ia te o lua tai lava ia fa so i fua le aso fa so i fua mana ia le fa swe pulantina o le upu e vatu ave ma le file mo i fa nau ia e o fa tasia ma le toli vai le tua mana ia fa so al tai au ana mana ia o le foi e fa sa o le fa so al tina e winga i upu fo i lafo
I le mama I whapewhataita inga po le mama o le whamai na ipu. Hoi man tosa velina umanta tato whaasoa fo I le atina aina po le ola tuputupu ai ar whai ai o tamaititi. Te mana tua po le fitu o te tausanga ai o te amasasa ta I te le mama o whamai na ipu. Man ale mo e suenga. Le tutusa le whamai po le tamaititi fitu tausanga. Ma le tangata wali mas Sa o le lei. Tusa pe o le whea au whamama whana a whape tu oi tato mawhau le ia le whai upuna I le tutusa I le fast food 5 tausanga. Ma le tamaititi 5 tausanga ono fitu walu. Ia mai se tato Sāmoa I Sāmoa wai pe e whai au mea nei tamaiti o la iti ia pi o tele nau whai au e tutuli o e whai ia tato ola mai e tato la iti au whai au nei whai mai se ala pe a whape o se whanau ia e laki tau whai o lolo la pe a whape a whape lau tau whata I ta inga la iti il whanau whai o lolo la ta ua wai pe e tuli a le o matua whai ngō whai au ia o ta wala ia la iti ele whai ele tau leo e fulu ni ipu ia e peila e peona I tamaiti mātua na e tele la waina ia a o lato tai fitu tai walu tau sanga le tele ina whai whi au ia na tau mwhai le wha anto salma fufau o le matua ma le tamaiti tino na whai ai peona e wha amtala ina ia e moni lele o e ana le vaenga le ia malo whaftai o la vai foi toi tali mai ia te lopi toi tasi ale mano e tu stato pala au ia ona le toi 8 minute tali tu lai se fulu o le whaafifianga ia penino ti a whau angi mai fi sanga leo sau tavala au savelina te lo tavala au muli foi lea ta lofa malo soifua ta lofa malo foi soifua ia se ulua nei tai au soifua manuia ia tai lava mo le manoa o whanongongo te fui mana I ore po kalame I o fia vile tu po I whasosoa tu po a tonu le whanongo tu papea o sira ia e se me maua mai I le tinga ina le vele me o wao ni whaasalanga po wapisi ai le se me mawai o le ase awa onga I mai le se awa onga mawai ele ai a te aura I lo manasti e le tūlea. Te le se awa onga Mali ia te au. Sa o vere wau whiwhifo ia au e le ngata e ngā. Sa te le fo istua I ngā wau na vere. Ai a te aura ia. I lo manasti ia I te le awa onga. O nei le tū. I o tai loa ai ma mawhau whau ai ta ita nei waru whata. Ia au ai loa pa nei o te toi a whapea no utuai mai le a onga. Ia awane I utoi tuai, pe o le asese o ki mea na pai. Ia awane I utoi fo I whaile me lea, ia o mawhauwhau ai whapea. O lona winga, a utuai fo I tai au, o te toi alu fo I toi vele wau pesi. Ia no whapea lola ia, le aila o te lefia vele wau pesi mo ti ngā, uri mai aiwa. Moni. Na awane I te lesa o ngan mawai e te awia I nai tū o na I awai ne I o toe anu ai mea na o whaia a ia o waru e whaile mea lai whaatonu mai ai au e le whaia onga po mātua I o wawe aina o waru lea onga I tae au le ngata fo ina o tonu o lo a inga I tato a inga Sāmoa e kinga aina ni a lera na o le si mea o le sasa a le na sasa sa te ule o te le se a onga o maua I fo a wā e ala na sasa o lo ta le whaalongo ni nela e whaamtara mai I wha moni le lau o sau o wola e whaila o whanau tau ma whai iai ina ia whaalongo lo whanau ai te le se a onga o maua I fo ia ui nei ua o le te le tango e sasa lo whanau ai o te tau tala iai le upu o le upu lava e tau tala iai na ia malama e ila se fata ta ina se o kuento tala I titiri fitu male a fatau sanga e a onga ia o whamailo na tina e alu fasusu e su e alu puna I bai fo ina su umaira
no se vai. Ia a fai atu e rona tina a fa mai le toi fai. Na saulola ia fa o mai I. O mai lo tala no atu lo iai o fai atu. Ma ai, ia, tali mai la ofisiri o fai atu lo e se o tama wai fia fa Sāmoa a o fai atu. E fia o ma oi. Ai fa mai e te au yes nana o fai atu loa. Ale ala mea loa I oi puna le vai lea. O na susu umara I o se vai. E no fore aso a to e tono la aonga e saulo wai mai. Fa mai loa. I don't know o fai atu loa. Ia va ai oi. A ore to e alu oi I ai puna ai e su oi. E mai oi. A leo le na. A le fa alongo oi. E le to e alu oi le aonga le vai aso pea e le fa alongo. A whaalongo oi, o le aharua oi le aonga. But e te fia aonga, pa mai ia, o whatu, e o le aharua me whai, e toi whai pere, mai le ai. Ai sea, te fia aonga, ia o le mea rana, la wana I loa, e ai viri mai lon tina, ua le toi whai a lava, pa mai o pa mai. Pa mai e ngana I le aonga, o pato e alua, ue o so vai vai. Ia, o le mea nga le te tala noa o iai ma o whai ana iai. E o fo ilai la whanau au Gwent san pe au mai. O te teile o mai whapea mai e te au. Ia wha mole nana. Pe e se lanchi o reisa matou lanchi. Ia o te tūre le ia I lunga ua paire lanchi. Mo tango tū iai. Ia e whapitai mai ala o whai atu roa. A te ala le kai au, le wata kia uma inga, o alula o mai lunchbox whata kia, a mai unga ma mea tu, wa rawa I lo whaila tau lunch, o mano whata ita iai. O mai lola ia o la tō sa whai, ai whai ale lunch ta mai titi e tōne lana ia lunchbox, o whai atu e rau tala. A tere tau lunch ngai a, tau ba ai ta mai tiere o lamani mea ai o na share ia iai, o na utala na whai ai awane I toi au mai ni me te toi ai sia I tamaiti nai e mana au mia ni mea ai a mea lana al pasalanga ia e kapena po ina ia o kuensan o te tau tala ia iai ka kapena ala kuensan no tua sale au ua matua ai tia ia lava e su e a o fo ai tau ngata I tono le a onga ia o le mea na whai ai tala noa lua mona mātua. A whapea te re whaia. O le are toi whātaua se ofu ia oe. O le a e nofu fo ia soi e fia te le au le aonga pae le whaalongo. E te tango e whai whaale reo ofu a onga. Ma teu le ato. Ma e sa uni aina I loa ilo le o umana mai au mea onga. Ia o le mea nana na whai ia whaalongo mostai. Ia o le toi tia ia ofu a onga. Mea na sa whai ai ia matala noa ia I pefo en sau noa na isi to umalmana ia mana fua lava la ta la whai ai ta mai titi matu ai na mea whai ai I le mea lai mana malama o fie fo ina ia a pe patalanga o tātou I Sāmoa ia e maka a le fo o tailoa e te rese au ngana maua mai ai le belenga o wau pefi. Ia awa aune I o tatoi tuai, awa fwene I o tatoi whai ai tu ai ngā mea le fia I whai aunga. A ia ta fia whai mea le lei au ware no mana. Ia te au, tere o ngai maua mai ai, nā me Sāmoa no iai fwoi, na I o mātua ia o au. Ia, ke sasa fwoi ia au no le palo. Ia au o roina me nā laina fwoi. Ia lewo o roa I fwoi. Ma o sau nei, ta I lere no mana, ia o lau tala noa lea. Pa mania lea tua ia te o rua mo pokalami. Ma tango ia, apitai tele lava. Whaftai lava tina, manuia nei aso alo fatele atu. Ia, mania fo I mo o rua, lo pātu. Lo pātu, whāsoi fua. Savelina maa nei ai ar whanonongo atu fo I whaasoa stinalia. Ia olo ia au mai a foi ia vaenga na soifua ne ai Sāmoa. Ia armana ia whanongongo atu ia leo ata mawhai ia e whaonganga I tutono na ainga mana ia na grandchildren. Ia. E pe ole mele mātau, ona ia tātou mātua, ia
o me sa o ina mai fo ila tau ia lo la tau soifuang. Ia ma mon fai fo ona ilo la tau ma pasi atu I whanau a la tau whanau a. Ai mai sele ese nga waile fai ngofie. Ese soifuang ana soifua e ai tono Sāmoa. Ia malanga mai nei atu no. Wa maua alum whanau. Ia ese fo ile soifuanga le soifua ia whanau tono nei atu no. A le ma whaina fetu utu una e ai e nei mātua. Ia le tūlanga o le soifuanga na ola e ai. Ia ma le soifuanga le wa iei nei vai tau. Ia po a mea au ngānam whaina awa o mai ei ma. Ia ma pasi atu I whanau. Pela o nei nei tai au ma nei o whaasoa nei tinai na wala au mai. Ioi peo lai whamamafa mai lava le tala noa le mū whanau. Ia o mai fo I neua o sui foi. Ia ai mantua tātou te le whaitio ina I lava le to ai ngā parenting po le nei tātou mātua I aso ia. Ia I Sāmoa I le tele fo te le o lātou sao. Ia ma le pau fwai leo o lātou metotia na iai. Ai peo vaenga I mwhai on whaaso atua ia o ni metotia o mwhai ona malama ma whaasoa mai fo inisio porkalame ia I nei atunu. Sa ole ia awe ni tu wa vaenga le sa o lātou o la ina mai foi ma whaasoa ai. Ia ai o vaenga I pena e tā ua. So o vaenga le o mau mai sa I linga. I nei foi talu fo. Ia mwhai e foi ona suia pe fsosoani a tili. I le tau singa. Ia ma le maenga o whanau tono a inga. Ma lo whawtai te losa vilina o tawalunga toi foi I malta porkalame o le atau tai au. Ioe ma lo lava mai le tai on leila whawtai fo I le tongane atu fuena a mataina tātou tautua ia whaasolo mai e ta wal nei tai au ia ma lo lava lau whaafonga lango mai se fo I lātou na wala au mai whaasoa al porkalame nei tai au whawtai te le lava ia manuia lava fuafuanga o whianga i le nei aso ia o le a whaanga solo nisi o tātou porkalame I le nei tai au e iai le whaatala noanga le sa whaatala noa toi fo'i ia le University of Victoria ia pēla wana I whaasesilanga ia lātou pokalame lo whaanga solo ia leo le ato I tā atu toi whaafonga iei o staulunglungu fo'i mō mātua a wale a wina ato whanau ia I tonu fo'i o onga mawalunga tā pēna I lātou pe o leo ngana o pokalame ia tā pēna I lātou ina ia o le taimi o atu I tonu o le university ia awai lova e ngai tauna nga iai ia manuia lava taimi o toi o le nei tai au. Malo whaftai ai li au ina atu tātou porkalame whaatala noanga le University of Victoria Savelina toi whaafonga tasi mai lava I le whaasirisilanga le fonga ina atu tūfue ia mai le porkalame lea a tamu whaftai. O le a whaia se whailo inga I lātou o whaamoni e ina e ala I kōses po a onga mga luenga e ala mai le porokalame a tamu whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi e wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tātou au ai whaatasi e whaafofonga ma mori mawina le nei tau mawhainga tā ua o le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skolisipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata o le isi tau tua a tamu e mawhaina la tau tusia lau CV tala anga o lau soifua onga male soifua lui. Fa pele fa ta ingo se fa ta no ngo se avano fa nga luenga po se mock interview. A fio mai loa, tala mai au masu mai. Le tuatu si sfurtasi le se furufitu wa Himo Street Polidua. Aso tofi le aso fitu au kusolua felua lima. O le taimi o le ono I le fiafi. Mo li si fa mtalanga wala au RNA I le o lua fitu, lima lua iva, lua valu iva o. O lua fitu, lima lua iva, lua valu iva o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. Tātou whelo ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia ele porokalame a tamu. Sāmoa e o le kolonga
Ea o te whiawhia la foi whai loa tūna nita au leo mō lawa no e whasau tai ai ma le sunga ia whaalinga leota ia meise o sui o le tātou asosi leo le vusa ia i te tono o le tātou ofisa na nita au ia la momo na whawhilo atu le sunga ia whaalinga ia o le whangasolo i leo le tātou porkalame ia ma whai loa foi sui o le tātou asosi o le sirifia le tuno ia tālofa whaalinga ma loso i fuo le nita au ia whatalofa tu fuo le nita ia matango fie ia whaftai le li o tātou au lia mai fo nei asu fo whatalofa tu fo ile pa i o tātou atu nu usunga i whawhengainga mo lātou whalitua ia o nei ta māma tina mātatua ia o le mālosi o tātou atu nu leo talavou ia e mese fo nei aluma whanau nei tai au tālofa lava Malo le so i fua whalinga ia o mai ala sunga i nei tai au ia whaftai lava tu fo lo manuia lava lo nei whatau wa ia le alofa o le ali o lo whatau nuina fo inga luenga ia i le aso ma le aso ia e mese fo i o a inga ia ma e ka le sia ia o lo manuia ia me uma i le alofa o le ali whaftai alo whaftai ia te loa pe ma le fo i le amata mai le sunga ta se eto lori sui o le tātou society ia o ali me o te tupu le universite ni te imi tau si fia matua ia whaftai lava tu fue o le nei vai aso tu fue i te tono le universite o Victoria ua watoi fo ia tu fo ia tamaiti aonga ia watoi fo ia tu fo nei o tātou tangata Pasifika ia e whaso solo fo i e whaso ia por kalame ala fo i vasenga ia mamata upu i le aso ma le aso ia e whaftai ona o le vai aso lona lua le wal ia o le o aonga mamata upu ia ma me whapena whaftai Sāmoa fo i se awa noa e malo loi fo ia na i o tātou tangata ia e mise fo i le universite lau tele ia i mea tau vasenga ia mamatau ia a le uato e fo i ia na i o tātou tangata ia awa fo i ia le susu ina o le poto nei lalulang ia e whaftai o lo manuia uma mea uma i tatono universite matama ia i tamaiti a onga ia o na alo Pasifika ia e mise fo i ia na i o tātou tangata o lo ngalulue i te tono o universite ia ua toi pisi fo ia nei o tātou tangata ia e whaftai le li i le malosi o lo fua i mai ia whatau i nei fuafuanga i le aso ma le aso malo whaftai ia la tātou se atu i le ia o nei vaenga fie whaelo atu le tātou le pa ia man malu le tātou atu nuolo whaafonga mai ia mamanuele i se atu fo i nisi fo i o sui o le tātou universite ia o le termine o lo sauni atu ia le mātou au whainga luenga ia ai mese fo i le au ngā lulu e tonu o le itu Pasifika University ia o le vai aso fou le a whatonu uinai ia le Pasifika Week o le anganga fia lava ia te mātou pio se tasi leo vaenga e matua i fia ia nei o mātou whatau wa ai te tonu university e peo paulava leo se university e iele vai aso ua tuu e whaamanatu ai ia tū maanga ia me se foi whaafianga manisi foi o tū wha le Pasifika o le a whaatau nuina i lole le i tū leo le Pasifika Week i le vai aso fou ia e amatalia le aso ngafua i le vai aso fou ia le foi fu a whaamoemoe o le a whaia ia whaafianga wha le Pasifika e le ngata o Sāmoa ia o nisi o tātou o i tonu a le universite e sfulu tolu ia asosi Pasifika o lo iai e tau au fia te tonu o na sfulu tolu ia o Sāmoa o Tonga ia whaasosolo atu ia ina i o tātou usomatu whaafina i Papua Vanuatu Solomon Islands ia whaasosolo mai i Tokelau o Fiti ia e peo se anganga fia na alwai so fou o lea whaatonu ina lea wha moe ia ona whaiele o nisi vaenga o ta alonga ia ona whaai uai lea i le Pasifika Market ia o le makekila lea e whaia i le asfarele mai le sfuluanga i le lua ia a whai o tau su ese mea whai se lancha sesi ia su atu tātou mafuta i o i le tātou makeki o le asonga fua le afiafi le asonga fua o le a whai e whaafiafianga wha le atunu wha le anganu ia anei o tātou ia aluma whanau Pasifika ia e te tangtangai mai sila i loa i le tele o whaafiafianga a Sāmoa Tonga ia manisi fo i atu
ia peo se anga fia na ia te mātou o e o lo whainga luenga i ni universite. Ai mese fo i ia nei o tātou tangata o lo a onga te tono ni universite. Ua tasi e le universite a toa. E ia le vai aso wha pitoa lava. Ia e wha manatu ai ia ma fia i fo i a wha le Pacific. Ia e le vai aso fo. Ia e ma whai a ona sua tuai ia matala tuai ao sio tātou o tunu. Ia mese fo i le pa ia o lo whaafonga mai. Ia i le asonga fua e mai mo, ia masila fo i le fo i waenga o whaafiafianga. Ia ai wha ulo les whareile. Ia i le makeki o lo ia nei mea ai fo i tu lau lenga ngana. Ia wha le Pacific. Ia tātou mafutai ia i le vai asfo. O le winga lan wha moe le vaso le na o kulupu po o asosi ese ia al Pacifica i to tonu a Victoria University le fa fifia le vaso. Ja, sa o le tu fu. Ja, malo le o ma watu. Malo. La tu le la ta se tu le fa felo ita malo le wa ta to felo. Ja. Ja, ma nei foi va tu le no. Talofa and welcome to Sāmoa Capital Radio. Would you mind if you introduce yourself and your parents, your villagers in Samoa? Talofa lava. Talofa lava, tai lava mole no. O lo ingoa o pepetonga tawili ili. Sa o whanau i lea whionga lea o tapule ele i sawa i Sāmoa. O lo tina o whinau tawili ili sa o mai sili mana iafu. O lo tamau whale loia tawili ili sa o mai tapule ele sa ai sa i pipi matufu lele. I also study a Bachelor of Arts, double majoring in Pacific and Samoan Studies. Wa ole sui preseni le ne asocio le vusa. Malo, io te man motele sala fa. Ja, malo. Ja, tu leva no, is it tatu sui? Ja, malo sui fo lo ingoa. Tulo lo ingoa charisma me se panatania angai ava. Ia ona yo matua o nanai so wala angai ava mai sa anapu mata tu fala tai. Io tina o whaiami o angai awa mai lau li ima manono. Olo tawina o i le tikeri wha pisinisi. Ia o le whailau tusi le vusa le nita sanga. Whaftai. O wala e o mai scholarship mai Samoa pe o i nei e te rua iei. Ia o le sa mai Samoa ai on mai taire li. Ke kuai o Wellington. Ia, malo, whaftai. Ia, le ua tatou tala noa o le whalaputonga leo le vusa. In fairness, so certainly mai whaalinga. O le ale whauminga o le vusa? O le whauminga o le vusa pia whaperatania o le Victoria University Samoan Students Association. So so sa yete le tama taini Samoa tonu o le Victoria University e wa le isi associate pia ta ua whaalinga. Malo. O aila ia sui o le tatu whalaputonga le vusa? Ia, o le to'atele lava o sui o le vusa o tama matene mai Samoa. Ia e fō watu tausanga ne o e o tatu sui mai fiti, i o tonga, o uso matuangane o leo atu fō e fia i loa ma fia malama tatu wanganu, waftai. O le ringa lai te tala lewa noi so stamatiti. Mana ia fō, ia. Malo. Tu sai fia ni sui o le vusa o lo i te mine? I te taimi nei, se lau, o mga that have registered with our association, but for our preps for our conference this year, we only have 40. Fast food. Yeah, le ofa ele sui plestene al vusa fast food sui la il temine. E pe is it compulsory to be a member of vusa? Pe fa malusia la ve masuyo le vusa. Yeah, le temine le fa malusia le ave o masuyo le vusa pe fa pe sa mai Samoa. But afa pe te fia awai so tanga i mana o mele le stala ave masuyo le vusa tam fa yona awai tu so tanga. O fa ngofiona fa pale ndi le taimi o le society le vusa ya ma meso tulanga o le study lao. Yeah, tari mana matua. E ate me whainga tā ai, o nei ai me se ala loa tō te lo matu sui o tausanga lua, tausanga tolu lea onga. Ia evi e lava lea lofa o lea li o longa ngampa ia lava o musmusu ina tā pimpinanga au so matua ngani le ngata ia o onga e me se fwoi lea o matu so tanga.
O te fefsili tu la wale wetu wa Sāmoa malanga mani usila. Fate ia o lo saudi tele o ta mama tele Sāmoa ni e fa nga votato ngana e tera noa. Ia o le lava sau I Wellington I fa peta le enta te Sāmoa. O no te lava o ainga o lunga o kilani. Ai fate ia lo la tu le vuse le ngata I ta mama tele lo awai te mini. Le ngata fo I leo le aluminai pe le sunga ia whaalinga. O whapeona o ina tatou ngana le ngata fo I leo tatou tūm tatou anga I nei I Wellington. Maro whaftai. O ani moi mitinga po what are the Vusa's goals? Ia o whanau nau ta inga ma ni sini au tu o o tama whaia to ele Vusa nei tau sanga o le whaia leo se safe space a wā tatou walum whanau le ngata I o alala I nei au e le mai Sāmoa. Ia wale whasoa I le ngata fo I lea o le whaamana malama o ino le tatou ngangana o tatou tūma tatou wanga. Ia o tatou ngā senga le ngata fo I lea o nganu o mananga I whanua. Pe o sini au tūla vale o le Vusa le o iai mo le tau sanga. E te sira fia whaalinga whaftai mo le tali leo whafonga le tunu. O te mao whai te maiti I nei a whaila o tala osa fo o ta onga I Sāmoa. E poli festi e whangasa o le temina. E le stangata matua po se whaia onga vai e la tau. Pe fo lau nei alo I o le tunu ma university. Ta te ofo fo I le vai e la tau pe a fuan mātou vai temi. Tau ana I tangata matua vai e mātou ia so. Ma lo langa I mele lei wha ma lo lava. Ia o le sifisili e fia tuina atu fo I po le ale a ngā o le Vusa mo tama mateine a o. Vusa is important to our students because it gives them a sense of belonging, and not only in the university but within our wider community here in Wellington. It also provides, as Charisma mentioned, a safe space for our students to not only learn but also gain more knowledge on our anga nu'u and our traditions and customs that aren't as active here in New Zealand as they are in Samoa. Ia, o se whaamalamlama ina fo I lei tu fue o le sosoni atu fo I le sui president. Ia, o le au ngā fo I o le Vusa mona I o tātou tangata Pasifika ia po tangata Sāmoa fo I tutono le university. Ia, o se whateita inga ia I le teimisa o sawa I fo le Vusa. Ia, o le tala alo tamai ia so ia tulo. Ia e tele o le soifuanga lo tātou ia nei New Zealand. Tele ona whaanga ia le ngangana Peritania. Tele ana tuloa ata latu se whale o loa ia po peta te alufu I se whale mai. Ia o le ngangana Peritania tele na whaanga. Ia e pei ona mawatu fo I le saunanga le tamaita ia Charisma. Ia o se tasi leo vaenga ta ua mo nei o tātou tangata totonu university e uia ina tele o na whaanga ina le ngangana Peritania. Anau nau ta inga ia tama whai e tulituli asi o tātou ngangana ia o tātou tūmaanga pe o tā ua na mo nei alo Sāmoa totonu university. Ia ele ngata I alo Sāmoa e pe o na whaafonga fu tātou atunu. Olo ia nei isi o tātou usum tu whaafine o loo e alala I tonga ia po fiti ia po nisi fo ia tunu o le nau e fia malama ia I se o tātou fo ia tunu o Sāmoa ia e pe o le tāua na o le fo I vaenga o lo Vusa I tutonu o university ia ina ia whaalau tele ia le tātou ngangana ia ma ia whesosoani lesi o tutonu o le Vusa ia e ia istangata o le matua le lei al Sāmoa ia ai fo I nei si nei alum whanau e o lae au ia le ngangana pe o le naunauta ingana ia whesosoani lesi ina ia tama whai ei ia le lātou ngangana ia o tūmaanga Sāmoa. Malo. O le ala se au ngā o le Vusa mo le University of Victoria. Ma le ufa ilo milona o ngā mo tama mataini. What does Vusa matter to Victoria University of Wellington? Te tono le atali atua. Ia, le tūna o lo avea o matangata whainga ruenga te tono university. Ai o Vusa fo isa o sa woi fo I le tele o tausanga. Ai o le mafuanga e tā ua ia le asosi leo le tamama tene Sāmoa I te tono university.
mai le tu le o tamaiti a onga. Ia o nā wo o mona saunua tu e tā ua ona sosoani I tātou anga ma MSF o le ngangana. Ai moli tu le o e fo yolo ngā lulu e tonu university. O le e te lele o ngā o le asosia Sāmoa I tonu university. O se tasi o vaenga le tā ua. Ona o le University of Victoria. O le e telea ina unai le University of Victoria I le diversity. Ina ia embrace ma ia tau whaaolaola ia ngangana ia mese fo ia tunu o alala I tonu o Wellington. Ia o Sāmoa e tele fo I Sāmoa I tonu o ele ngata University. Ia o te tonu o Wellington. E peo nau ta ingala na al University. Ia tama whi e whaaolaola ia tunu ese o lo tonu o University. Ia ele tu Pasifika lava ia o Sāmoa I pito I telea ia tamiti a onga. Ona soso o aile ma tonga ma whaasalusola tua I tonu o Pasifika. Ai pero o le ao ngana a le asosia Victoria Sāmoa I tonu o Victoria mai le tu leo le staff perspective. Ina ia una ia le tu leo le diversity. Ia e ao ngā tele mo university. Whataua I tangata uma. Ai o le isi fo I tu o tele o whawhiwhianga ia e mese fo I o whataitainga o le whaunga. Le maasani ona whaia ia mea ma te sema. O le taimi nei tu fue ua tele ona fia mana nao ia e fina ngalo le university. Ina ia whaafia ia le au Pasifika. Sinsilia ia vusa. Ona o le asosile o vusa na amata I le tasi iwa fitu tasi. O leva. Leva. O le asosi pito I leva ale te tono o University of Victoria. Ia o le asosi pito I te levo I le tele o tangata e nau e te tono o Victoria. Ia pe o le o au ngana o le asosi te tono o University. Ia e whataua ia na I o tātou tangata Sāmoa. Ia e mese ia ina ia o le university fi manao ia le lei se va ai le va ai ngal university ia ina ia mai mo mai ia isi university le to no university ia e mese fo le lautele o le nei fo ia ke lo pero tātou ia pe ta ua na o le asosi ia le nei tau sanga ia e mese fo inisio tau sanga o ma vai atu o alan fo fuanga le fusa mo nei tau sanga. Yeah, o le fofonga te le la vale tap mena toi se ma to asosi ni tau sanga o le sotanga conference yeah e fanga solo le solo fito au kuso se ngata la sto se fulu e to ono asosi mai New Zealand asosi tamam teni Sāmoa ia fa pe ona malanga mai la ni Wellington ma to te fai sotanga fatasi ia pelau tapen penanga nga le alwa tu ai le usamoni vai tai Dona vingale o le vai so fole na o to wale na o Victoria University mana asosi SS e o lo ya o ku solte mile tali malo o to lo vusai le ya società non tin Sāmoa malo e o alan tu tape na o le fatte le taringa malo le o sauniti ia o temne lo fanga solo ia o nga mea wai fatawa ia le tolo macho brackets o le itulia le academic o le culture ma le sports ia o ta pimpinanga la le vusalo ia o nga mea le ngata foi le to le ninga o le sports ia ai le ngata le fingo workshops ma wale ia la nga fa Sāmoa o le fingo le ava o le o ino tatu sula tonga ma le folfola sua ia o ta pimpinanga la nga ia le ngata foi lea ia ava no fa pene fa la wilo ai so i le community Sāmoa ni Wellington faftai malo o la se mana o ngole fusa ma ya matou tangata lau tele o la se me o tou mana o ma ya matou ia tai faingo fie lava mana me lava le fusa to so ni le tau tupi ia o le tele o matou fuanga e faonga I lava ia halls a le community pa e tongi fe le tupe I o le ala matou fa ala wiloa e fai e fa ala wiloa toi foi ma matou fundraising so lo fai mana me lava lang al community le ngata fo I lea
o le awa ia tu mato fa mo mo ia wale lava se nga mato te siva mai ai le nisi o siva ia o le lai mana o mia lava le awa ia tu tato kato community a walang lang wina walong fa na lo to le usa tai o le no top sili mo atu e mana fo te tau atu ia fa fialan fa tupe ia ta penanga le busa ese mai le fundraising ia ma tu nga tupe le wa fa ngasolo e inisi a wala mo inse le so so di tato o sos ia ole taimi nei o tama fai ia nei tamitia onga fo ia me o grants ia ma so so ani le malo ia ole na fo iba nga tu fu e pe e 5% e ono mau ia ai 5% fo e ono le mau ole e pe ona Sāmoa tu fo ia charisma ia o termine o su lava e nei whanau ia le tupe ala tō fo ia ela fo fundraising ono le termine ia wale tau o whaia sina tau ta soi fuang e pe o le nau nota inga na pe o se vaenga fo na pole au tu fo na ole au mai fo o pepe ia me se fo charisma ina ia whafonga me tatu atu ina ia mawai se so ani o mana ia tele ia ele ngata na o le nau nota inga nei alo whanau a tonu fo o le vusa ina ia au wai atu ia le tato i le lautele po le tato tunu i nisi o vaenga o le lato por kalame ala fo i le sootanga ia o lo aile i o atu le sootanga e iei fo i le lato whaalinga e whaia o le atu ia pepe makarisma e whailo atu le aso e whaia le whaalinga ta tonu fo yo na aso ia mantua fo ia por kalame tatu tu fu e te lesa vali fu atu e te sauni atua po se tala po se lua tala e so ani ia lo te tama fai o leva na uma le busa o mata usanga ia le tama fai e so ani nei tama fa na fo yo tatu o tunu le la tu leva no ia pepe fai lo tu le aso fai il fali peona sa no atu le sunga ia whaalinga i ole whaalinga le vusa le apa peona whaia e whaia lea i lea solosu tasi o aukuso a ole vai aso au tāpena atu ai mo le sotanga i ole a wha peona whaailoa ai ia po kalame uma le vusa o lo tāpena ai mo le sotanga ai ala le whaatinu ino matou siva le ngata fwoi leo pese o fofolosua o ava me uma lava le a wha peona whaalawi loa le community a wasa la tō feedback le ngata fo i lea o ni whautuanga a wan mato ta penpenanga wai whaatau wāre so tanga ia pei fo i lao na saunua ia whaaringa vusa e talia ina male loto whaafitai se losu sene se tā la le ala fo ina le aso le a whaiei fo i mare tau sala a sia mato a sosi lea fiafi o fiala whaiei mare taimi ia e whaia le universite e whaia le universite tama whaia ina ia whai le universite ia e se whaisina tupe e lei o le universite furi ai a matalia le aso tofi le aso lofu tasi i le ono le fiafi o le a whaia le wha moi moi pe ona whaia tutu fu temi wa sola o nauta inga ina ia whaali ia vaenga fo o alu ia fiafi ia maaso fo o whaia o ngā pese o ngā mea. Aile ngata ilea, ia o se feso soani e mana o mia mai si o tātou atu nuu. E ala fo ile i tū tau se leni. Aile ngata i se leni o whautuanga. E pe o le tā uana o le whaalinga. Ina ia whaali ia le tele o tā pena penanga. Ai ia whaasoa mai fo ia se o tātou atu nuu. Whautuanga. Nā e tatau wā ona tātou wa aia fo ia nei o tātou mātua. Ia oe fo i sa tele la tau taimi me o whaafifianga i o tautalanga o fulfulanga sua ma me whapena e fsosoani. Ia ole aunga lava o le whaamoe moe, ole aunga. E au tau ina ia nei tamamateine Sāmoa. Ia awa fo ile la tau wanga i luma. Ia le taimi a whaise whaapotopotonga e kāle sia. Ia po o le nuu po o ainga.
nei te i ua wala o meto inolnu ia sa we fola ia ele ia le wala o meto ia ala o ta pena tu ia fesili mai po fenta pena tu ta pena meto no le busa ia nga ia tu loi mete tele me ele ta tu o ma nei o sa uni vo na le e fa ia le foi tu ta tu anganu masa no ai le tele fa poi ponga mas fa na we vala uri au siva i le vala nei anga ia tu of sa i se leni ai se poi ponga po se fa na ula tama ia vile tu le vusa mai se au siva sto se fulu pe to se fulu do fa via ta we ma le tongi mas ngali mas lau na tu se fulu do le se van la se va se tol pe fa ia o mele o ia o vusa so se mea o le fai poi ponga o le lufu tasi ia o le fa potonga e fai ai le mea ana vala au mai ia tu busa langa lole tu mai tu ia na wala malisi su nga se le ni wale uma u fa mo le se lufu tasi if so ani Yep, so we also have, during Pasi Week, we have a market day, and Vusa will be holding a store there. And and the weeks following, we have suppers every Thursday that'll be available for everyone to purchase. Yeah, ole afatonu ina ile olo faya ia lau Vusa it's tonu ole Pacifica Market. Le fai university. Le fai university. A faila e fia mawase lancha se tasi fulta to naso ya olo ia lau bus ya alema wat foi ole a faia foi ia sapa ile aso tofi male aso tofi ai ole termine tu foi ia hotel on online ia na yo tato ia tamama tene foi ole asosi ia tangtanga ia ne a faio nete ia tetono ona yo tato matuolo fa fonga mai ia a fai tele o ilo tele le tu le online ia o le tele ai lungo le Facebook o le Instagram o lo ia le page for ia a le university a Victoria sorry le asocio o tamatine Sāmoa ia o le fai mo fia su e ale Victoria University Samoan Student Association ia e fai mo fia na mo ina ia o ina pe tele ona la o aso nei wo faingo fia lava ia online i me tau Instagram a Facebook e tele ona mawele to tele a faila e te fia tangtanga i fo i tu fo i o fa tau uina e vusa i le tau sang le nei tau sang ia e faingo fia lungo le Instagram ia po le Facebook ia a faile ia ona vili mai le ia cha ia ona o tala no atu le o le mero e tu fue wo pe wo to fo i tu no le vusa e so ani ona ele fa ngofi le tali mal o te fa amu ia i tama matene o le associate sanga ona se temi mo le nei i le tele o tau sanga o le so tanga ua mafai ona au wai mai ai ia university e lua au kilani o Waikato ia ma Canterbury ia MSC foi o taku pe se te mo le o tu fa tasi uma ia o aso la sa tele ona le au mai o taku ia ai le uma nei o au mai o taku ale au mai lesi ia ai au mai lesi ai fa tele ri o nei sang e pe o lo o fia mana na o lava nei o tatu tangat e o mai to no le lau mua ona lai lo e tele ia manuia o maua i le lau mua ia ai me se foi le associate Sāmoa it's tono l'université à Victoria le la e o mai na po kala me wasone ya matatu temine fa ina longo ya wa te lo le tele la matu le lo fa ngal Instagram mai si ya awala na ola u tangata mua na fo ai al vanga le fa nganga ya te platforms na ya na mata ai lo fo ya ala u matu ai fa forma ya tama fo ya tama na ya mo le tu fa tai fa linga me se ya su el tatu social vusa fa manuele tu fa malo la fo tu sol to ngalo luele fa yele vusa la matanga na tapena nga o to wala nga ilu mo fa fiona fa tu business ia meta leadership fa fiona te ia ni fa la tonga pe amatu ale amata tu ile vusa ia mato fa mo yanga na ia si va nga ia fa ilo mai on tatu fa to fa le ia fa te leva tu fu te tonu le fa ia masuyo o se mato vai na fu ia fa te to ile tatu tunu ia le fa fonga fo i fa fonga mai ia me se fo ile
sila mai le polkalame nei tae au, ia o le aunga lava o le wha moi ia ina ia wha au laola, ia le tātou ngangana, e me se fwoi tū maanga wha Sāmoa te tono o le university. Ia o se tasi nei o awala, ia o le fia wha iloa tua nei o tātou mātua, ia o lo pisi lava ia nei o tātou tangata te tono o le university, e le ngata i le i mea onga ia e me se fwoi ma tā upu ma mea lo tau ave. Ia a le tau mawhoi fwoi e wha au laola, ia le tātou fwoi, si o tātou atunu, ia i te tono o le university. Pero na nota inga nā ina ia wha iloa tua i le tātou atunu, ia nei te ua fesiding ia po le alme tuai mai e lea tama, ia po lea teine lea fiafi ma lea fiafi, ia ai o le tau mawhainga lava, ia awa fwoi ia le si o tātou atunu i te tono o le university, ia e mole atu le anganga whaaftai tu fue, ia mo le tātou polkalame ni tai au, ia e me se fwoi tātou atunu ta tono o tau tāpua inga, ia o lo manuia i mātou ia ai o le tatalu lava i mātou, ia lofa le atua ma wha manuia, ia fufuanga o le neiva yaso, ia e me se fwoi ia lofa fwoi le li, ia fsosoani fwoi ia te mātou, ia e me se fwoi tama mateni o vusa, ia o le awhia ngai e ma le tali mālo, ia awa fwoi le sotanga nei tausanga. A whai e fia, mana o mia se fsosoani a nei o tātou mātua, ia e me se fwoi tamaiti a onga, ia awa fwoi le universite, ia ona whailo mai lea i le olu o lua, tolu o ono, fitu o, fitu lima, olu o lua, tolu o ono, fitu o, fitu lima, ia ona tātou tala noana. O lea fwoi se upu ia po se ngangana nei tae au o le tauta mari, ia le whaafonga anga tātou atunu, ia alofa mwha maangalo, ia ae tātou wa ainga iluma, ia awa fwoi se manuia se o tātou atunu, a inga ma e ka le sia, ia o se tala atuna nei tae au, se le anganga whaaftai, ma le whaalo lava whaaftai. Ia whaaftai tele, ia manuia tele o sunga whaalinga, me se sui o le tātou asosi al vusa, ia whaasoi fuama nei taimi whaaftai. Hey,
Sāmoa i le tau taua o se songa e miki wa sa vali vali mai ua pepula pi mai o na wha ai la o aso pa ai popa amuni ali au wha atu alo se o wha ala o le singa no wha a mea wha au tau ua o vai le va
la mai moa I se mafua anga walai o na o talanoa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Whai mau ungi tamitanga Pea talanoa I la unga ngana E a whele whaalo alo ni saunoanga E la ulele ai whetalainga I le wamale awa whatawhata Ngangana whaalo alo na te la e mea umalawa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Alitai o ne nu Pe a taunu mai se malanga Tua o le malo pe whae Fo ini suafa O na mau tua leo lenga nana Tula whalenga na whau tautanga O whae longa na o leta mau a inga o launga ngana Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Ni sio whawhiwhianga wan ni waenga o le tai au. Toi 5 minute on toi whaafonga lea ia o le tato atu no ui se tasi o polkalame o mai ona awina atu o moli o le awa. Ele nei tai au i le itu lai sifun ma le tasi toi whaamalo atu. I le tato au whaafonga ia malo lava le ono sa i le nei tai au. Whaamalo atu fo i pewa pele te whaafonga mai tono lo sa i whai maalia lo. Lo tai au ia ona le masi se e lava wala ia tato i Wellington mana tofo i appointment on nei aso. Pea whapeo le olo ia appointments ia levona whaatali la wasia singa il fo mai. Ia ni te ia wato i ngalo. Ia e tāpena iai tautua nā fo e ona le olo o whaiele soro te ia tau soifua ma whaato sanga ma ila tofo i nisi i le soifua malolo ina. Ia le olo o malolo ma inga ruenga
O nol solo te ele le tu la iwa mai le iwa na le la se ia pa ia le iwa le tai au a tai au. Se whaawhetai Ia Yesu lo umatai Lenei whaamoe Ua tātou aulia mai Se whaawhetai Ia Yesu Fire, oh my Lord, oh my tie.
Soi fua manuia I le alofa maleanga le lei o lo tātou utua. O tau pa ia ma o tau sā, o pa ia mai mamalu mai le atua wa e la e iai mai titi ai. O le ale o iai se whaamatalanga. Ai tū mau pea I le atua o na vi inga ma whaatele ina pea. I le nei tai au fau wa tātou au lia I lo nā alofa malonanga le lei. Whatalo whatuai I le paia ma le mamalu o au nā le atua I so se whata whaitaulanga. Fionga I tamaitai sā, whapea foi, fionga I pātele, o au nā le atua I so se whata whaitaulanga. Anga le iatu le atua masanga whamanuia I la au tō whafonga. Ia au whaonga ina le leo o le au na whatau wa I lungo le poro kalame le nei tai au. Malo le soifua manuia I ta maa matina mātutua. A whapea foi e o lo whiangai ma le whatua inga tausi. Ia e maise foi e o whiangai ma ngā luenga au whanau foi a o onga. Ia lo whangia e le atua I lana pule wha soifua. Le ne yaso mo na tiute malawa singa. Au le tātou wa mata I le tātou te talo. E whaateleina pea o vi ingalo mātou atua. Awa I te tau ama o no mea I le tangata ola na e whaia I lo whātu sapa ia. O na manatua pea la ua fionga I so se taimi, I so se minute, I so se sekone. Awa ana le se anoa lo walofa tu noa ma lo wanga le lei. Mātou te le au dia mai fo I le nei tai au fou. Whawhitai tele le atua I lau whamalo longa I au na mawharitua mo lātu wano. Ai le ngata fo I lea le li ia o ta māma tina mātutua. Ma I lātou uma o he māla malama I la mātou ngana. I so se atu nuu I so se ngana. Whawhitai tele I lau whasoa ma lau pule anga le lei le li ia. Ua mātou iai le porokalame I lungo le leitio. Ia solulu taitasi le li ie mātou te whiwhasoa I le tamau a inga ma le oloa e sili rona taunga tā le tua mai lo fonga whitalai. Ai maise o au mana vanga pa ia le li ie. Anga le mai lau whaamanianga le nguto o lau au no le a whaaleo ina le whaitawina o lau finangalo. Whaau u le whaalongolongo a lau whanau. Mātou whasoa le li ie. I le tamau a inga o lau a fionga I le nei tai au. Ia mau alunga ma whaateleina pea o vi inga. Ai tō mau le whaatau waa o lau au auna. Whaamanuia I lau au auna I le ali pule. Ai maise o lau whai ngā luenga ma malu. A le leitio whaasala lau lo mātō matai. Wa au wala tuai le nei porokalame I aso whai pea lo mātō watua. Ia whaamanuina lo suafa pe ai ule nei mata upu. Ona o lo suafa ke riso Yesu lo mātu wali ima lo mātu whaola. Amene ma amene. Le nei tai au I o le a tātou. Fe whaasoa I fo I mai le finangaro pa I o lo tātou watua. Tusi ale apostolo Paulo I le Ekalesia I Roma. Roma o lo na mata upu e 5. O te whaitawina mai le whai upu mua e whaangata le whai upu e valu. E mauai sa tātou whasoa, tātou te whasoa ai, I le manuia o le atua, wa tuina atu I ate oe mau, ia e whafonga,
Roma o lona mata upo e 5, au lona foi upo mua e whaangata le foi upo e 2, le i tūlau le nā e afe, ono sifuru mare fitu, tasi o ono fitu, ia whaafonga, ia fionga mamana lo tātou atua o te whaita wina. O le nei, wa tau amia tonu ina i tātou i le whātua tua. O lea ua tātou le le iai ma le atua, ona o lo tātou walii o Yesu Keriso. O ia foi ua tātou maua mai iai le taita inga i le nei alofa tūnoa. Tātou te iai le whātua tua. O loo mita fo i le i tātou ma le wha moe moe. I le manuia mai le atua. I le ngata fo i lea. A ua tātou mita fo i pua ngā. Ina ua tātou i loa. O le pua ngā e tupu ai le ono sai. O le ono sai e tupu ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le wha moe moe. O le wha moe moe foi. E le mai. Awa ua wha malingi na mai le alofa o le atua i o tātou loto. E le anganga pa ia ua fua ina mai ate i tātou. Awa na maliu Keriso i o na po i te tauai. Ina o vai pea i tātou. O le sui o ia o e whaale matau. Awa e toi ina le mawhai o naoti o se tasi e sui ai le wāmi o tonu. A o le wanga le lei, a tonu pe wha malosi. A ua whaali, tino ina mai e le atua lo na la walofa i ate i tātou. Ina ua maliu Keriso masui o i tātou. A o tātou wanga salapea. Ia whaamanui na pea le suafa mamalu, le suafa paia, le suafa silisili ese o lo tātou wali i whaolo Yesu Keriso, o le ana mana vanga paia, na tuuina i le loto le apostolo, e tusi ai le au kerisiano i Roma. O le neitai au, tasia se upu au maia. Si o tātou whaasoa i ai ma tala mai ia whaamanuianga le atua i lo loto o le upule nei o le alofa. O le alofa, o le aso si la fia i ai, ia e te whaasoa mai ai. A o le a foi se autu, ia e se itala noa tu pea le whai porokalami, i le autu na o saunia. A e pule oe e whaasoa mai se autu mātango fia. Ia e whai mau woso i le nei aso. Ia a o sou langona foi, o le a foi se winga o lea upo o le alofa, a e whape i foi. Ia o le autu na o tapena ina e whapea. E le na tia le alofa o le atua. E le na tia le alofa o le atua. O le autu lea ua o filifilia, a o le upo e whatawa ina, o le alofa o le atua. Ia le nei tai au, whataru whatu, ma alore sa i fua manuia i le alofa o le atua. Ia, whaamone mole po ai le o lo oilunga le tātou leina whaamone mole. Ia, o au iringa noa a whai. Oi, ma alore sa i fua manuia ia te oile au ngatina le atua, tai au manuia. Ia, mwuri at fo le nganga whaatai tele lawa ia te oilo whaawa wina fo ile tala ino le fina ngalo le tātou te maa, le langi tau te maa atu. Ia le atua. Whaatai tele lawa ia ai, o se whaasoa fo i e tau na watu e peo ntu ina mai lewa noa. Ia, o le sile whaapea, o le aso wiloa. Malia. E le nā tia le alofa, e moni whaamaoni. O whai upu uma mai le amata mai lawa le amatanga o le tātou tu se whaitau. E tā ua uma lawa. Amen. A wā o lo o au mai ei I whai mai. E na mariu Keristo I ona poe te tau ai. Ina o vaiwai te e tātou. A o le nei, a leo la te tau mai e whai upu e iwa. Malia. Whai mai o le nei, ua tau amia tonu ina nei tātou I lona toto. E le whao le na e tātou e ia ai le to a sai sea. A o lo wha ma mawha mai le whai upu e sfumantasi. Ai le ngata I lea o tātou mita fo I le atua. O na lo tātou ori o Yesu Keriso I o tātou mawai nei le lenga. E tā o lo ulala ngona I ai.
e te tala te ngai tonu are fai upu lea, ma le au tū o wha moe moe nei o ele e lau sunga te maanga ruenga. Fai mai, tā ua lea lofa. Mali. A tātou mā fau lea lofa, o lo tā ua lea fionga pa ia lea tua fai mai, a o le tilio nā mea, o lea lofa lea, Moni. o lona winga, e wha tā ua lea lofa. So se tangata lava e wha tua i lea tua, e le ai ma se me po le ai, po le ar tele mai o tala aris tangata, po o hafa afi tauli, po o amea uma. Tasi ali mea a e alu ta o le lotu, o le ase awa unga lai la unga mai e fai te aulunga. Ta ofi le mea, wa e maua ilo fa alatanga. Wa tele au tātou, i nana o al lotu i o mai do lava, i angalo le la unga. Ai e sene mea le ua iai, ai fa mai, o ngā tasi lo fa tua, o au ngā ruenga, ma louta li tonu i le tua. Mali. Rona winga la, a tātou maure loto a lofa, e le aima se mea e pisa, e te alofani tangata uma. Wafu e polo inga lea, e fai mai a lofa, tu mau o tō le te alofani. Rona winga, e pei ana ta au mai le tā ua fai upu lea, o le alofa o le atua, le ana au mai ai lo nata li e tō tasi. Mami. Na o lava e lunga le sa tauro ma liu, ona o le a. Ona o le toi whaare le inga o le wāwhia ngai o oe, ma lo tātou ta mā o le langi. A wā tātou na pā u ule anga sala. Moni. I te a tātou mā whau le whaavaina mai o le amatanga o le lalo langi. Na o nanga sala le tangata ona o le a, o whaau so songa sa ho o mai. Ai peita i ane, na toe saunia e le atuale, lo nā tali i pele to tasi, e au mai, e fai, e maliu, ma whaalawa au i lunga o sa tauro, o na toe whaolaina o e mau, na pa uwatu i lenga sala. O na tātou ma whau pile mua i lea, e se na mānei o le mata upu le nei tai au. A whai e te alofa, ma e tausi i ai, lo na winga, kei po o le se pata i tainga, a pai o a o ta māma tina, tara noa i lau whanau. Wha malama i ai, a uatu te o ato o le a onga, ia o sao, ato o le ane to te o i ai, mana tua le upu le pau tua tei, ia o tō mātua ia te utou. O na alu ta mai titi, ia wale ngalo, e tai ngalo, pei po i au na e tā ua, o le afasa, ia ele o whapea a matamai la songa fua, se ia o lava la soluru, a sofaraile, o lea lava e alu ale tau tala inga, ona o lea, ona le whaalau le leina, ma whaalau te leina, le finangalo o lea tua, a wā o le mele na au mai ei, i le futo te whaawawina, ina ia maua e tangata umare no whawhara whani, ma mala manama, e lea ia se tasti e pai masuru whainga, teimia o mai popua ngā, wana o le tua lava tō tas. Wa umba fuena wha sino mai a tā tōru wha sino manga. A whai e te o le ana pongi ma te talu. O haki ngai o i ate oi, o amastianga. Tasti ale mea turi vai le atua. Ta o iei mea nā te mana o iei. O na tali mai leo le atua i ate oi mea lo e fia mawailo na sosoani. I o se o whaso atu lea. I a leanga ai po iei nisi o fia whaso atu lau ta opu matango fia nei tai au, ia ai te tai ane, ia o le alofa, o le whātumutunga nā mea uma, a whai te alofa i o tua oi, te tofai, oi o le apa uatu i le mālaia, tala noa i ahi, tai tai mai lo uso, ia, o na maua rea le afo i o le ala i le ngā lue whātasi te mā o le langi, a wā, o le ua e sosoani atu iei mai vainga o lo whianga iei mai ia, e a wata mpai wa ai atua, ia lai tu ua e alu le mea e mālai ai ma mea pa ua i leang sala, ia ara tato ngā luenga nai whai, te a whai tato te māramarama, te tu whai, ma whelangolango mai, ia o le whinangalo nā o le tua e mana o iai, ia o se o whaso atu lea, ta tei tele mo le amanoa, ia mangi ia lava le alo atu mo mta upu neta e au. Ia le atua i linga noa, se wa ta fia aia i lau kuka. E se le manongi mānaia. Le ta mau a inga whaleanganga.
ia sanga whaamanuia pea le atua i lo soifua, pe atusa malona finangalo i le ola mane manosi, vi ia le atua, ia whaftaitele, ia e te tala atu pea le tātou leina, i le neita e au tolu warulima lua o whatasi, i le tātou telefoni, mo so whasoa mo i tātou. O se mea le poliuli wa ufiti ai ita lo uloto fa anoa o tangi lo fa ia mo le tila fia le tātou atunu o mai malamalama i le tātou ngangana i le tātou tusi faitau tusi le apostolo i le kalesia i Roma o lona mata upo 5 ia faitauina mai le foi upo mua e fia whaonga ina mata upo atoa ai whaangata le foi upo e valu ai whaaftai i le atua lena au mai e lana au na tina ia i ringa noa ia nisi o foi upo e tāua i le afionga le atua te talatu pea Roma lona mata upo e 5 foi upo mua ia se ia whaangata le foi upo e valu lena au faitauina ai whaafonga pea se aso se itula e a mata nei se a oile una pa mai lave ai mai wana o e Yesu o te olai se tupu i le maota i lunga e sili wa avea mo i ta wa o i loa le lalo langi e mu o mai le afi wa na o e Yesu o le tali so se aso se itula e a mata nei se a oile yunga pa mai malave ai mai wana o e Yesu o te olai ia molo si la fia le tātou mta upu. O le upu e whatawa ina o le alofa. Au tu upu o vainga o manatu o le whaipora kalame le nei tai au. E le nā tia le alofa o le atua. Au tau sa ili fui, ia matau whasoa mai fui le tamau ainga. Ia e te talaina atua i pia. Ai se i tau mawhai atu e amatamata atu le tātou pora kalame. O le alofa i whailo na tino. O le alofa foi e tautala. O le alofa foi e iloa. E iai o na winga e iloa ai. Le nei upu. A o se upu foi e sili lona malosi. E sili foi lona matautia. E le mawhai. E pe o upu o se tasi o whatupesi. O le alofa e le mawhai o na tineia e vai e tele. O se upu e mamana, o se upu e matautia. Le alofa lea o le atua, o lea o lo tau mawhai le apostolo i toi wha manatu atu.
i le au uso po le au keusiano po le whanaua le atua i Roma. O i tātou, e pe o na saunua le au na tina matua ia i ringa noa. O tātou o tangata wanga sala. Pe a tātou woa i le amatanga, ia nai te si la fia le mea na amata mai ai le angasala. Awa o le angasala ia na amata mai runga i le langi. Tongi mai ai satani le lalulangi, po uri atoa le lalulangi. Ia e fio mai le atua e faia le lalulangi. Ia o pongi sa atoa i le iloa se lalulangi. Ia le ana e si la fia, ia amata mai ai le mita upu mua more tu se kenese. Ia na whaatulanga i le atua mea uma na whengau ia ilo na nganga pa ia i le whangatai. Ia lea na tu umawai vai ai le atua mea uma i lo na whinangaro pa ia. Ma maua i lo le lalulangi. Wa maua le lalulangi. Wa iai le ele mātutu. Wa iai foi ia le sami. Ia o le alala lea na whai ai foi la e le atua. Mea uma i tutonu le whātuanga. Ma tu iai le tangata na ia whai ai lo na whātusa. Ia a wale usita i mawhaalongo le tangata i le atua. Ia o mai fo i le nei vai tau o lo tātou wola, ma soi fuai lo o tau mamalu. Ia o mea na tutupu i le amatanga, le lava tātou te fola wai le whainga malanga, whainga tā whaale anganga. Ia wasila sila la le atua. Ma wale usita i le tangata i lo na whinangaro pa ia. Se atua ina asiri siri ese lo na alofa. Ele i whaapea na ave ese ina ile mana vaola ia ata muma eva. Aina ia toi tu ua ia ile avanoa. Na ia whaia o la ofu i pa ua manu. Ma ua tu watu i la ua. Tuli ese mai le whaatoanga ai tu ina atu i la ua. E toi mafau fau ai ile se ua whai. Se alofa la ina a tele o le atua. E pei o le ala lea e wha au tu ina ai. Ma tau mawhai e wha alata lata atu i lo whinangalo. O le alofa e le na tia. Pe le na ina fo i le alofa. Pe le lilo fo i le alofa. Ia ai wha fonga le vi inga o le atua o lo taina mai. Ia e le aunga wha pae o le atua o le o loo ta ia le tātou programe le nei tae au ia a tātou le vi inga o le atua e sau ni mai sau vala au Roma o lona mta upo e lima foi upo mua e whaangata le walu ia po le mta upo atoa e te whasoa mai ai ia ai sau noa mai toro waru lima lua o whatasi toro waru lima lua o whatasi vi inga o le atua ia tālofa il tangata o le atua wai lungo le laina. Ia le li, tā lofa i lau situnga le whaafea ngainga, sei fo manuia. Ia, vi ia le atua, sei fo manuia. Ia, ma loli langi le nei tae au. Ia, whaafetai mo lo ua wanoa. Fia whai atu fo i se whaasoa i le nei tusi wa mai le nei tae au, se mea ai wha le anganga fo i mo i mātau o i whaalongolongo, ia. Ato foi ma tu fa tu foi se me wa mai ele anganga o le li foi o mo wa mai le nei tu sina o fai ta wa tu yai ma toi fai lo mai la sunga le fa ta la ina fa pe le lo fa tu no tu poi le ola o a ta mo fa tu so yesu vi ele li e se le moni mal fa ma o ni le nei mea ta wona fa tele ta tu ta la no le nei lo fa o le atuaia, o le alofa lava ia, ale fai mai, o lo na alofa tu noana tupu ai le ola ia te i tātou, o la i o tātou wanganga, o la i ma o tātou tangata i fafo o au fasi o tia, i le tino tua i ma o langa o le tino sa tātou faia, vi ia le ali, whawhetai fai mai, ua ta ua mio tonuina i tātou le whaatua tua, o lea ua tātou le le iai ma le atua, no le tātou ali i o Yesu ke wiso, moni ma wha maoni, o le tātou whātua na pauale al mea ke visiano e tau na whai. Whātua i lea lofa lea nā whio mai e Yesu ilo na maliu lunga le sātau. Tātou whātua i ai o tātou wangasala o maangalo ilo na totu.
Tātou whaatua o na whaalawalawa I lona tino sa whaamomoina. Wa maloloa I tātou. E ese le matautia o le nei alofa. Le whai mai e whaamafa mai, whai upuia tōru. O mea umaia. E le mawhai I tātou na te eni puapua ngā manilu I taue o mai a te I tātou. Wa le tau tala le apostolo whai mai. Ia tātou mita I puapua ngā. Ai sea, e tupu e le ono tai. Ale se whaafita uli le ola alu tangata. Ia tusa o lau teste na e whai o la he tofo mai le atua. Ale whai mai le apostolo ia kopo. E sao ai ma le toftofonga na. E ui e le toftofonga na. E talia ina le toftofonga na. E te maua le pale o le manu malo. E se le mana ia o awala umaya sa ola mai e Yesu ke viso. O ia ilana misiona le lalulang. O se wha malo si fo ile moa. Awa o asa uma. E lu I taua ia tātou I me o mai a te I tātou. O le whai mai. A iaila ia te oe male ono sai. Ua tupua ia te oe lou mauti noa. E le ngata I lea whai mai. O lou mauti noa. E tupu mai e le wha moe moe. E se le mānai o le nei. Tepu e wha loa mai le apostolo le nei. Tusi ia te I tātou. O le wha moe moe tātou te le toi mamai. Tātou te toi wha asoa le upone atua. Tātou te toi tau tatala I le suafo Yesu ke riso. I lumo tangata I le wha o laina. So se tase fia maua. Se mapusanga. O lona loto ma lona olanga. Ai mawhai ona e wha asoa ai. Tono le ngaluenga. So se mea lava tātou te iai. Wa tātou mawhai ona tātou tau iai le suafa. O Yesu malana wha o la tanga malona alofa lea. Ia. E se le simpo ia po le alwhainga tāo le tangata e so ne iai e whai iai. Jesus loves you. E se le mana ia tau iai le alofa le pe ona whaali mai le apostolo nei tae au ia te tātou. Ai sea, lawa ia te oele le ma. Ai sea, wa e wha moe moe la alai le langi lo tau I wha pea se mea fua lo tau tala fua I le nā upu. O la e wha mau umai le anganga pa ia mea ia tātou te tau tala iai. O le suafo Yesu, lang fo ua umana whetala Yesu. O se le mai tau ulumo tangata, o te le mai fo I tau ulumo lo utama. Ia, vi ia le li. Ia o le wa ia tātou le anganga pa ia. O le mana sili le tātou te mawhai ai mea uma. E mai ia te tātou le anganga e le te fefe ai. Ai tātou te whaamalolosi ai. Ma tātou walo lofa ai pe on tā ua le apostolo Paulo lo Natali o Timoteo. Ia whaafitai e lau sunga le. Tosi foi le nei tae au se whaamalosi au foi. E foi le afionga le atua le nei tae au. Tātou whaamalolosi ai au tātou ngālu lue ai. I tu tino ke riso. Ia e mese foi o e kalesia. A wala na fe au malana ngaluenga. Ia, ma tau watu le nei whaola tanga ma le alofa tūnua tele na ia whaia. Ina ia au mai a ngango tangata. E a watu mo Yesu. Ai le oi tātou. A wasevi ingo le atua. Ia, sia ule whaasoa le nei tae au. Whaamanu ia tele le atua I lau stunga. Tu maula na whauunga. E ka le si o ngā lulue ai. Whaamanu ia foi le ofisa whaasta lau. Ia, me se foi o le au whaasoa le nei tae au. Ia, me se le au whaafonga. Ia, o le soafo Yesu. Amen. Po ile saunoa whaamamole. Ia, mālau saunoa se wakawhia aia kua I lau kuka. Whaafitaia oka. Le teleo, le tamau a ingo le atua. Se watamana o mia. E teimi e ngalo ai ia te ule alofa. Ai whaafitai mo le whaasoa. Te tala atu pea le avanoa. Tolu warulima lua o fatasi, tolu warulima lua o fatasi. Roma o lona menta upue lima, o lo tātu iai le finangalo le atua, e tala atu pea le awanoa ni I o whaoa le taimi. Alofa I o tua oi, au e malama. Se ia muta le nei folaunga. Whaatutua ma wha moe moe, ia tu ma peo. A ole alofa ia wha
tautala i ngā ngana a angelu pe whai moa u le lalo langi malona mamalu Tua ma pa moi moi I tu ma peo a ole lo fa ia pa sili sili lea Tua pe asa vali I ala naua Pa amoe moe e malutia oe I whai ngata I a mana tua o le alofa O le Sili sili mea umana Alofa I au tua oi Au e malama Se ia muta Lene folauma Pa atua tua Au e whaafonga pēa I vi inga mātango fia wa tāpena ina le au whinga ruenga. Se I so o manatu atu pēa. A se I whaisau tala le nei tai au. E le I so o manatu o te sau whai mai sa ui puti. Ma whai mai ia se Sāmoa isi. Ao se sua whai foi. Awa whate ia. Nong mawhau le au tū na au mai e le anganga o le atua I lo loto. O te tala noa I le ni tai au. Awa o ai lo whatau wha. Ua tinga ina I le au whainga luenga mamalu. Ale si ufongo le lau mua ma le ri pule. Ono umana tu natu le I le alofa o le atua e. E le whaapito au ngafa. Le siri ese leo le alofa o le atua. Pe a tātou maua. Ma tātou taliaina. Awa e le whailunga loto. E le whailunga tangata. E le whailunga lanu. Le alofa lea o le atua. O le alofa mō tangata uma. A mata mai lava I se au pito I titi. Po se le tau aloa I lau vai. O le alofa e whaatino ai mea uma. Whaafitai tele lava o le atua o manuia. Ia sanga wha manuia atu mo lo o tō wanga le leila o sunga I le ali pule. Ma malo le si fonga o le lau mua I le au whainga nuenga. I lo o tō wamana ia o si o whatau waa I le nei tai au. O lea ua tātou mana tu natu nei. Nei o le alofa I le na o se upu ma se tala. Ia ai. Whatalo whatu I le tangata o le atua o wairunga le leina, ma lo le soifua manuia, a o ai fo I lo suafa wha mole mole. Whatalo whatu no whaalo, le sunga Isaako, ma lo se fo lupo. Ia, ma lo le soifua manuia,
Ia te oe le tamama tua le au nā le tua lua pō. Sau noa ia. Ia se ia matia singa whātaitai. Ia. O pēia o whanonga atua te whātau i relo po le aloha wha. Mālie. Ia se au disi ura le aloha. O le upu Sāmoa le aloha. E manatu lua po. E whaavai mai upere. E lua upu ngā tu whātasi. O na mawai le upu aloha. O le ala o le alo. Ma le wha o na mawai le upu aloha. O na mawai le upu alo. E whāne te tauna e alo e tanga taola. Mua. E alo le tangata ilona ainga. Lua. E alo le tangata e le siuso a tangata. Tonu. E alo le tangata e lan siuso manga almena alo ngā le atua. E tua iai. Lona wha. E alo le tangata i le atua. E whātne e tauna alo e tangata. O lona ainga. O le si tangata. O lona siuso manga. Ma le atua. O na atoa lea o mea e wha e alo i le alofa. Alo wha. E no whatu o le alofa. E alo wha e le alotasi. O lina winga o la komentanga o le alofa. E mua e alo i lo ainga. E te alofa o i lo ainga. Ainga le vea i oe o mātua maru ainga ato ainga poto. Nona lua me alo e alo le siuso tangata. O vai le tau. E tau ana e alo le siuso tangata le whamero po. Masani tato upu nai meo tai mkolo whara lai si ma le si ainga whapele ia alo mai. Alo mai o la watu whawano. E te alo le siuso tangata. Lua o le toru. E te tauna e alo le siuso manga. O le siuso manga ngā luanga pa ia le atua. E te tua iai. Leo langa le tino. Ma mea te tautu ai le ngā luanga le atua. O le wha. Wha more. Alo le leia i le atua. O wane e misi lo alo le atua. Mami. Peo anga e mafuta i le atua. Pe te alu lotu, pe te le alu lotu. Mafuta i le atua e sa uma. O lo bia ngā upu alofa. E whai tu e tanga alo e tangata ola. Alo le suso tangata. Pai mai le tala masa le Sāmoa. Alofa i le luati tua oi. Ia, alo foi suso manga wa, suso manga na e te ola ba e soifua ia. So uma ma tautu e ngā le atua. Tautu e foi le kalesia. Amen. Ia. Ai sidena alo le atua. Alo le leia i le atua. Ia le. Ia mana, ia se lua maftanga le tua ia soma. E le na le sosa. Se ano ala le tua mai la sosa, tau le sia sosa. Ia amene isa ako manuia le aso. Malo sa ngora wapo. Hi wo toi tupu e moi o le ola fou. Mana ia lau fasoa. Ia vi ia le atua. Ia tupu pea le alofa ia so uma o lo tato wola. Whamanu ia tu le atua i tusa ma le fasoa mātango fi. Mana ia lau kuka. Ia vi ia ai pea le atua e te tala atu pea le tato wamanoa. Mta upo e lima o le tusi o Roma. Ia o lo tato tala noa ina e le upo le alofa. Ia a o maha whauwhaunga ma au tu o langona o le whaiporo kalami. E le na tia le alofa o le atua. Ia e te tala atu pea le amanoa. Malole soifua ma le langi mai le tausinga le atua. I lo soifua tangata o le atua. Ia po ai lo suafa wha mole e wha tālu whātu le suafo Jesu Keriso. Le alii ma le whaola o tātou tangata. Soifua manuia. Aleluia. I ele atua nei tai au fok. Sofa pele Jesu Keriso whatalo whatuai i le angangor whalo laustunga whawhiangai. O la stung foi pasta nei tai au fo. Ai mai se foi le tu nai tu o le tu no. Tato le tio e ngā lulue. E fa pe foi lau fa fonga le tu nai tu o le atu no lo tu alalama. Papa au ai. I ele tua. Fa mole lava o tu lo wa o la fa ui la vea o isa. Au ia. Tau no ai. O
Fele te wala au mai ai au ai fo ilo suafa fa mole mole. O lo ingoa o lo toma ma. Au leo te wala awati au kilani nei. Malo, Te yo e masani ana o wala au. Ona o le telefo o to tuangia ma me sau tolu wale a inga ia tu lo. Ala ina ngalo nisi taimi. Le por kalame masango fi. Malo. E whaftai le atua o whaalongo whanei. Tai au mawaile a manoa. Via leli. Aleluia. O la u pamalo tu lo wa ele umi wa o istinalo tu lo wala ngana. O la u la ngona yai pe el festili fa mua ale tu ai mea uma la uta fa mua ale lo pole tua amen awa foi pena le lo pole tua ta so tele mo wan ne so po male nei tai au po male nei tai mi po o lu fa foi fe au manga luenga fa nau ai nga mai kalesia ona olea lo pole ta tu so fua pe analese no le tua ma na lo fatu no da so te leva ai nei so po ma nei te mi fo fa ponga fo ile tu no o fa longo e fa wina le tua ile lo fa nei tai au fo o puale tu o pui Sāmoa ya so la o maso o la e wi Sāmoa pai mai a lu se nga ta fo ile malanga sa vai po no i tua o fa pe atu le tina po e ke o te ali tua alo fa te le tua alo fatele atu ai te ai mai ai fai mai le tus e pe ona esta noa ole alofa e fai lona tino ele nga ole upu malangutu tu lo ai e faastino le upu ole alofa faastino ilea faastino nga luenga ma mea e te faia ona sila fia ilea le atua ato amana tangata o au mai tato faastasi lalangi nei e moni ma faa maoni e te alofa i lau atua, e te alofa fo'i i au tangata, e te alofa i lau ainga, e te alofa fo'i i lau whanau, whapele e kale si alo e ngā lue ai. Pastai le atua, a fo'i lai fai mai a kopo, a le poto a mai lunga, e sili leo na mama, le file e mu, e anga malu, e ngana ngofie, e tu mui le alofa. Ma le fua ele lei, o le alofa, ele alofa fapito, ele fatanga fai. Amen e aleluia. Pe foi on tala Paulo ia lona tali fale nganga ia Timoteo. Lona tina ma le tina lona tina. O kani tina matango fie la ufa long ma la ufa ai pa ia le tua. O lo ngana ia Timoteo mana tua le alofa le tua. A o ina ia Timoteo ile alofa le tua. Le foi so famanasi e Paulo. A le foi so famanasi mai ai matou o tangata lotu tu lo le ngana au ona pa ia le atua famanatu fo ia ai matou tangata lotu. Mana tua le alofa le atua au wane ngalo. A la foi mertus pa ia e fa pe lava on wa alofa mai o ia ile la lolangi. E le si li lava le alofa se tasi i le nei alofa. O le alofa ai. O le alofa lo tata wa tua soifua. Wa awina mai e ia lo na lo pele so tasi. Ina ia maliu fa lava au e lungo sa tauro. Ona o i tātou al whana o tangatang tala. Ia tātou maua le ola e whaavavau. Ua umana ia staunia. Nau whamalo sina nei tai au. Whaamanuia le atua por kalame. Ia ile anga le leo le atua i laustunga le whawhiangainga. Whaunga le anga pa ia. Tu mau eu tau manatu mau tau langona. Au wale por kalame matango fie. Tele ni le nganga li liu matutu mau pea. Mo le malo le atua ma le ola e whaavavau. Ua umana ia staunia. Whamria tātou le tio. Whamria ie unga lulue nei as. Whamria foi whafonga le atunu. Ona le sofa pele Isu Keristo. Whamangara se leo tina pe a whai waste. Whai amal whalo alo. Whato whai a soifua. Mo le nei taimi. Manuia le weekend. Ia le tua. Mana ia le whasoa. Se o niu fie te tupu i la ngona ma le loto. A o le fia o ngā fo i mo le atua. I lau whasoa loto ma. Langa o le launga le nā whaamu ia Yesu i lunga le maunga i le mbatei o lono mata upue lima. Vi ia sanga whaamunuia le atua i lau awa i mai le tātou poro kanami. Ai te tala i nātu pea le avanoa.
ia mo so se tasi o lo fi whaasoa mai te tamau a hinga. Lau kuka le nā o tāpena ina. Ia, whaasoa mai lung i tātou leitioro. Tātou telefoni, tolu waru lima lua o whātasi. Tolu waru lima lua o whātasi. Le Roman nā o lona mata a pue lima. Ia, tu inatu lewa noa. Malo le whaasoa, whaafitai kuka mana nai o o saunia. E le atua i o tau whinangalo mo tātou loto. E te whaasoa mai ai, wanauna watu ai pōpōro tātou taimi. Ai ole nā wai whaafonga, wa tau mawhaile apostolo, wa le mawhai o na tāo fiofi, ia le alofa lea o le atua wa tupu ilo na loto. Awa sa le masania i le apostolo, ai le i avea ma apostolo ma tangata o le atua, e tala ina le mātango fie lea o le alofa o Jesu Keriso. A wale mawhaila o na ia tāo fiofi e ui lava ina noa noa tia. E ui fo ina whitai ai mati ngā mawhainga tā ma pōpua ngā o le olanga. Ae ua ia tau mawhaia e tusi pea. E wha matatala atu o na langona mai le atua. Le alofa lea ua tupu ilo na loto. Ua ta ua mio tonu ina ai o ia. A ua e le aisa tātou ua mio tonu. Ai ua avea le tātou ua le amio tonu wa Jesu Keriso lo tātou bodi. E whai ai ma tā ua i tātou o amio tonu le atua. O le tātou ua amio tonu la e pispisia e pe o le i o le mai tolo. A ua o whitalinga ia le atua. Le ala ua tau mawhai nei le apostolo e whai loa mai. E le ina tia le alofa o le atua. A e alofa i lo uso a tangata. Ta mātina aua le nā tia. Ta ule mea amio tonu. E le ufiufia le alofa. Ina ia ola le anganga. E le ngata ina ola i li tino. Ai sau whangai le manuia i le ola i whaavau. Le alofa le nā e le nā tia. E le na nā ina. E le ufiufia whai mai o te alofa. Ai musu e ta ule amio tonu. Le aila. E le o se alofa le nā. Wa e mana o e oti le anganga le nā. Ai e te re mana o e sau i le ola e whaavau. A e loa se mea e wha le tonu. Ta ia tu laupa ia au nā le atua. A o lau tala e wha taua ia isa ako i na ngā ruenga le atua o lo unga lue ai. O lau tala e whai le kāresia ma tangata lotu o le atua ma le kāresia le atua i ona matafa le lotu. A auto i loa se mea o te wha le tonu ai. Ia tala noa mai. A wai te alu i tala noa i lisi tangata. Ia pe o te tonu fwoi o le kāresia e tumutumu i tangata pe whai mai sa awa. Whai mai sa awa. Ia una uma iare i. Ia e alu fia fia mai sa loto. Ia ala fu wa walua uia. O lea wa le lei mea uma. Ia e wha penala le alofa o le atua. Na whairoa mai le tangata soifua ma le tangata ola. E iai le ola e whaavavau. E iai fo i se oli e whaavavau. Wa whairoa mai fo i le atua. O mea ia e whai le tangata e alu ai i le ola e whaavavau. Lona winga e whai le tino le alofa. E tautala le alofa. E whaamaoni le alofa. E le aise mea e nā tia pēna nā. Le vāo a inga, le vāo mātua ma whanau e pe o na saunoa nisi o whaasoa i le nei tae au. Ai le ngata fo i lea, o to tonu fo i le ngā ruenga le atua e moni ma whaamau. Ia tau solo mua tula ia isa ako le tau tala i le alofa maola ai ma savari ai. Pi o le tala fo i le tulo wa e whaia ia isa ako. O le mea i te tau tala ai, ia tu i ai maua malo ngutu i le mea i o vai. I le mea lai savari ai o vai. Ia lona winga. E te tau ona o muni muri ai. Ai awana o le tau tala. I le alofa. Ai le whaatino. Ia anga le leile atua i le pa ia mane mamalu o le au whaafonga. O le tātou porokalame le ni tai au. E le nā tia le alofa. Ai e alofa e te alofa i so se tasi. La le apostolo Paulo i le kālesia i koronito mua mor koronito i sifunu matolu. Whai upu mua, whai mai. A whai u te tautala i ngana tangata atoa ma angelu, a ele haiso walofa. Wa avea o se apa mea tā lili,
po se sume palo tang o le alofa e tautala o le alofa e talanoa o le alofa e faatino e le faailoga tagata la le alofa e faitau i le mataupu ana e sefulutolu o le tusi lea na e o loo taʻu mai ai uiga o le alofa fai mai e ono saʻi le alofa e lē losilosi i le alofa e lē mitamita vale le alofa e lē faafeteina le alofa e lē amio matagā le alofa e lē saʻilia e ia na lava mea e lē faaitaita gofie e lē tuuina atuinisi i le leaga e lē fiafia i le amio leaga ae fiafia i le faamaoni e ufiufi i mea uma lona uiga o le ufiufi lenā lei e te lē nanaina ai te taʻusao a e te taʻusao a le finagalo lea ona e ola saʻoloto lea ma ua e mamā foʻi le vao oe ma le atua Sāmoa e loʻu atunuu tamā ma tinā mālō fautua mālō timaʻi mālō le tuʻutuʻu alalo mai i le galuega fai ia o matou tagata faatauaa e talitonu upo le afioga a le atua e galulue faatasi mea uma mo le lelei o e alolofa atu i le atua aua i te natia se faaleitonu po o se agasala po o se amioleaga a le isi ou tagata ae faatalanoasao i ai ona e maua lea o le fiafia a ua faaali tinoina mai e le atua lona lava alofa iā te i tatou ina ua maliu keriso masui o i tatou a o tatou uaga salapea o le alofa i faailoa e lē faailoga tagata e lē faapito augafa ae te alofa i so o se tasi e pe ona alofa mai o le atua i le ioane na e tolu alona foi upo e 16 auā ua faapea lava ona alofa mai o le atua i le lalolagi ua ia au mai ai lona atalii e totasi ina ia le fano se tasi e faatuatua iā te ia a ia maua e ia le ola e faavavau a oo i le aso sa afai e te alofa i le atua faamona mo le ia se ave tupe mo le atua fai lau taulaga fai lau sefuluai ai le gata foʻi lea o ame e fai e le loto fai ave ma lau tusi paia pe a e alofa i le atua ae aua te savarivali na o lima ili ia fai mai le atua e fai atu i lona nuu aua ne ia alu atu se tasi e le aisa na mea i ona luma lona uiga a e iloa te tapuaʻi i le atua tapena lou loto ia tapena lau tusi paia tapena lau taulaga tapena lou alofa tapena lau sefuluai ioe o mea na e faamanuia mai ai le atua e faailoa ai e te alofa i le atua ma lona finagalo paia ia o le tatou polokalame lea agalelei tele le atua i lausuga i le alii pule ma manu le aufaigaluega a le atua i siufoga o le laumua saga faamanuia le atua lenei auala ua ou maua o te soʻosoʻolima atu i la outou galuega fai i le taeao ma le taeao ai maisi o auauna paia a le atua i so o se fata faitaulaga ia saga faamanuia atu le atua i lo outou puno ai timuia ma laina sautia ona o le talaʻina o le suafa matagofie na agalelei mai ia te i tatou i lenei lalolagi ia manuia lenei aso ona o le suafa o iesu amene o le a tatou faaiʻu le tatalo le atua mamana e le atua sirisiri ai se o le atua e ona le pule manemana e ona foʻi le malosi uma lava faafetaitele le atua i le ola tuluʻi o le e foaʻina pea i auauauna mo latou faletua ma nofoalo ai le gata foʻi lea o tamā ma tinā matutua o tupu mai ai le gata i lea o le aufua loloa po o tulatoa o lou atunuu le aliʻie atoa ma tamā ma tinā agalelei foʻi le aliʻie i nisi o auauauna po nisi foʻi o tamā ma tinā o aiga ua fea e faanoanoaga le aliʻie le o le muitaaga lenei o le matou faiga malaga a o le ola e faavavauna e foaʻina mai lou maliu faalava auiluga o le sa tauro na faatauvaa iā te oe le mā ma tigā na o atu i lau fioga ae na faasilisili le tagata na e faia
whaafitai tele le atua o ai fo o mana o mia lau whaamalo longa i to tonu a inga ai le ngata fo i lea i tonu o whare pui pui o lo mana o mia le whaasa o le tonga o to tonu o whare mai so se atunu so se ngangana i so se lanu o lo soi fuala o fionga o le fo mai o le tino fo mai o le loto ma le mafu fau ia anga le pela o fio whaamanuia i ngā luenga whai ali imta mai tai fo mai pulo le whare mai o na vainga i se ese ma leo whi ngā luenga ali imta mai tai leo le ali ie o lo fia ngai ma le pui ngō le saunga le mūlau tele la vea ina pe o au pa ia o e foi wanono atia o no le mātala i o la tuolanga le atu wai a vea lu walofa o lo fola ina atu e au unai titonu o whare pui ma awala e whai ai le amatanga fau whaamnuia le malo ni sila o mātou whai malo iai whaamnuia whanau ia o onga le ali ie whaamnuia whai ngā malo si o mātou malo Sāmoa i sae ma Sāmoa i sifu iai lo wanga le lei le ali ie ia taitaina pele atunu i ala o lo lava finangalo whaamnuia tapua inga au na maainga te tasi no mātou matai la mātou te talo le ali ie le whaangalo ina lo unu pa ia o Israelu whaamanuia e lawa fio lo mātou matai la mātou te talo le ali ie se upu ua le tautamali i lau whaafonga anga i le whaasoaina o lo finangalo ma lo walofanga le lei whaamangalo le ali ie i sa ako e fiao ngā pea e tautua lo finangalo pe atusa i le umi o le ola ma le malosi o le vi inga lea ia fo iatu i le ate oe ono Yesu. Amen. Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei awa uli. Watu ina atu le whaatanganga le whalatupe o le Kiwi Bank e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 se lau miliona tā la o tupe whaapopo e whaatino aia na ngā luenga. O se ngā yo inga u whaalia le malo e whesosani le whale tupe ni usila e tau vai ma isi whale tupe titele e wha a au se tā lia. Na whaasisila le minista o tupe Nicola Willis i le so. Sa mulimulita ila wai wha ngā solongo su enga māsani o ia au onanga, mana wha amaoni ai ele kāpeneta, le wha atanganga muli Kiwi Bank, e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 se lau miliona tā la.
E whaatupe ia na ngā luenga, whaatase ma le whaataolo lango le whalitupe, o le whaatango le Kiwi Bank e si itia se isi 5 miliona whaapopo, o se la asanga mua lea ua tu ua wanoa i le Kiwi Bank, le tupe whaavaiolo o ia mo'umia ina e mawhai e ona tau wā maisi whalitupe titele wha, a au se tālia, a o tū maua i pēle a veo se mea tō tino whaapelepele a New Sila. I se reporti ala komisi mō pisinisin whaalauloina ia au kuso, i le tausanga taluai, na māwai e le mālosi ni whaatauwanga i au nanga o whale tupe. Ma e maua lulunga telefo i polo fitia whale tupe te tele wha au se tālia, ai whainga tā tele mō whale tupe la aiti, o na lu i tauwina o na o tū la whono māia inga, ale whale tupe whaaleo leo. Wa filifilia le company waalele e New Sila lona pule sili fo o Nikhil Ravishankar e suitu langa ya Craig Foreign leo le amai ala na tautua le masina o Kitopa talo maile la tailiono masina o ia tau aveina. O Ravishankar o lo avea mafaululunga tau le te konolosi po le Chief Digital Officer na sao noa le teifono le company waalele Dame Therese Walsh waatangia maile a filifilinga le whaau au peo le tūlanga le leima le malosi o le tūla i mai o ni teifo o nei fo ia o ngā tupulanga e tele ni to mai o le pule silifo o filifilia e tu sai ma sauna ngal teifono e au fia i fo ilo na le fefe lu i tawina le tūlanga o whaatino i ngā luenga ma whai le tele o fesili. Wala ta ili 5 tau sanga talu na iai Ravishankar le ea New Sila ma sao fia le wha amalo sia tilo te konolosia le company ma isi au nanga. Wa whaamaunia le malo le aso e tasi e mawhau ma manatua i tangata na sawaina a o le tausinga le malo ma o le aso e tasi ua atawhaina i le aso lulu se fululua Novema lua a whelua 5 na ta ua le minsta le malo na whamalea ma ta upu Erica Stanford e miliona ta lani tupe o whaanganga mo whaalapatupatonga o taita i tangata na lawe ina mai sawanga e mawhaio na talo sanga iai e fisosa ni whaatino ai ni pāti patinga pe whaamanatu ai le aso whailonga ina. Pe taina ta ua se tasi o tangata na whaasau ina mai sawanga e to o tele tangata o loo whaatali pea mo le amia tono po ni whaato e senga tala whianga ai. Na wholofola le pāle mia Christopher Luxon i le pāle mene le whaio se aso whaapitoa o le National Remembrance Day i lana whaato e senga i tangata na whiaia sawanga. I le li poti whaai o le komisi ilo na mawai le tele o sawanga i tutono au nanga i ale malo whaapeani e ka le sia le whaitau fio tau sanga o tuanai mai le i whaia ele malolo na tiu te taliei i whaailoilo na iloa o nei sawanga male tu ulafua ina o tangata. E se lau tolu sifulu walu whautuanga na whaia le komisi ile malo i lalo lea iloilonga e whaasao ini se na whaia i taimi ua tea ma tau fia ile toe tutupo o sawanga. O lea whaasaina ta maiti Australia mai le YouTube ina ua whaamaunia le malo o lea upenga ta whailangi o lo whaasala la wina iata e au fia i tutono la lato tapu po le sā i au nanga vsota inga ilunga upenga ta whailangi. O le amatanga o lea tapu lea sa whaasaina i ta maiti lalo le sfuluono tau sanga le mātutua i au nanga vsota inga ilunga le interneti masale i au fia i le YouTube. O le tapu o le malo o se vaenga o unanga le seifua maloloina ma o onga peitai o fautuanga mai le komisina o le e-safety JUL Inman Grant na whaalotu te le inai le malo e toi sui wa yei nei la le YouTube i le lisi o isi au onanga vsota inga e au fia le Snapchat, Facebook, Instagram ma le TikTok o au nanga o whaasaina mō tamaiti i lalo le sfuluono tau sanga le mātutua i le tūla whono le ana pāsia le whaingon tau sanga talwai. Na sauno le pālemia Anthony Albanese o le whaasao tamaiti mai au nanga vsota inga o le a pui ai i la tau mai a fianga o whesota inga pe a mata whaatino le tūla whono i le māsino te se mai tutonu o au se tālia. Wa toi whaapopo le malo le isi lua tau sanga e whaawawa iona whaapau le la fonga e tutongi mō tapaa e whaavivela po Heated Tobacco Products. Ie ngō si le company o le Philip Morris o iu lai lua whelua whana whaafa i le malo le la fonga e tutongi mō HTP se whaapea e tasi le tau sanga e whaataitai ai ma whai ei se iloilonga. Peitai e to saima se whaasilsilanga le tamaitai minister lango o le soifua malo noina Casey Costello o le New Zealand First o le a whai
whai le loilonga ia iulai lua whelua fitu, ma ole a whaawau na whapaule la fonga o ia tapa se ia o atu ilea taimi. Na saunole sa upo le leipa mo le soifua maloloina, Dr. Aisha Vero, wa se lava le itue ave ia le whaamumua le nei whainga malo, wa ave i kampani nga o se tapa ale whaamama avenga i la fonga, e silia maltolu se lau miliona tā la, ma ole loilonga fo ileana o lato fola e siaki pea o ngā, o se mea pepelo, na whaapa ue Costello le la fonga i tapa a ia whaavivela po HTPs. Mai 50% na whaapa uai i le tausanga taluai, ma le whaanau naunga, o le tau ngofi o tau ia tapa o le auna ina i tangata e tau file ulaula i sikaleti, ai whao ngā HTPs. Na whaawau peo na whaapa ue le malo la fonga ewi na whailo ate sui o soifua malolo ina ia Costello. E le ai mani mau e au ngā HTP se tau whitanga ta mai le ulaula ta paa. Pesi la tufo i ona saunga le mo nai lo si kaleti. O le tala Costello le kapeneta, sa iaila na ia lava fau tua tuto tasi. Le na ia whaalauloa whaalaua i tele mulimuliane. O ni mata upu se 5 po articles. E winga inisi o loa e SMI. O nisi o loa wa leva petuai. Pe sa fola sia mai e fo ini tūlanga vai. E langolango inai lo na fina ngalo. Na ta uele matanga luenga o tupe. E na o le company tele le Philip Morris lea e le makete o whatawa ingo HTP se tutono New Zealand ma e manino. E na o le company fo i leo le amanuia i lea fuafuanga a le malo. Na pasia leo au liana na file whaitonga mo le tau ngō le pili mo whai ngā pālota. Lea au fie le whaasao na pālota o pāngota, whaapei ma le restala i lea solava lea e whai ai le pālota. Na sauno le minister o whaamasnonga Paul Goldsmith na paule tūlanga whaatotoa ina o le komisio whai ngā pālota e nei tau sanga utoana i atu, ma ua isi tūlanga whai ngā tāle polo kalame o le whai o le restala i le aso i pālota ai e whaafai ngofie moni sangata o na pālota pētai wa ave e se ai fo i mala whaamanianga mō tangata ina ia restala a ole i whai le pālota. Na whaalia le sa upo le leipa mo whaamasnonga Duncan Webb o se aso pongi sāle mo whainga whaatea mo kalasi ma ia whina wai e whaapea o suinga ia ua whaia o le ātili whaawhainga tai mo tangata o na pālota na ia whaasino fo i ile li potia le lo ia sili le olo o mawai le tau sisia o ai atatau o tangata e ia whautuanga i le ana ngā tatau i ona ave e sea le tū la fono sa whaalia fo i whina ngalo tite e o taita i o isi vaenga whaopwhai e au while Queen ma le te pāti Māori o le taiminei leo le anga i le pili i le komiti whaapale mene ina ua pasia malangolango ina le National Act Mali New Zealand First i le whaitaunga mua. O tali minister al kabinete ai pui la tau ngā yo inga si iti ai tau po ofis mo komiti whaatonu i la alama whaalapo tuputonga le malo e o atu i le 80%. Ma i la tau ia e ai matatane o loo wa i le whaitau piliona o tupe. Na whaalia le leipa, wa whaamao nia i le whai unga le nei, wa matua mamao le mawhauwhau le malo mai le whaafitau li tele o le tau le soifuanga mo o whaitau ina foi i le tau mawhai e whaasala lau le mata opo. E au noa ma le wa ai pe tali i ai le tunu i se pepo whaamatalaga le kapeneta na tuungungu i lunga upenga ta whailangi le asonga fua na whaali ai na i oi minista e si i lunga le taupito mawalunga e totongi mo ta fono o komiti whaatono o la le malo mai le iwa se fulu afe i le se lau wono se fulu lua afe ta la na saunol pale mia i le asolua Christopher Laxon e mo mia le totongi o tupe tele ina ia mautinoa e matuale le lava pūlenga mai whaasawina mai fu i whaitau piliona ta la na saunol Sāmoa o onanga le malo Judith Collins i le autostala o tauia ua sitia e le o lava i le mawalungolo au sie whaala putuputonga whaatoma oti ma o le tootele o tangata o ni whaatonu sili ua matua lava le tomai e le mana na oi whaiaia ngā luenga i tutono o onanga le malo o na ua lātou iloa e ngā waini a lātou tupe na Sāmoa Collins sale i eisono manato e popole le atunu i le atalafou. Ua matua whaata ua masi itia New Zealand lana polokala o le Pacific Detection Dog e talia tuwaili si itia mawalunga o le ofi mai o whala au whaasaina o le methamphetamine i tutono o le Pasifika o le polokala me ave i tangataya o oina ta i whau i fiti, Tonga, Sāmoa, ma le tukuki ai whaatopele whainga malua New Zealand ma whaatino ina e leo New Zealand. Amata mai le tausanga i lua afis fulvalo na inivesia i New Zealand le tolu tesima le 1 miliona ta la peitai o le asi itia i leono tesima le
5 miliona tala. Mo le isi 5 tausanga o lumanai i le Apollo Kalame. O wafu ia tele ai lava va ata fafao e o iai sa tele iai ta ifau sasongi. O le amaoni si ta ifau sasongi se lua mo va au tonga. Ai fai si vaenga o le awina ato i fiti. Na faali e tot Southall. O le faululunga mo le Apollo Kalame o ta ifau sasongi New Zealand. E lua ni si ta ifau e sasongi ina ni au upenga i peyoni pomo. Sa fautua ina mo fiti. Mai mawhai o na langolango ina la ngalue ngai titono Sāmoa whaapea matonga. Wa whaatulanga ina ni ta iala mo le saunga le mo. Manisa fuafonga mo K9 sa leo leo. I titono le Pasifika. Ona utulanga whaamata uina mai tangata ia whaatawina. Whala au whaasaina. Na matele ta ifau sasongi a leo leo New Zealand o eto. Ina ua whaona i fiti ile 5 tausanga utua nai. Ai le ise tasi na mawhai ona loka ina ai. Ile anga yoinga. O eto safi sosane so e whala au whaasaina e whaitau miliona tupe na mawai. Tala fawia malisi ufonga le lamoa mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi o wholo whātu le nei fo ia so lulu le tātua tunu ulau whaafonga e le isi foi whao po ponga le neo tana mai Sāmoa i meolo tutupu ai. E le whelua inga mua le autu stala ma le tu whaata singo mtanga luenga le malo le wailalo neo le vaa ainga ale New York po whala vilave tutupu mātu ia. Wa tu ina mai e le sui officer silio mtanga luenga le sui fua malo loina. Le reporti le wa iai le whaamai o le tenki fever po le fever o pōna aivi te tonu le atuna o le nei vai aso. Vai aso le ntea, ia e whaase lau iwa sifuru walu ia le whai munu mera o i lato o mawhai o na whaamaonia, siaki ma whaamaonia, wa fia i le whaamai o le fever pōna aivi. E se mai e tonu lea wa le whaikaua whai ai o i lato o Salomia le vai aso le nkea ia e iwa se lau sifuru kasi. Le whaikaua whai o lako Salomia, ia mai le iwa se lau sfukasi. E wha se lau iwa walu lako sa whaapea wha maungia mai le kako whasu i koko. Ia ua aafia i le vairasi o le whiwa ponga aivi. I le vai aso le nkea, so le alako lai mai le ke mingi o le wo o aku whaingu mera kalumaiang wali se i pā ia le so angangafi la sa. Wa lua afe, lua se lau 5 malfa i la ko wa wha maungia mai le whasu koko wa afia i le vairasi le o le whiwaponga aivi o le kemingei e le o i le o iesisi o koe ripukia mai wha peo lai kawhia i le ICU kulanga ki ngā inga ia o whango fo soifua i le wha mai ai o ngasi kawhia o lo i le kemingei ia se me o le lusfurfiku le nga fa mau mai angi le kai au lusu fiku la ko lo ka fia ko ke le lavo ko maiki mai le lusu fiku lusu fa la ko ka maiki lo ka fia ile fa le ko maiki ile pediatric ya fia le main dia marka ko ward for the isolation ward lo fa nga ki mingi o le mau ku mai fa mau monga mai savai o ske mingi le fia fa mau ku mai fa mau monga mai savai im ka ko fa mai ngu ku ia o ko sue le se fa ngu bela a kaeo Whailo fui tanga loa, o le ua amata i le vaiaso le nei le au o nanga lua se fumale whae tūla, le au o nanga mtanga luenga mō le siaki na wala mawhanau au tu waa atu e so se teimi e wa ai le fō mai. Mai i le teimi maasani, sa tāpuni e le valu le pō. O lo whātu maui na pele ia o le awa noa Sāmoa, e le lisi o atunu e se fumale tansi o le Pasifika, e polokalame al malo au se tālia me whaiona malanga se ainga, e ngā lulue te tono au se tālia, manonofo mawai. O le vai aso neina toe whaasala lau mai ei le malo au se tālia, le toe te tala mai ei o lana polokalame le nei wata o le Pacific Engagement Visa, mosa o se tangata mai le Pasifika tālo sanga ai. O le ai ingo le polokalame a whai e manuia se tangata, o na tā pena lo leo le visa e malanga ato ai le ainga, e ngā lua le tangata na tālo sanga, manonofo mawai le ainga i au se tālia. O Sāmoa na whaase ese mal polokalame ne tau sanga o mawai. Pei tai na tani mai le fionga le minister tausia tupe,
Le fionga lau timu ia fo wale se va ai. O le fase ese o Sāmoa ma le tausanga o mawai. E le manatu e le te tau o na vave te lia se fuafuanga fōu. E te tau o na mātai tuwina ma vava ai umai tu o mai saunga le muai o tātou tangata. E le ngata i o na benefiti e whapena fo i o na whawhita auri pe whape whea o na fō ia. O na whato a talia e lea pe a whape o lo le lei. Pe o na sila fionga luenga whawai teimi o lo malanga i alo ma whanau le atunu i au se tā lia ngaruru e ai. O mori mawina o manui ai le tele o a ingo lo tātou atunu. Pe o na whamau nia. Wa siria ele lua se lau miliona tā la le tupe o la whamai i alo ma whanau na malanga i ngā luenga whawai teimi. Ua tale le komisina mtanga luenga o leo leo. A wa paulongo i Tino Filippo. Ele mata opu nā whea le saunoanga le Presidente o le Senate Amerika Sāmoa, le whionga tua olo mā nei atui le te funga fruen. Ele le logo mā lia ia Amerika Sāmoa le reporti, na wha lia e, o le isi whaitu to o tele o lo o ui mai eifuala au whaasaino le aisei tu tonu o Sāmoa, o lo awala mai Amerika Sāmoa. Na wha ilua e wapa au leo tu stala, o se mata aupu tā ua tele le wala ngā ma ua whetau I tonu le teimia la ngā ai, e na ia tutu whaatase ia tunu ue lua, e ti neia whala au whaasaina, a mese lava I te tonu le atunu I Sāmoa. Sau noa wapa au o lo o mautu le leia lātou wha maumaunga, e wha mau ni ai le tele le whala au whaasaina le aisa, lena awala mai ele moto I sa sae. O le tele o lātou mōli maule na tāo fia ma mōlia, o I lātou lava na malanga mai tutuila, mai nau lātou mōli maufoi, o I nāna o lātou o mai ei fuala au whaasaina, lena maua ia I lātou, o isi na malanga mai wa lele, au nisin tāo fia na malanga mai le wa lalo. E le lewa tu neipe o na se le fia, o lo tāo fia isi ta mai tai mai Filipaina, ma se li I mai le tunu o fiti, na mōli maufoi aisa na maua ia I la ua, na au mai mai Amerika Sāmoa. Na whamau ni mai au apa au, e tusa o le iwas 4% o whala au whasai na ie maua leo leo, e au wala mai I le motu I sasae. Au le isi se 4% o aisa na au mai pusa o loa po containers, na au mai Amerika, mai o lo tuli whasalango I lato na mawai. Na sau no o pa au na te whaafteia ni wala ngā ma whaatalano ina neimata o pule mota fono, e le whionga le Presidente o le Senate Amerika Sāmoa, malona whaanaunonga ia a mata ngā lulue whaatasi loa, e ti nei le nei whaafita uli. O le lava o fo mai e tali atuai I le toa tele o alo ma whanau o le atunu wa fia I le whaamai o le fiva pona evi, mo whaalia e fo mai se nia o le tanga ringa soi fua malolo ina. I le temine, I le o lava lau whainga runga. Ia I fo I mātou si nia. Ia oro o, ia tūre hise wawa I nsereng, ia leo ofa mali service. E o e whasosoani. O le temine le taun tū whaatasi. Ia rara tau whasosoa. I mo le outpatient na ia, ua pūr, mai si vaenga le public health. Ma nisi o nei tangata o fo mai I nui tua. Ia ma fo mai a si nia e lo on-call, le stand-by. Ia lo whaonga uma mo le temine, mai se le vai asol ni. Whaalia papali ulungia Dr. Tito Kamu, o le vai aso nei, wa lata tuaile whaita wa whae o le atunu ua fie le tenki fever, I le lua se la wafe. O tala fawia, manuila ni yasu si o tātou tino, whasoi foia.
Ia nā o mai a le au ina ato whapoponga o tātou talafou le ua na taile afol sifulu lua whea ngai whaim tamawhitanga le auli pa pia fwis wha malo stino i a was wasiringa malosi mo i lātou leo le atai tāpina atu to e matalia i angalue ngai le afol sifulu lua to wha malo atu tātou au whafonga malo lava le tawata i le nei au auli o le aso lulu ia o lo naso o le aso tolu sifulu le nei o le nei masina tae au la so muli o le masino iulai i ona tātou whaatalo whaatfoi lea ia au kuso i lo naso mua i le aso wharaile o le whawhiwhianga ia mai le awhioanga o whala tai te whamaloa atu ai mamaloa atu nei tātou tamama tina mātutua le olo taputapua ai ia alo whaiwa fo i tamawhitanga o le nei au auli whamaloa atu fo i le au ngā sese tautua si whonga lau mua tai tō lua ma oe au whianga i fo i malolonga o le nei au auli. Ia e whātutu atu so o manatu. Ia to ewi nā tuwhasiri silanga o lo i tato ofisa ia le sato e tauto e whafonga mai i whatala noanga a le sunga tu fue ia ma
Whaalinga le ota manisi o sui o le whalapatapatonga tamaiti Sāmoa ia i le University of Victoria. Ai o le lato whaasisilanga lei i le awhiawhiana nei mo i tātou le au mau i Wairarapa. O le Maori and Pacifica whanau evening i whaialea i le Hall a Chanel College o Porkolisia Chanel i le toatusi luas fuluono Herbert Street i Macedoni i le awhiawhiana nei mai le itulai ono i le itulai valu na i le Maori and Pacifica whanau evening ia o le aunga lava o lea whaamoemoe ia o le o atoi fo i mātua ma o latou whanau e whaalongolongo ia o whaasoa mai fo i ia i latou ia e tutono University of Victoria ia i mata upu ia po o avanoa fo i mo tamaiti Maori and Pacifica ia o lo mwhaiona maua i le university. Aone ngalo le whaamoemoe le nā i le itulai ono anga i le itulai valu mo tātou ia i Wairarapa. O porurua o tai ao le tātou Pacifica Family Evening ia mo i lātou fo i o lo o fofua e anga i le University of Victoria. Ia po i lātou fo i o lo o lea ua ia i le tono university na ia i le isi whaatasinga le nā e whaialea i le Pātaka Art and Museum ia e mwhaiona awai atuai i le awhiawhia tai au le Stols Fultasi lea e whaalongolongo fo i ia po a fo i vaenga tāua ia po mata upu o Porokalame o lo ofo ina mai i le University of Victoria ia mo tamaiti Pacifica ia e ai fo i ma whaamatalanga e winga mata upu ko po o le course planning advice ia le ngatai lea i fo i ma whaamatalanga o le admission and enrollment process ia po o le whaamatalaina fo i o pea whapele fia whaulu atu ia so walo ia i tutono le university au ngā mo i lātou leo lamlam whaai o le tausanga whaalawa o ngā i kolisi ia e mwhaiwhion whaalongolongo ma o lo iei foi ia le sunga ia whaalinga leota ma tapu vea ia whaalinga nai le leila wal wha Sāmoa e mwhaiona ia whaalili wina pe whaamalamalama foi le tātou lawanga ngana ia nisi o whaamatalanga mai le University of Victoria. Nisi nao o whaasisilanga il tātou o ofisa ia e longlongo pueli e foi il tātou atunuu ia e nisi o vahenga tā ua lo tutupu nei vai aso. O le whawhiwhianga mai a taulanga tangaloa ma le pese whaiva o le lau niu o hai tua o au ngā umo lau niu ia i leo langa i aso umai Sāmoa pe on pese atu i taulanga tangaloa whaiva o le lau niu. Yup, yup, yup. Ilona whainga, e se fo ilona mai tani.
si le whaafofonga ai se io utala o toina leo langa o le tama Sāmoa iso se aina ua te leo laua mama ona o lele amana ia ina Dio na si ule o taule langona ufitia I whaao sosonga Fofola nelo fala tala tala o ngā whauwhaunga E mala mala mai ala uma mole savalinga O ala mani whainga tape taia po I o ele matangi Maua alo whaatua tua malu e male whaamaoni Tama Sāmoa mai e tātou o whaatasi lo tā pau pau O le wholo mai le whai ato atasi Awa o le atua lava le tau tai Alo la ia I o whai watu whili ma le tau tuaina O ainga mai ka le si aua ne I whaangaloina So le no fo I lunga Sauni mai tau le taua Taua wha le ma fau fau Le tino ma le wha le anganga O e o se usomoni Mana tua o e I taimi uma E ui ina wa I vasa e wheiloa I italo sanga Ia e mana tua Lau tu savali ma le tau tala E whaali ai o inga tau sa a fia mata ata Sulu lo titi pale lo ulu ma e sa a sa O e ole Sāmoa E te tiu ai le Pasifika Tama Sāmoa mai e tātou o amo whaatasi lo tā pau pau O le wholongai le whai ato atasi Awa o le atua lava le tau tai Alo la ia iau whai wato whili ma le tau tuaina O ainga mae ka le si aua ne I whaangaloina Tama Sāmoa o mai e tātou o whaatasi lo tā pau pau O le wholaunga e to atasi O le atua ma le tau tai Alo la ia iau whai wato whili ma le tau tuaina O ainga mae ka le si aua ne I whaangaloina So we Sāmoa e usile whaafofonga Se io rupe se mawhaailoa O te le whatufua o se tāna Aia ona na whamala malama Tangata no si ona paasi no manga O le ai Ngā taua ana le matua moe po Malona ai ngā toa fitu o tama Awhio mai la ia o ngā wha Ua so o tino so o papa Ainga o tupu ainga o papa Ainga o ta whaiwha Ala mai la ia I matau A e sila sila ma wha atatau Ia ui mai ia ma whaingata A whionga e mamala Ai
whaailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasino manga ole ai ngatawa ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tawana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o la uta malena la ui ta whaifa I amapana wailoa ai Sāmoa. Toi whamalo atu leo toisful 5 minuti on tale le to lai tasi. Mawai atu fo I talanata mai o le tau ia mo tu malo leo Bay of Plenty, Gisborne, Coromandel le tai ona leila le fo I lo wa le tau tele fo I ainga wa motusia ile tisi ia le anga ia tu le anga I au kilani ia ale foi na matata not la savelina na leila le masese o la wala ya tato I nei la vai I Wellington Porua ale vai atu to tele foi la to ua po atalo sanga foi I fainga malanga I la to ie fai malanga faungaina le malaiva le au kilani fe malanga ia ile nei aso pel tai ona leila le samato I poloka I la vale awala la taile malai va lele mai le fa le va veao ia ono se fa la tau ta vale to tasi tangata le o maliwai ai le ala wali potiel to telo I la tau na misi ala tau fainga malanga ona ole fa la tau ta vale fa mena umi se taimi na poloka ile awala ile fa la lea ia ai awole taimi pisi fo ile mai le fale va vea wa matau na pisi la awala pe afua tu la vai ia au kilani ia le la wai fo ila nisi o faiti o ina I foi o le olo talo sanga ina ia ofisa malanga pe ise la tau fesosoani ono o fofuanga le maalofia le wa la iona le mfaiona ona watu tonu le taimi na fuafua e watu ai I onisina o tala o lofa peona la walunga mai lungo o ala televise ma la ata fo I talafou le te o niusina le tu ina sa awa toia tatou wha matalanga ma tatou talafou ile nei aso lulu to sul tolu minute tali tu la e tasi on tatou wha mawai fo ile nungo tatou tasi onu te simal tasi wha mo ia mana ia tatou wofa peon ma futa mai ai Lava Sāmoa mai le 5 stars. Lava, teu pau Sāmoa.
O le whawhiwhianga na mai le rosa pae pae ia, tā lo whala o maa so hama nei au auli, wha mawai atoi fo ina i tato wompa anga umalava, o lo whaafongafonga mai nungo le tato frequency tasi ono te simantasi wha mō, i wha maaro fo il tautuan nei aso pe au iei se upua le longo maa lie i lau whaafonga anga, le mato te matua atu lava ina, wha maangalo fo il tautuan nei aso,
Ai alofa tele atu mo o tō umalava, whaongaina mai le tātou frequency e mafuta mai ai, tātou toi wheloa e fo i le tae au a tae au i le itu lai fitu, au i la tōnunga o Facebook ma ni YouTube, mafuta mai pē tāli itu lai tāsion toi au ina atu leo tātou talafo, ma whaafifianga su i whewhiloi se ia pā ia le itu la e lua.
Awe lilo maya vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au mafa au lio lau la au. Fa asisi na sali lo maya vale vaya safa lele taua. Opa lau lio tama oleu amea. Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua ma o le nei awa uli. Watu ina atu le whaatanganga le whalatupe o le Kiwi Bank e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 miliona tā la o tupe whaapopo e whaatino ai ana ngā luenga. O se ngā yo inga u whaalia le malo e whesosani le whale tupe ni usila e tau vai ma isi whale tupe titele wha a au se tā lia. Na whaasisila le minista o tupe Nicola Willis i le so. Sa mulimulita ila wai wha ngā solongo su enga māsani o ia au onanga, mana wha amaoni ai e le kāpeneta, le wha atanganga mo le Kiwi Bank, e si iti ai vai ngā tupe o atu le 5 miliona tā la. E wha atupe ia na ngā luenga, wha atase ma le wha ataola o lango le whale tupe, o le wha atanga le Kiwi Bank e si itia se isi 5 miliona wha apopo, o se la asanga mo mualea o tu o awanoa i le Kiwi Bank, le tupe wha avaiolo o ia mo mia ina ma whai e ona tau wā ma isi whale tupe titele wha a au se tālia, a o tu maua i pēle a veo se mea tō tino wha pele a New Sila. I se ripoti ala komisi mo pisinisin wha alauloina ia au kuso, i le tau sanga taluai, na mawai e le maa losini wha tau vangai au nanga o whale tupe. Ma e maua lulunga tele fo ipolo fitia whale tupe titele wha au se tālia, ai whainga tā tele mo whale tupe la iti, o na lu i tau wina o na o tō la whono maa iainga, ale whale tupe wha leo. Wa filfilia company va alele e New Sila lona pule sili fo o Nikhil Ravishankar e suitu langa ya Craig Foreign leo le mai ala na tau tua le masina o kitopa talo mai le lanta leono masina o ia tau aveina. O Ravishankar o lo avea mafaululunga tau le te konolosi po le Chief Digital Officer na sau noa le te fono le company va alele Dame Therese Walsh wa atangia mai lea filfilinga le whaau au peo le tūlanga le leima le malosi o le tūla i mai o ni tai fo o nei fo ia o ngā tupulanga e tele ni tō mai o le pule sili fo o filifilia e tu sai ma sa sauna ngal tai fono e au fia i fo ilo na le fefe lu i tawina le tūlanga o whaatino i ngā luenga ma whai le tele o fesili. Wala ta ili 5 tau sanga talu na iai Ravishankar ile ea New Sila ma sa o fia le whaamalo sia tilo te konolosia le company ma isi au nanga. Wa whaamaunia le malo le aso e tasi e mawhau ma manatu ai tangata na sawa aina a o ile tau singa le malo ma o le aso e tasi ua atawhaina i le aso lulu se fululua Novema lua a whelua 5 na ta ua le minsta le malo na whamalea ma ta upu Erica Stanford e miliona ta lale tupe o whaanganga mo whaalapatupatonga o taita i eitangata na lawe ina mai sawanga e mawhaio na talo sanga iai e fisosa ni whaatino ai ni pāti patinga pe whaamanatu ai le aso whailonga ina. Pe taina ta ua se tasi o tangata na whaasau ina mai sawanga e to o tele tangata o lo whaatalitali pea mo le ami o tono po ni whaato e senga tala whianga ai. Na wholofola le bale mia Christopher Luxon i le bale mene le whaio se aso whaapitoa o le National Remembrance Day i lana whaato e senga i tangata
tangata na afia ia Sāwanga. I le lipoti whaai o le komisi iloilo na māwai le tele o Sāwanga i tutono au nanga ia le mālo. Whaapeani e ka le sia le whaitau fio tau sanga o tuanai. Mai le i whaia ele mālolo na tiu te tali ei i whaailoilo na iloa o nei Sāwanga ma le tu lafua ina o tangata. E se lau tolu sifulu walu whautuanga na whaia le komisi i le mālo i lalo lea iloilonga e whaasao e ni se na whaia i taimi ua tea ma tau fia i le toe tutupo o Sāwanga. O lea whaasaina tamaiti Australia mai le YouTube ina ua whaamaonia le malo o lea upenga ta whailangi o loo whaasala wina iata e au fia i tutono la lato tapu po le sā i au nanga vsota inga ilunga upenga ta whailangi. O le amatanga o lea tapu lea sa whaasaina i tamaiti lalo le sfuluono tau sanga le mātutua i au nanga vsota inga ilunga le interneti masale i au fia i le YouTube. O le tapu le malo o se vaenga o unanga le soifua maloloina ma o onga peitai o fautuanga mai le komisina o le e-safety JUL Inman Grant na whaalot te le inai le malo e toi sui wa yei nei la le YouTube i le lisi o isi au unanga vsota inga e au fia le Snapchat, Facebook, Instagram ma le TikTok o au nanga u whaasaina mō tamaiti i lalo le sfuluono tau sanga le mātutua i le tula fono le ana pāsia le whaingola tau sanga taluai. Na sauno le Balimia Anthony Albanese o le whaasao tamaiti mai au nanga vsota inga o le a pui pui ai i la tau mai a fianga o whisota inga pe a amata whaatino le tula fono i le masino te se mai tutonu o au se tālia. Wa toi whaapopo le malo le isi lua tau sanga e whaawawa yona whaapau le la fonga e tutongi mō tapaa e whaavivela po heated tobacco products. Ie ngō si le company o le Philip Morris o iu lai lua whelua whana whaafa i le malo le la fonga e tutongi mō HTP se whaapea e tasi le tau sanga e whaataitai ai ma whai ei se iloilonga. Peitai e to saima se whaasil silanga le tamaitai minister langolango o le soifua maloloina Casey Costello o le New Zealand First o le a le iloilonga ia iu lai lua whelua fitu, ma o le a whaawawa na whaapaule la fonga o ia tapaa se ia o atu i lea taimi. Na sauno le sa upo le leipa mo le soifua maloloina, Dr. Aisha Verrill, wa se lava le itue ave i eile whaamumua le nei whainga malo, wa ave i kampani nga o se tapaa le whaamama avenga i la fonga, e silia maltolu se lau miliona tā la, ma o le iloilonga fo i leana o la tau fola e siaki pea o ngā o se mea pipelo, na whaapau e Costello le la fonga i tapaa i e whaavivela po HTPs. Mai 50% na whaapauai i le tau sanga taluai, ma le whaanaunaunga o le tau ngofi o tau oia tapaa o le auna ina i tangata e tau file ulaula i sikaleti ai whao ngā HTPs. Na whaawau peo na whaapau le malo la fonga ewi na whaailoa te sui o le soifua malolo ina ia Costello. E le ai mani mau e au ngā HTP se tau whitangata mai le ulaula tapaa, pesi la tufo i ona saunga le mo nai lo si kaleti. O le tala Costello le kapeneta, sa iaila na ia lava fau tua tasi, le na ia whaalauloa whaalaua i tele mulimuliane, o ni mata upu se 5 po articles, e winga inisi o loa e ese mai, o nisi o loa o leva petuai, pe sa fola sia mai e fo ini tūlanga vai, e langolango i nai lo na fina ngalo. Na ta uele matanga luenga o tupe, e na o le company tele le Philip Morris lea e le makete o whatawa ingo HTP si tutono New Zealand, ma e manino e na o le company fo i leo le amanuia i lea fuafuanga a le malo. Na pasia leo au liana na file whaitonga mō le tautau ngō le pili mō whai ngā pālota, lea au fie le whaasao na pālota o pāngota, whaapei ma le restala i lea solava lea, e whai ai le pālota. Na sauno le minister o whaamasnonga Paul Goldsmith, na paule tūlanga whaatotoa ina o le komisio whai ngā pālota, e nei tau sanga utuana i atu, ma ua i se tūlanga whai ngā tāle polo kalame, o le whai o le restala i le aso i pālota ai, e whaawhai ngō fie mōni sangata o na pālota pē tai, wa ave e se ai fo i mala whaamanianga, mō tangata ina ia restala au le i whai le pālota. Na whaalia le sa upo le leipa mō whaamasnonga, Duncan Webb, o se aso pongi sāle mō whainga whaatea mo kalasi, ma ia whina wai e whaapea, o suinga ia ua whaia, o le ātili whaawhainga tai mō tangata o na pālota, na ia whaasino fo i le li potia le lo ia sili, le olo o mawai, le tau sisia o ai ātitau o tangata, e ia whautuanga, e le ana ngā titau i ona ave e sea le tūla fono, sa whaalia fo i whina ngalo tite eo tai o isi vaenga whaupwhai, e au whiele Queen ma le te pāti Māori, o le taiminei leo le anga i le pili i le komiti whaapale mene ina ua pasia malangolango ina le National Act ma le New Zealand First i le whaitaunga mua.
Ua tali minista o le kapeneta pui pui la latou ngai o inga si iti ai tau po ofis mo komiti whaatonu i la alama whaala potopotonga le malo e o atu i le valu se 10%. Ma i latou ia e iai matatane o loo wa ia le whaitau piliona o tupe. Na whaalia le leipa, ua whaamao nia i le whai unga le nei, ua matua mamao le mawhauwhau o le malo mai le whaafitau li tele o le tau o le soifuanga mo whaitau ina foi i le tau mawhai whaasala lau le mata opo. E au noa ma le vaai pe tali i ai le atunu. I se pepo whaamatala le kapeneta na tuungu i lunga upenga ta whailangi le asonga fua na whaali ai na i oe minista si i lunga le tau pito mawalunga e totongi mo ta ifono o komiti whaatono o la le malo mai le iwa se fulu afe i le se lau wono se fulu afe ta la na sauno le palemia i le asolua Christopher Laxon e mo mia le totongi o tupe tele ina ia mautinoa e matoali le lava pōlenga mai whaasawina mai fu i whaitau piliona ta la na sauno le minista mo au onanga le malo Judith Collins i le autostala o tauia ua siitia e le o lava i le mawalungolo au sie whaala potopotonga whaatoma oti ma o le tootele o tangata o ni whaatonu sili ua matua lava le tomai e le mana na oi whaiaia ngā luenga i tutono au onanga le malo o na ua lātou iloa e ngā waini a lātou tupe na sauno Collins sale i eisono manatu e popole le atunu i lea talafou. Ua matua whaataua ma si itia ni usila lana polokala o le Pacific Detection Dog e talia tuwaili si itia mawalunga o le ofi mai o whala au whaasaina o le methamphetamine i tutono o le Pasifika o le polokalame ave i tangataya o oina ta i whau i fiti, Tonga, Sāmoa, ma le tukuki ai whaatope le whainga malua New Zealand ma whaatino ina e leo a New Zealand. Amata mai le tausanga i lua afis fulvalo na inivesia i New Zealand le tolu tesima le 1 miliona ta la peitai o le asi itia i leono tesima le 5 miliona ta la mo le isi 5 tausanga o lumanai i le polokalame o wafu ia tele i lava va ta whawhau e o iai sa tele iai ta i whau sasongi o le amoni si ta i whau sasongi se lua mo va au tonga ai whai si vaengo le au ina atu i fiti na whaalia tot Southall o le whaululunga mo le polokalame o ta i whau sasongi New Zealand e lua ni si ta i whau e sasongi ina ni au upenga i peo ni pomo sa whautua ina mo fiti mai mawhai o na langolango ina la ngaluenga i tutono Sāmoa whaapea matonga wa whaatulanga ina ni ta iala mo le saunga le mo manisa fuafonga mo K9 sa leo i tutono le Pasifika o na utulanga whaamata uina mai tangata ia whaatawina whala au whaasaina na matele ta i whau sasongi a leo New Zealand o eto ina ua whaona i fiti i le 5 tausanga utua nai ai le ise tasi na mawhai o na loka inai i le anga yoinga o eto safi sosane so e whala au whaasaina e whaitau miliona tupe na mawai. Tala whawia malisi ufonga le lamoa mo le nei vaenga o le awauli. O te toi o wholo whātu le nei fo ia so lulu tātua tunu mlau whaafonga e le isi foi whao po ponga le neo tana mai Sāmoa meolo tutupu ai. E le whelua inga mua le autostala ma le tu whaata singo mtanga luenga le malo le wailalo neo le vaava ainga ale New York po whala velave tutupu mātu ia. O tu ina mai e le sui officer silio mtanga luenga le sui fua malo loina. Le reporti le wa iai le whaamai o le tenki fever po le fever o pōna aivi te tonu le atuna o le nei vaiaso. Vaiaso le ntea, ia e whāse lau iwa sifuru walu ia le whai numera o i lato o mawhai o na whaamaonia, siaki ma whaamaonia, wa fia i le whaamai o le fever pōna aivi. E se mai e tonu lea wa le whaikaua whai ai o i lato o masalomia le vaiaso le nkea ia e iwa se lau sifuru kasi. Le fai kaua whai o lako salomia ia mai le iwa se lau sfukasi e wha se lau iwa walu lako sa whaapea wha maungia mai le kapo whasu i koko ia ua aafia i le vairasi o le whiwaponga aivi i le vaiaso le nkea so le alaku lai mai le ke mingi o le uo o aku whaingu mera kalumaiang wali se i pā ia la so arangafi la sa wa lua afe lua se lau 5 malfa i la ko wa wha maungia mai le whasu koko wa afia i le
vai rasi le fiwaponga aivi o le kemingei le o le o yesisi o ko di pukia mai fa pe o lai kaofia le ICU kulanga ki ngā inga ia o whango fo soifua le wha mai ai o ngasi kaofia lo ia kemingei ia se me o le lusfulfiku le ngā wha mau mai angi le kai au lusfulfiku la ko o kaofia o kele lavo ka maiki mai le lusu fiku e lusu wha la ko o ka maiki lo kaofia i le whale ka maiki i le pediatric e fia le main ia marka ko ward for the isolation ward o lo whaanga e ke mingei o lele mau ku mai e wha maumonga mai savai o ske mingi le fiafi wha mau ku mai wha maumonga mai savai mka ko whan mai ngu ikua ia o ngā koe sue leo se whaingu mela a kai au Whailo fui tangaloa o le ua amata i le vaiaso le nei le au nanga lua se fumale whae tūla le au nanga mtanga luenga mo le siaki na wala ma whanau e au tu waa atu e so se teimi e wa ai le fō mai i le teimi maasani sa tāpuni e le valu le pō. O lo whātu maui na pele ia yo le awa noa Sāmoa e le lisi o atunu e se fulmale tansi o le Pasifika e polo kalame al malo au se tālia e mawhaiona malanga se ainga e ngā lulue te tono au se tālia manonofo mawai. O le vai o soneina toe whaasala lau mai e le malo au se tālia le toe te tala mai e o lana polo kalame le nei o tā o le Pacific Engagement Visa moso o se tangata mai le Pasifika tālo sanga ai. O le aia ingo le polo kalame a whai e manuia se tangata o na tā pena lo leo le visa e malanga ato ai le ainga e ngā lua le tangata na tālo sanga manonofo mawai le ainga i au se tālia. O Sāmoa na whaase ese mal polo kalame ne tau sanga o mawai. Peitai na tani mai le fionga le minister tausia tupe, le fionga lau timui a fōwele se wā ai. O le whaase ese o Sāmoa mal tau sanga o mawai, e le manatu e le te tau o na wawe te lia se fōfuanga fō, e te tau o na mata i tuwina, ma wawa ai umai tu umai saunga le muai o tātou tangata, e le ngata i o na benefiti e whapena fōi o na whawhita auri pe whape whea o na fō ia, o na whato a talia e lea pe a whape o lo le lei. Pe o na sila whionga luenga whawai teimi o lo malanga i alo ma whanau o le atinu i au se talia ngā rurue ai, o mōri mawina o manui ai le tele o a ingo lo tātou atinu. Pe o na whamau nia, wa siria ele lua se lau miliona tā la le tupe o la whamai i alo ma whanau na malanga i ngā luenga whawai teimi. Ua tale le komisina mtanga luenga o leo, a wa paulongo i Tino Filippo, ele mata opuna fe le saunoanga le presidente o le Senate Amerika Sāmoa, le whionga tua olo mana ia tui le te funga fruen, ele le logo maalia ia Amerika Sāmoa le reporti, na whaalia e, o le isi whaitu to o tele o lo o ui mai e fuala au whaasaino le aisei te tonu o Sāmoa, o lo awala mai Amerika Sāmoa. Na whaailoa e wapa au leo tustala, o se mata aupu tā ua tele le wala ngā ma ua whetau i tonu le teimia la ngā ai, e na ia tutu whātaseia tunu ue lua, e ti neia whala au whaasaina, a mese la vaita tonu le atunu i Sāmoa. Sau noa wapa au o lo o mautu le leia lātou wha maumaunga, e wha mau ni ai le tele le whala au whaasaina le aisa, le na awala mai ele moto i sa sae. O le tele o lātou mōli maule na tāo fia ma mōlia, o i lātou lava na malanga mai tutuila, mai nau lātou mōli mau foi, o i nāna o lātou o mai ei fuala au whaasaina, le na maua ia i lātou, o isi na malanga mai wā lele, au nisin tāo fia na malanga mai le wā lalo. E le lewa atu nei pe o na se le fia, o lo tāo fia ese ta mai tai mai Filipaina, ma se li i mai le atunu o fiti, na mōli mau foi aisa na maua ia i la ua, na au mai mai Amerika Sāmoa. Na whamau ni mai au apa au, e tusa o le iwas 4% o whala au whasai na ie maua leo leo, e au wala mai i le motu i sasae. Au le isi se 4% o aisa na au mai pusa o loa po containers, na au mai Amerika, mai o lo tuli whasalango i lato na mawai. Na sau no o pa au na te whaafteia ni wala ngā ma whaatalano ina neimta o pule mota fono, e le whionga i presidente o le Senate Amerika Sāmoa, malona whaanaunga ia a mata ngā lulue whaatasi loa, e ti nei ele nei whaafita uli.
O le lava o fo mai e tali atuai i le to tele o alo mawhanau le atunu wa fia i le wha mai o le fiva pona evi. Wa whalia e fo mai se nia o le tanga ringo soi fua malolo ina. I le te mine, i le o lava lau whainga runga. Ia i fo i mātou si nia. Ia oro o... Ia tū e hise wa in se ren, ia leu o family service. E o e so soani. O le taimini le taun tū whātasi e. Ia o rara tau wha so soa. I mo le outpatient na ia wa pūr mai si vaenga le public health. Mo nisi o nei tangata o fo mai inu i tua. Ia ma fo mai a si nia e lo on-call o le standby. Ia lo wha o ngā uma mo le taimini a mai sara vai asol ni. Whalia papali ulungia Dr. Tito Kamu o le vai aso nei. Wa lata tuaile whaita wa wha o le atunu ua fia le tenki fever i le lua sela wafe. O tala fawia, manuila ni yaso si o tātou tino. Fasoi foia. Casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino 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 potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata, casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino 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 potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Le tauria le tele o aso te po ina fata fata. Casino, casino, wana ola ino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama tatu pesa te yo matotino. Na ai eto masine le ai ninifo. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia i le mafau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi. Na loka le kapa ka ai au eva male masini. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia i le mafau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi. Na loka le ta avale ai au eva male masini. Casino, casino, wana olo ino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai eto masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino. Ine papalangi,
ile amio pio pio wa umama totupe sa te yo matotino na ai e to masine le ai ninifo. Le fale fa'atupu mativa, le fale tale pe ainga, o le sua mali e pe o le suka ali ilo fa'atosina, o au masini I ila, o pele yo mato lima, o anei o le lalo langi, o ona pe o le masima, le fale fa'atupu mativa, le fale tale pe ainga, o sua mali e pe o le suka ali ilo fa'atosina, o au masini I ila, o pele yo mato lima, o ne o le lalo langi o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa umama totupe sa te yo matotino, na ai eto masine le ai ninifo, na ai eto masine le ai ninifo, na folo eto masine le ai ninifo. Vesiligia o amio ngai lo ai wo malama lama. Ole nei au pai pese o pusia le fe alo fani. Ai apio I fole anga o ia le ole tai tai. Rauni atu I le malo olo oile langi. Ai se la bona pina utula I masavali. Zato sama vali fatasiana I le siti. Ole lau mua o teu teu ina mai e lea li e. Wani a pena ma papaia e la poa e. Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi. Pa poto poto pa atasi ma pepe se tumu tumu maonga. Ai apio I fole anga ka mapua I anga sala uma. Jala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu. Apio mai se fa'a poto potonga o le a mautu. Pa poto poto pa atasi ma pepe se tumu tumu maonga. Ai apio I fole anga na e mua I anga sala upa. Jala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu. Apio mai se au fai pese o le a mautu. Tato sama vali fantasianga I le siti. O le lau mua o teu teu ina mai e lea li e. Wani a vena mama paia o la poa e. Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi. Tato sana vali fatasianga I le siti. O le lau mua ua teu teu ina mai e lea li e. Wani a vena mama paia o la poa e. Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi.
Sāmoa o tini o, wa ato tino lau au apo. Le ngava tawa lea ma lau tino I malo. Sāmoa o tasi, I lau toa le manu Sāmoa. Ua awai nei Sāmoa. Sāmoa isa sa e masisifo. Ua sole fetua. Ua susulu atui numama. Le manu Sāmoa le ae ua mua. Mua. Tula fale ila lo ile sami. Fai ma fale ile langi. No foi au ai longo ile sao. Male fale le. Sa tulu tulu I tau. Sāmoa le fale sela. Wa otu nei I malata aia a I whao. Le manu Sāmoa o longo ai o nuu mamao. Nau mau la kapito to te tele tulu ina o le sami ma le lau ele e. Le manu Sāmoa le a fo I ua lele le I lo wa a lele. Le manu Sāmoa le a Sāmoa ua ea. Tupulanga umau Sāmoa. Tau tua na lau tau tua. Upula o mata ma wha mua mua la vale atua. Ole poli mai le nei mai Hawaii. Aloha le manu Sāmoa ma le kapeteni. Ia whaamanuia o la asanga I le tanga vai o Amerika. O le ae to le alele sa o la maanga I le la. Le manu Sāmoa lea. Sāmoa ua ea. Tupulanga umau Sāmoa. Tau tua na lau tau tua. Upula o mata ma wha mua mua la vale atua. Tau tia pango fie la ufea ngainga. Tui mai le muli papanga I atua. Ai se I whai la o tau tua. I lo ai ngau sa tupua. Ai walu fo ia I tai no mali e toa. Le manu Sāmoa lea. Sāmoa ua ea. Tupulanga umau Sāmoa. Tau tua na lau tau tua. Upula o mata ma wha mua mua la vale atua. Manu ai matutu I la lota li sapaya. Me manu Sāmoa ina ua whai o le savalinga. O lau foa I whawhetai tele I le au la patai ma le sau ele. Tutu I la mamanua se I lango lango mai o lo tawa a lele. Le manu Sāmoa lea. Sāmoa ua ea. Tupulanga umau Sāmoa. Tau
manu Sāmoa lea, Sāmoa uaea, tupulanga uma o Sāmoa, tau tua nala tau tua, upula o mata mawha mua mua lama lea tua.
sunga sole Amore mole Se sunga sole Amore mole Se awa Oia mera Se awa Oia mera Tole sunga se awa le wha maua lulunga Ai le fia wha longo wha bangi lulu le pusa E mawai mare maka fufula o pese ma whakawhakunga O mako la unga wha ngā mele lei e kia yese mea maka wafunga E whaukuanga o malawa mo kaku o langa Wai lua vaenga le vaenga lei mare vaenga o sama Wai lei lava lo wola ma eso so mai le mo yala Wai siru skai lo nga o le mamoe kama Wa o le o inga so o e whamaa Le me so e malo karianga E ola ma whauwhau e o langa Ngai ale yakuru sa o ngoko le mwanga Tole sunga karia se whaukwanga ia mako upu whama whauwhanga upu madi Whakangi pe whaaka Se sunga sole Amore mole Se sunga sole Amore mole Se awa Oia mera Se awa Oia mera Tole sunga se awore whaia mea ngā ai a whaia te mawhaia awore ngā kia ka lengi e wha o ngā ai lea ngā upu wha makaranga o ngā ruenga ngaka mō longa o langa whika lei ma wha ngā kauma whau whaunga e maungi ailo o langa yaso o luma e ke whau kua kua ingisi ka ngaka oro fia maua se whaola kanga ku ese fia kengi au ku fia kamba leanga whika fua ka ika e leise anga sala a o mako la unga whau kua a kongo e a ngā mo roso i kua awore wha mau runga e loko mau lalo au ese mai mako kongo re masa o salo wha maongi me iki e pule me kere ai awangi maua e loko feki o ka kongo o langa o langa kau kua ai le yafu le mo se mea ngā mangi mea ka ua alofa i kanga ka uma a inga mau makua e wha sisiri le lofa i le kua Se sunga sole Amore mole Se sunga sole Amore mole Se awa Oia mera Se awa Oia mera Tole sunga se awore wha maua lulunga e le fia wha longo wha pāngi lulu le pusa E mawai mare maka fufula o pese ma whakawhakunga O a mako la unga wha ngā mele lei e kia ese mea mako wafunga E whaukuanga o malawa mo kaku o langa Wai lua vaenga le vaenga le lei ma le vaenga o sama Wai lei lava lo wola ma eso so mai le mo le ala Wai silu skai lo nga o le mamoe kama Wa o le o inga so e whamaa O le me so e malo karianga E ola ma whauwhau ngai o langa Ngai ale yakuru sa o ngoko le wanga Tole sunga karia se whaukwanga ia mako upu whama whauwhanga upu madi Whakangi pe whaaka Se sunga sole Amore mole Se sunga sole Amore mole Se awa Oia mera Se awa Oia mera Sāmoa, o lo'ua
te mita mita ilona sataro awasaya madiwai moa ele mafai ele oti le tunga mana manu maloai awale sigi sesina ilona mafafa ia ola oima uleta ngata amasala amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au etatau onamo mai lo sataro amolo sataro muli muli mai ia Yesu wana oia e tumawai on file mu wale ya se tasi wana oia mai le lawi na awina mai tongia lai na oe ma we ta sawa tu sauro ta oia I ba ava ai wala talo na toe apio mai talo fai lo fa aola fai afuela ba ele ai son sala pe anu petongi e tangata ai sabalingo bulava wata unu wa mai e fai lene mo amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au it's tau onamo mai lo sataro se itato ambo fatasile sataro mamuli muli ia so uma uno okitoe amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au it's tau onamo mai lo satau amolo sataro muli muli mai ia Yesu wana oia e tumawai on file mu wale ya se tasi wana oia mai le lawi na awina mai tongia lai na oe ma we ta sawa tu sauro ta oia I ba ava ai wala talo na toe apio mai amolo sataro muli muli mai ia te au amolo sataro muli muli mai ia te au it's tau onamo mai lo sataro se itato ambo fatasile sataro mamuli muli ia so uma ave uma yai aso olo oto ma e muli muli ma muli muli ia so uma olo oto Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies.
smiles and wipes her sweat up from her brow. Continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree, she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya.
oi se pe atamai o vali la mutu ma fa amanoni le ti o a fo i se oli fa apea o le sa ole na ama i mau i ta so ua ma o te fa atani mo se teine fo mai pe asa nei le tu fa ua la tala mai le una paule nei o te fa atali mo o e suna ole nei o te fa atali mo o e suna ole nei o te fa atali mo o e suna Talia maya itanei Talia maya itanei O uinga vaungata Uinga masesei Fulitu ai leleanga Ai faasang ai lelele Talia maya itanei Talia maya itanei O uinga vaungata O uinga masesei Uhe fulitu ai leleanga Ai faasang ai lelele Lo utamai ua o salamu Ua o salamu Anga salaya e faamangalo Amangalo Ona paulea ola utatalo Lo utamai ua o salamo Talia maya itanei Talia maya itanei O uinga vaungata Uinga masesei Fulitu ai leleanga E faasang ai lelele Talia maya itanei Talia maya itanei O uinga vaungata O uinga masesei O he fulitu ai leleanga Ai faasang ai lelele Lo utamai ua o salamu Ua o salamu Anga salaya e faamangalo Faamangalo Ona paulea ola utatalo Lo utamai ua o salamo Hey, sa ilivanu So ufia awa wana oa Neloloto omoana itele Ayo te alu Esu eya o ele pele Peyo le oso a ele la Susulu mai le pongisa Wana o etele Umai o umafatianga Wana o baby Suya o ulangona Na o ilofa tulofa amemoy Etumau lo ungelotoy Ele aisitasi isili Tumau pea o elo honey Lola lele O te tiwa ile pasane Ai oi mose Wana o baby Say fine my name Ta umai mo ita o se tala lele Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Emana tu apea the time mom na uva aya oela udia le aise fa alua ino uma onga lasi mo oele otinga ma flying attack to
tasi isili Tuma pea o hello honey Lola lele Oh te tiu wa ile pasene Ai oi mo say When now oh baby Say fly my name Ta umai mo ita o se tala lide I know you love me, I know you'll be the only one. Know what I know now, I know that love is love. And I oi o te ta o kino atu kia. E le mawhaia e se tasi o na abia share. Na o te le o oi o lo walo whalea. Ta o mai a fushi mai a te au kia. Lola lele O te tiu e i le pasane Ai oi mo say When na o oi baby Say fly Ita o se tala lude Oh na 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 Oh na 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 Oh 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 na 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 Everybody on the floor ready? Yeah. Okay, we're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. Cause you know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. Delete ile wada. So solo your ear, lava, lava. The days is getting hotter. The sun will shine. It's okay, fine. Siva mai. Il pose oye tayao Siva mai Il pose oye tayao Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva mai, come on. Siva mai and let her know. Siva mai and let her know. Siva mai and let it show. Siva mai and let me hit you with the big of my ties and Siva mai through the night and you don't need a dollar. It's free by the seats and the cool pine trees. Don't let the coconut hit you on your head. If you get a boogie with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the MPC 3000. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. Time to get this party started right. Air